fai se ambilea usa omo lo fina ngalo mo lo fina ngalo ai watonu esa sabalinga malio uinga ai sela tomba ia tu sai malau sila sila ai ona oe ole lo fa ole tu ole ola ole tu ole ola ilo tu ma bele musua nelo tomalo si ma vau mata e te apa mai ilo vai vai e tu e se yo ule anga e fa ola ilo utanga te mai anga sala le anga na ofa anga lo le sala mo le yo se lo fonte tutto muso to ilalo ma fa mangalo ai fa fatai lo fa ima molo ola no sui ai tu tau ma fai mo lo ma tai he o ai o le tanga tawa e malatu mai ai ole asa o malu e nga wale le onda fai se ambilea usa omo lo fina ngalo mo lo fina ngalo ai watonu esa sabalinga malio uinga ai sela tomba ia tu sai malau sila sila ai ona oe ole lo fa ole tu ole ola ole tu ole ola ea o ai ea ole tanga tawa e malatu mai ai ole asa o malu e nga wale le ona fai se ambilea usa omo lo fina ngalo mo lo fina ngalo ai watonu esa usavalinga malio uinga ai sela tomba ia tu sai malau sila sila ai ona oe ole lo fa ole tu ole ola ole tu ole ola O te whawhelo ia tūle atunu ule nei tai au fōu wha mālon whanau manuia o le si whonga le lau mui Wellington e wa amtania lana tautua
o le aso whareile o le aso lua sifuru tolu a iuni lua afe lua sifuru tolu. Alo mai o le tātou sānui ngā lotu, taita ia le sunga le whaawhengainga Reverend Oliver Tiai o le kale sia whapotipotonga ke Visiano Samoa i Low Heart. Sumai al whaafonga. Tātou tāpua i atu i le atua. Whaamanu atu ia i le alii o mea umana whaia, i mea umalawa ua pule ia i o ia. Lo ua ngā ngae ia e whaamanu atu i le alii. Tātou te tālo. Mātou whaalata atu i la ua fio i le neitai au fou, o le loto whaafetai, ma lo mātou whaamanu i le mana o lo lofa tū noa. O lo maua i pēa i lalo lau teita inga ma le tausinga lo mātou wola manuia wa ulia fo i le nei aso e wha upopo i aso le soifua ma lo mātou wola. Mātou fia whaile tāpua inga o le vi inga ma le whaafetai ma mātou sa i le manu atu i lau fio. Mo le whenga iai mati ute ma le vala wina i le neifo i aso. Le ali ie lo mātou tamaa, pa i mai le mana o lo wanga pa ia i o mātou loto ta ito tasi. Tā pua i le awa ma le mi ngāo. Whaasilisili ina i pēa lo lava vi inga e whaavavau. Leo lenga le ala ia Yesu lo mātou li. Amene. Whaitawina o fionga pa ia le tua. Tus filfilia mo le neifo iaso mo mai le whenga inga fou. Roma mta au po sifuru ma le whaa. O le au whaita wina le whaiu po sifuru ma le tolu. Whaangata le whaiu po e lua sifuru ma le tasi. Whaafonga mai e fionga pa ia le atua. O le nei, au ane i tātou to e whawha masino ai le lei ina ia manatu i le nei lava mea. Au ane i tuana e se tasi se mea e tau suwai ai. Po se mea e tau tewa ai lo nauso. O owi loa ma o mauti noa i le ali o Yesu, e le aise mea e le anga fua. Peitai o se o manatu o le anga le mea, o na le anga ai lea i a te ia. Ai a whai e whaatinga aina lo uso i au mea e ai, aua ua e le toi a mi o alofa. Aua le whano i au mea ai, o ia na maliu ai ke riso. O le nei, aua ne i tau le anga ina lo o tau le lei. Wa o le malo le atua, e le o mea ai ma mea inu, a o le ami o tonu, ma le file mu, ma le oli i le angang pa ia. A wa o le au na atu ya ke riso ia mea, ua fia i ai le atua, ua tau le leia fo o ia e tangata, o le nei, ia tātou tau sisi mea e tupu ai le file mu, ma mea e whiwha mawhana whanai. A ua le petia le ngā nuenga le atua, o na mea ai, e mamā mea uma ai leanga i li tangata o le ai ma le tausuai. E le leipe a le ai ni a ano manu, ma ia le inu waina, po se tasi mea e tausuai ai lo uso. Whaamanuia mai le atua, tātou whaitau, whaalongolongo i a whionga pa ia. Ia tu maua te pē ia te ia lo na lava bi inga, dei e o i le whaababau lava. Amene. O le autu o le nei aso, au nanga i le keriso. Au nanga i le keriso. Service to Christ. Tu li loa pēa le autu o le nei vai aso, o le ainga o le ali. Ainga o le ali. O le mtau po sifuru ma le wha, o lo tautala le apostolo Paulo, i le wha tā ua o le loto i le tāpua inga, ma le au nanga i le atua. Ai le o mea whaale tino, o mea ai, ma vai e inu. Mautinoa i su enga le au poto le whenga ing fou. E le io o lava le apostolo Roma au Paulo i le kalesia i Roma. Na te le i whaatuina fo i le kalesia. Ai pe te rumanisi o le au kirisiano i lato wia na amtaina. Le kalesia tele Roma. Tāpua i whaatasi ai tangata Roma, tangata Eleni. Ia whaape fo i tangata Iuteia na li liu le whaatuatuanga i a Yesu.
O le po le tausanga e 5:7 a o i Korinito le apostolo na ia tusi e tuai le tusi i a Roma. O lona manatu e alu i Jerusalema a uma na ia a fea Jerusalema o na o atu lea i Roma ta pena ai lona aluanga i Sepania pe balu se lau maila i le itu i sifo Roma se i whao i aile tala le lei ua uma lea vaenga o nu ese i le itu lalulangi o Asia sa i tala i ai a ua fia o atu i ninu fau a mata atu i Sepania o le awa noa la lea sa fia whaasoa atu ai o na manatu ma o na mawhauwhaunga whaaleanganga i le au whaatua tua i Roma. Ta pena ai o lātou loto, ma se i whaamasani i ai, ina ia whaingo fia ai o na amata lana polokalame na fuafua mo Sepania, ma le nā i tū lalolangi. O le vaenga o le tusi sa tātou whaitawina, o onga le apostolo sa ia tau mawhai e whaatonu tonu, ma whaatoa file mu, le tūlanga white nai, na ia whaalongo ai o tupu wae i tutonu o le ekalesi e Roma. E lua i tū ia sa tau mawhai i ai le apostolo, o kerisiano i utaia sa tau e Paulo o e vai il whaatuatua, weak in faith. E le o le vai o le whaatuatua, a o i lātou ia na li liu mai le lotu i utaia, ua lātou talia le whaatuatuanga i le alito e tū. Peitai, sa le mawhaio na lātou tū e se ina tū lafono mose o sa whaatu lafono ina ai, o mea ai, o mea inu, ai maise o a ano manu e ta ua o manu le mama. O le si tū o kerisiano mai tangata mai nu ese, Roma, o e leni mai si nu ese, sa tau e Paulo o e malosi le whaatuatua, le strong in faith. O i lātou fo ia e leo le malosi o le whaatuatua. A e sasa o loto lava o lātou mawhauwhau a wa e le aini tū la fono, sa whaasasa ai tāu mafa ma mea ai, mai nuu sa lātou li liu mai ai le whaatuatuanga. Sa le ma mafa fo ia lātou, pe ai manu e taua o manu le mamai le talitonunga whai utaia. Sasa o loto lava lo lātou ai mainu. A o vaenga ia o lo lātou mafutanga. Sa awha ina ai. Loto o tangata ia e tau o tangata e vai le whaatuatua. O ina la sa tupu ai le wheesea inga lea e tusi e tuai le apostolo Paulo. O lana apoapoa inga ia whaalo alo ai. Ia maua le awa fatafata. E amana ia ai e leisi, la ngona o leisi. Whapea upo la apostolo o le nei, awane i toe whaamasino ai i tātou, ai le leina ia manatu whapea, awane i tuwane se tasi se mea tau suai ai, po se mea tau teva ai lo na uso. La popo inga la apostolo ia whaauta le tangata e sa o loto na mawhauwhaunga i mea ai ma mea inu, ma isi baenga whaatula whanoina o le ola tāpua. Ina ia le awha ina ai, le loto o lo na uso a kerisiano, le itu lea e tau e Paulo, o le itu e vai le whaatuatua. Aua le whaia se whinaunga po whea e sao, a o whea foi e se. Ia tau mawhai foi i lātou e sao loto o lātou mawhauwhau i mea whaasaina. Aua le inu, pe aua le ai, i taimi o lātou mawhutanga, i mea e awha ina ai, le nofo le lei, ma le nofo fi le mu. Pe se ia whaapea le manatu o le apostolo. Inu i le fale, pe tau mawha au ano manu i le fale. Ai a mafuta, ia tausi le fi le mu i le vafe angai ma leisi uso. O le malo le atua, e leo mea ai ma mea inu. A o le ami o tonu ma le fi le mu, ma le oli le anganga pa ia, o le fata aua lea. Ia tausi le fi le mu fa uso. Aua o suli fatasi i lato uma i le ainga o le ali.
Ai tau mawhai e tu ese I taimia o mafutanga o tau mafa ma mea inu e tupu ai le fe ino ai. Ina ne I tau leanga ina lo o tau le lei o na o le wha mua o mea ai lo lua wā ma leisi o uso a tangata. Aua ne I wha whanoina le wha tua o leisi uso a kerisiano a wā na maliu keriso mo tangata uma. Manatu leo le apostolo na maliu keriso mo le whaamanga loina o le Iutaia, o le Roma, o le Eleni, tangata uma o e wha tua. Ai aua le avea o mea o le tino, e whai ma fe ese a inga o le bao le auso. O le nei, I e tātou tau sisi mea e tupu ai le file mu ma mea e wha mawhana whanai. Aua le petia le ngā luenga le atua, o na o mea ai, e mamā mea uma, ai leanga I le tangata o le ai ma le tausuai, o le ai ma le tausuai. E leo whaafai fie ina fo I e paulo whaape I saoloto lava, I mea e le te tau na saoloto ai. A o le apo inga le apostolo, ia wha uta, ba ai le ba le lei ma lesi o uso a kerisiano, ma le au a inga, ma le whanau. Awane I a whaina le mau popo ngā luenga le li, o na o mea iti e pei o mea ai, ma le mea inu. O lona lava manatu, e mamā mea uma I a Yesu, peitai, e le lei pe a whai e whaavai ai, le whaatuatuanga o leisi, o le manatu, e leanga ia mea I le tāpua inga I le li. Awane I tau valea le tautua mo keriso, ona o le mawhai ona tu ese o manaonga e awha ina ai le manuia o le ngā luenga. Le au whafo ngai ma I tātou I le nei tae au, o le a inga o le atua, I tātou uma, e pei ona tātou whaalongo I le whe au o le nei vai aso. Ai tasi la lea vaenga o lo o awha ina ai le tautua le a inga o le atua. Le sa o atu I fo I le apostolo I le kalesi I Roma. E tele fo I mea ese ai o tātou manatu I le vā maisi o tātou uso a kerisiano. E le tutusa ato atoa o tātou tā ofi ma o tātou talitonunga ua e ese a whaasino manga o I tātou uma. E tofu lava le tangata ma whaasa po whaatanga fo I ona tupu anga malana tu, malana anga I whanua. E a whaina fina ngā lo isi uso a kerisiano, po whanau foi, I mea foi ia sa a whaina ai, loto le au kerisiano I Roma, o mea ai, o vai inu, o le tapaa, maisi vaenga o le soifua malolo I nea a fia ai, le soifua lau tele o tangata. Le au soe, ua whautua mai le apostolo, aua ne I awea mana onga taito o tasi o I tātou e lepeti ai le manuia o le ngā luenga whe lango mai. Ia maua le whe awa tai ma le whe wha alo ai. A whai e a whaina ai leisi o uso a tangata o le whautuanga le apostolo. Toe fuli le tō wha ma le whautautanga ina ia maua le file mu o le a inga o le atua. E tupu foi fe ase a inga I pe a fi nau malo I tātou o tā itai. Po o mātua foi a inga o fai fe au I kālesia I le manatu wha malosi I fuafuanga ma le wha taunu uina o le ngā luenga le atua. I oe le usoe o le upu o le tunu manu I le upenga. Ai aua le nau I le ia e tuli au pu ai mauanga tā ne I māsae le upenga. E manao fo I le ufi, ai sila e papa le ele, ne I ngau mea whai ngā luenga, pe a whaina le soifua o le au whai ngā luenga. O le tautua a keriso, tautua na whai ma le loto maulalo. Na tu lava lona fina ngalo, ma lona a ia tatau whaatangata soifua I le lalolangi. Ona o lona manatu I le fina ngalo o le atua, ia ola manuia lona a inga. Na maliu le sa tauro,
na tanu mia le tunga mau, na toia tu manu malo, na fio i le langi o au ina ifo le anganga pa ia, o le malosi lea e whaale leia, fe ese a inga i tu tonu o le mafutanga i a inga manuu ma le kalesia. O le malosi lea, e wha file muina le ola fe wha msino ai, ma le ola wha sino lima. Amene. Tātou te tālo. Le tuae lo mātou ta mā, ma nino lava i la mātou whaalongo au a fionga, e le ngata i le nei tae ao au le nei wā yaso a toa, le tele o lo walofa, ma le ono sai whaapale pale o lo walofa tu noa i le tangata na e whaia. E ui lava i a mātou wā mio fe maumo wa i o luma, a ua uma o na saunia ma tāpe na ina e la ua fio e ala ia Yesu ke riso. Le ala o le toe whanau fowina, ma le awa noa e whaafo isia atuai i mātou. Ina ia maua le mafutanga le lei o lou a inga i le laololangi nei. Mātou te whaafetai ta mā, le ngā luenga whaale leia Yesu ke riso na e awina mai ai. Toe whaapoto ina i mātou le a inga e fe ese ai i le angasala o le fe fina wai, ma le fe whaamasino ai. Whaafetai le atua wa e whaamaoni pēr le alofa o la ua fio mo i mātou, ai maise o mātou a inga. Whaafetai whaamanuianga mo i mātou ma mātou whanau i le neiva yaso, whaatamao a inga ina ai pēr lo mātou wola i le tino, i le anganga ma le mafau fau, e whao ngā ina ai i mātou mo la ua fio ma au fe au. E tu mau i la ua fio le vi inga o le wha manu ma le whane tanga nei o i le wha babau. Le tamae mātou te whaato ese o na o mātou se ma leu. Tau pēr la ua fio i le aso ma le aso. Mātou te talo fo i matapua i taimi mātou te mawhai ai. Ai le mawhai lava o na mātou whamaoni i a mātou upu ma mātou wholofolanga. Tupu pēr fe ese a inga i ro mātou bā, mātua mawhanau, o isi o mātou uso a kirisiano i le bā ma le isi. O na o mātou manatu ma o mātou mawhau e whaatupu ai i le fe ino ai ma le fe whaamasino ai. Le ali ie lo mātou ta mā. Whaamangalo i mātou, o mātou upu so o na whai, po lo mātou fia pule malosi i te tonu a inga malaunga anuenga. Mātou te talo, ia whaamangalo mai lo mātou vai ma lo mātou le ato atoa. I le toto i Yesu ke riso lo mātou alifa aola. Mātou mana onga ta mā, li lingi mai au whaamanuianga, a o mai lo wanganga i o mātou loto taito tasi, ina ia mātou malama i le winga moni o le taua o i mātou o suli o lo a inga pa ia. Ia mātou i loa fo i o na ola e pe o na o Yesu mo i mātou. Ia maua fo i mātou le loto maulalo ma le ono sai, wha maulalo ai le tasi i le isi, mātua i le vā ma whanau o whanau i le vā ma mātua. O i mātou o le tasi i le isi i te tonu o mawhutanga i whalewhai ngā nuenga o whaalapo te potonga ma te tonu o lau e kālesia. Ina ia le tupu pēr le fe ese ai ma le taua i misa ma le fe fina wai o le au kerisiano. Ai mātou wola i le file mū ma le oli o lau o fio i le anganga pa ia. Whaamanuia o mātou a inga o ta māmatina mātutua, whaamāloloe o mamai, o e o mawhatia i mana onga whaapitoa. Whaamaise o whanua noa, whailele ma pepe fōfo i whapea tina o whea ngai mamai tanga. E lawe ai e o i whale pui i le nofu sala i le solitu la whona i whafo wina, ma lawe ai mai o lātou wanganga nei whanu. Whasauloto e o tau mia lo lātou saulotonga i le pule sa wā isi tangata. O e o mate la ina i taua ma whi vai inga. O la mala i lo longa ma whā ma awhianga o le suinga o le tau i le lalolangi i nei o na pō. Le ali ie malutia na ia mātou whanau, le o atu ma le fo i mai a o onga.
Ia whaamanuia ngā luenga o mai so se matata i le nei aso mō le manuia lau tele o tangata. Mātou te tālo mō lo mātou atunu nei, sa moa lo mātou tupuanga, male lalo langi a toa, ia iai le manuia o la ua fio i le nei vai tau whaingata. O pēsi pēa wha mai e a awhiai le soifua ma lo mātou wola. Le ali ie ianga lue le mana o la ua fio, i polo kalame mafuafuanga ta i o malo mātunu. E maua ai le wha soa le lei o tamao a inga mapuna oa, mō le manuia lau tele o tangata uma. Ia manuia le au tāpua i mātou o lo maua pēr i le loto e fia e lango i tāpua inga i lea aso ma lea aso. Ina ia lātou whaia ma le wha maoni, mō le manuia o a inga o le atunuu ma le ekalesia. Ia manuia foi au auna ala ua fio i ekalesia o lo tala wha auto i nuu ma la fanga. Ai maise i ekalesia e tawasu ma whawhanga o lo a inga i le ola whale anganga. Mātou te tālo mō le ofisa whaasala lau nei, le ali pule ma le au whainga luenga, whapefo i la tau o lo whea ngai ma le nei matata i so se ngangana ma so se lanu. Ina ia avea o lātou si ufonga ma o lātou wanga baa e whai ma wha malo longa i loto ma nganga o e wha ufonga mai. Leli ie tātou malau o fio. Mo moli fina ngalo o le au wha ufonga le whe au o le nei vai aso. Wha au penga ina ma tā oso ina ai la mātou sabalinga wha le wha tua. O nisi nā o mātou te talo. I saunia i mātou mō whe au o le wha i unga o le vai aso. Ai maise le sauni i tāpua inga o le aso o loua sa. Wa mātou abatu a mātou te talo ma o mātou mana onga le leo uma. Ia whaia i pēa lo lava fina ngalo a lofa mō i mātou. O leo lenga lea ala ia Yesu lo mātou ali whaola. Amene. Tātou whai o le pese se lau walu sifuru marifitu. Se lau walu sifuru marifitu pesa. Fafangu mayanga ngasai Ie o fatamana nei Ia e ngalue ai lato Ia o lai lava ya Yesu Tinga la matota fono Tau fate ia mapo Ele la mona la tonei Ua mama waife au lele Ua na o e la monai Pea e fetala iai E mana te oe, ia e manue alofa mai, ia alai lato maolai, tinga la matota fono, peta fate ia mapo, ele la mona lato nei, o le manuia ma le file mu o le alofa tu noa o la uafio le atua le tama
Le lofa silisili ese o Yesu Keriso le li whaola. O le mafutanga malo wanganga pa ia ilunga o i mātou nei, ia ilunga o le nei ofisa whasala lau o lau whana o uma i le lalolangi. Nei o i le whaavavau lava. Amene. Ua whaafonga le tunu i le tātou sauringa roto o le tae o nei le ngatai leo nei vai aso atoa na tāpina ina le sunga le whawhingainga Reverend Oliver Tiai mai le kalesia whaapotonga ke wisiano Samoa Lower Hutt. Ia melea ia whahilo leo msuia lau whaafonga mese le tātou ofisa mo le 12 whaafitai tele a malo tāpena whaafitai mo le upfolfola le tua le nei vai aso. Ia o le talo fo ia le tunu ia whaamanu iatu le tua le sunga sifo no whaalo pe volta po inga le kalesia ia mawutele ia le yatu le tua mfa o pela le familiang ia mlu volta pena tu le fa ingo le vayaso mta penanga o na spa ia mumua fa afta tele taimi le ulus fu 20 minuto hotel fitu o le ingo le tua la ngina fo le tato o febese a mai ele ia fa fonga le tato por kala me le ata o le taia taimi le talo falava si fonga le o mua Wellington. Le tama e ua o mawai, o le raso fau le nei, o lau mea no falea, ia e tausi ia lele, na o e lele ai, le mea so ua au mai, na o e lele ai, le mea so ua au mai. Ia au noa ma mea sese, ua lango na no uvai vai, a o lo faola oe, e te lango mai, na o e lele ai, le mea so ua au mai, na o e lele ai, le mea so ua au mai. O mea e tutupu ai, mea lelei e fia ai, a tofo i ma mea tinga, e whataunga lue ai, pule oe e lele ai, le mea so ua au mai, pule oe e lele ai, le mea so ua au mai. Pe tau i mamai lei, awa o te whaavai vai, o e whawhela vei, o te sao ai, na o e lele ai, le mea so ua au mai, na o e lele ai, le mea so ua au mai. Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile, i le fitu i le taia, ata o le taia.
ia o tangata Whaafetai te leo tua Whaapopo mai ole ola Urukala me ole ata ata Nenei asota I mauna ia Afale fitu ua amata Uma ile afa ole hiva Ata fifia Urukala me ole ata fifia Ata Whamanaya Ata la ia irunga Tuilunga Wosolela Pamai Saufika Sio uatu upele sanoa Awa ete ola whaanoa noa Ata maitala noa mai Imea umara o mawhatiai Talo e whawhonga tau tuatiu whonga lo mua nei teimi le tai au, tātou por kalame o le ata o le tai au, tā alofa lava, pālo tui fu manuia, te tonu sa manuia malo longo le pō, ia le ngati fui leo ngā ruenga sa whianga iai, ia o le tātou rui le tai au le aso whareile. Tātou fo lau I le whai unga o le vai aso, ia ona te toi e lo leo le vai aso tasi o na mai alo leo le masino yuni, tātou whata alofa atu le masino yulai, e vawe ale anu le tausanga. Alo le whalau manuia, whata alofa atu I sunga I whawhenga inga mwhaletua, alo lava le tāpua I whawhetai mo ngā ruenga te talo, whata alofa atu fo I nei matua tausi, so se whaenga o le nei lalo langi, ma nei atunu o lo e mau mai tautua, so I fua manuia, te le lopo le ale matua o le so I fua o le tangata e ta uai o le matua tausi. Au vai le teimi nei to tele le au tai. Ta yonos fulima tausanga o lai malo losi ele o tausi fo ile ala e whai ngā ruenga. Ma lo lava, ma nei e tele tausanga ma le fua I ele li ilo so I fua nai mau alo malosi. Atalo fatu fo I ia e tu pao tina a tama, ma losi o le tuno, le tu pao fu I tina a whaftai tina mo ngā ruenga le lei o lo whenga I mautou tono a inga, tono I kālesia, ma whana potonga, Whawhelo e tufoin whamalo atu il malo si le tuno ia pēno whaiatu o lo ngā lulu e ni teimi, pe lea o le a sauni mo ngā luenga o le le yaso. Ma rui e fo ia o ngā le whanau, toi vai yaso le vai yaso fautu ua fo ilea, ia le whatu ato ia e lo leo to maiti po le o ngā tonu iulai, tu ua lo leo lo to maiti, ia na e lo leo na umai fo ileo ni tausanga whalea o ngā. Palo le whanau manui e so se vaenga o la langi ro mo mele tautua, taimi ni usila lewa iai leo toi 2.5 minuti o le tāne o le valu. Ia maisi e lau whafonga I tono lau monei, ia tono ni usila. Ia o le por kalame nei ia so e tau ale lima le fiafi fasa launga le tātou le tio. E lua su whae tu lafi tu aso le vai aso le tautua le tātou api, por tātou app, por Samoa Capital Radio. Ia ma le tua subscribe le tātou YouTube channel na o le Samoa Capital Radio. Pa pe foi lana e whafonga le tātou Facebook, mai mo mai, pa pe foi le tātou ala leo le tasi ono tesi, ma le tasi whamo tā lofa lava. Ia, o whea lava o au ala o lo e mau mai e le tātou tautua, ia po whea foi se vai panoa, ia po tono lo ainga, tono whelwhenga aluenga, tono lau tā vale, ia po whea lava ia I whatalo whatu mau whalo whatu, ne ia sofou, ma lor fulau, ia o le tatalo a, ia pui e tātou umai ngā ruenga o le hawhenga iai, mahala o le auia, lise malanga tu ua le nei aturu, ia malanga e se atu ia, manuia whai ngā malanga, le foi maua o amata o ngā solo, ia le Conference Tele, le kale se metisi, i manuia tele whai ngā malanga, I tausi mta ngā ruenga, sunga le sea, ia mauto uma o le amalanga, ia pape foi le kale se le Worship Center, le foi ta pena la to foi fa Conference, ile masina nei o Yulai la tatu o manuia foi, tau whai ngā malanga. A le taminei, o le a whaafonga le whaafiafianga o le tai au. Foi mai, o le whaafonga le tātou talo le tau whaamianga o saifua. Good morning, tālo whalava, whaafitai tele la foi. Ina I woma pa anga I whaatalofa mai lava I lunga o le tātou Facebook mo YouTube, whaafitai tele lava, whaamiluia foi le tue uto whaiva matiuti o nene ia. So whaafiafianga o le tai au, si whonga le no moi Wellington toi luas fu. Tonu minuti o le tālo le valo, tālo hali. Palo toi fuau.
Ia tala falava usu mele whaafonga le tātou tala le tau mo le tai au, pero whaalia le ofisio le vai tau. Whamele ofisio le vai tau le aso le ipi wha malu malu. Whape fo le aso a tai au, o le aso saelangi le lei le tau. Aso ngafua ma le aso lua, wha aso lotu le aso lulu, stofio le vai aso fo. Wha malu malu ina i timu le tele, e langi le tau le aso whareile le vai aso fo. Tau lunga ile o le masino uni. Tu ua i fo ia onga le whanau. O le malu rua le so se fulu tolu le mawhanawhana le valo ia. E se fulu ma le ono. Ia mo ila tau e o e whangota, ia o le sanga le mua e whamumua, mluia le ufeiva le nei aso. O Wellington e pe le tai le lata le tolu i le awauli, sua le tai, to e se fulu 2 minute i le iva i le tai au nei. Pe le tai Wellington e to e 2 minute i le tolu i le fiafi. Ona to e sua le iva le pona nei. O polilua ia e sua le tai le afa le sfulua, pe na sua le tai nei le vaveao le afa le sfulua, i le vaveao pe le tai i polilua i le afa le ono le tai nei, to e sua le tai, to e 5 minute le tasi i le awauli, to e pe le tai to e sfulua minute i le fitu na nei le fiafi. Manuia fuafuanga le tai au, a whai la fo sau tupe Samoa, ia tupe Samoa le watala, fia le we ya tupe sa mo le so tasi tala usila mo lo tupe sa mo tala ono su tasene tala ono tasene le so o le tupe fiti le ua tasi tala usila mo le tala fiti tala tolu sene le asone nei tupe Australia valu iva sene tasi tala usila mo lo tupe Amerika e ono se fulu sene, pa anga tonga le ua tasi, pa anga tolu le ua iai le aso le nei. O le tala Samoa, tasi tala New Zealand, maula tupu Samoa, tala ono se fulu tasi sene le aso nei maluia. Na foida lau se leni ma alola vale anga le lei. Ia tatou se e mai lawa no whamirianga o aso i fua mo le nei tai au. Maruia te lo as whanau pe whapionero was soifua, ia. Tato ria la solus futolu uni, ria lo was soifua. Tato imeli lava na pe fia maini as whanau, aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. O le tusi whaitau o le nei aso, maua le Filipi whawhau pas futolu. O te mawhaia me o malava i le whamalosi mai o ke riso ia te au. O te mawhaia me o malava e le whamalosi mai o ke riso i a te au. Ia le tusi Paulo le kale si anga le leile o Filipi. Ia ina ua ia maua e la apostolo se fsosani. Ia o le kale si a le sanga le lei ia ia. Le lau to e tusi atu iai. A o malimativa ma le tango lima e te mawhai ame uma Filipi. O na le whamalosi mai o ke riso i tonu o tonuto. Manu ia lo waso i fua le yaso. Pese nei ma lawe pese sa vale ke riso i whamlia i uto was whanau. Ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia avea ne Yesu matautai o la umalanga ao fesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala ia avea ne Yesu matautai o la umalanga
Au fesoa ina lolanga O Yesu le tai tai ala Au fesoa ina lolanga O Yesu le tai tai ala Talo fatul tato por kana mele taimi le tepa voile i tua i tala o tala fasol pito lo langi tau sanga mo vai e ona i tala fo ia o alfa fo mai o le sol tau sanga tasi tolu tasi fa pe mai o le urua i taua lea o le tuto tasi o le malo Skotilani the first war of Scottish independence e ana tauina i le so e le tau te ilo Skotilani ono ia i lalo le whainga malo ia polo ia ila lalo pulenga peltani tele. O le solta usanga tasi valu ono sfulu na fatuina i Amerika ia le lato officiale ta o le printing office. O le solta usanga e tasi iwa o taua ia na whea ngai ile atunulo Estonia. O le asola nei wha manatu la tau ta o le V-Day po le Victory Day. Ia taua ia fa penos fa ia le tunu lea ia patasi mana wo ia le ayo Berlin ia male tele o taua na taua ai na manu malo ai ia le fa ingoa fa manatu la tau le aso nei tau sang umalava o le Victory Day le tunu Estonia o le solta usanga tasiva fa sfulu na ai le taitai o le nasi mani Adolf Hitler i te tonu o Paris i falani e fa pena le tolu ai tu lala nasi singa o le wali tusiata e to lua o Albert Speer ma Arno Brecker ia na lato feo i solo tonu o Paris i falani ia mawha mata i le tele o fale ia o le tonu o le taulanga i luna tusia ina ma luna fausinga fale i tonu o le nuu o Paris i falani o le solta usanga e tasi iwa tolu fa toi fo i New Zealand lea Fapea o le uru e taimi le wa wha ngai nai le poto o whaneo na po su e ai po oina whasi o tia lea tangata ma lea tangata tulou lava. O New Zealand whātaunu i nai. Ina ua maua o mariu whasia se tasi o tangata whai whāto anga i New Zealand. E swafa ia Sam manona to o lua o Christabel Legery. Ina i rua waro i New Zealand. E wapea lana masalomia le li ila na lato tua oi o William Bailey. E na whawhiti ala tangata lea. Ona fai ale o so enga leo New Zealand. Ina whao ngai leo me to tia whani o na po. Ia o le tele o awala i e su e ai ia o fingerprint ia o a uma i vaenga whao ngā avele lab fai so enga. Ia le na mauane o le li ia le William Bailey na whao o le maliu si ununga li whato anga lea. Ona e mole mawina tele o taimi FSSA i tua o i to vaenga lea. Ai walan tu si le tala whaasolo pito, le tausanga tasiva tolu wha o le ulua i taimi le ua whai eniso e su enga whao ngā ele poto whani o na po e su e po oina wha o le maliu i lea tangata. Le utatou i loa whao ngā ina lava le taimi le tele o su enga po hai lava pipelo e maua lava i su enga nei pe a maua uma mau e wha mautu wa i su enga. O le sol tausanga e tasiva ono sfulu na saini ele whea ngainga i le vao ia pani ma Amerika i le puipuinga o le saonga le mu ia po le Treaty of Mutual. Mana tua fo ia tunu nei luar matua fe SSA i le tau alo na lua langi. Ale ua o tau sanga tasi iwa ono sfolu sa ini la fe ngainga ngā lulu e whaatasi ai mo le saonga le mu. O le sol tau sanga e tasi iwa lima valu ia Natalia ia le kalesia lea o le Dutch Reformed Church lea veo tina ea mo lato mawhaifi au. Na o tamā lava whaifi au. Ua talia alo ia le kalesia le Netherlands Reformed Church. Tau sanga tasi iwa lima valu le asana nei. Ia na talia fo i tamā i tai whaifi au. O le sol tau sanga e tasi iwa valu tolu o Pope Ioane Paulo le lua. Na whaise la whelo inga mare tai o Polani o Lea Welsa. E le so tau sanga tasi iwa valu tolu i o nana mata whaatalitan noa ai. Patau mo fai se mai Polani mai pulenga wha komenisi. Rona winga na yeile sao tai o le kalesia katoliko o Pope Ioane Paulo na taimi. I le ave senga mengo Polani mai pulenga wha komenisi po whainga malo komenisi.
I Samoa le aso nei na amata le whainga malanga le tangata le na whanau i Siamani, o le li Seila na whanau i Siamani, o le li Amerika na whanau i Siamani. O William Wills, e ono tasi ono tausanga whapea na tuua Peru i le so, malanga i Australia, na ui atula i Samoa, na malanga atu ilo na waa tau The Seven Little Sisters. Ia na olana pusi lava, ia malana manulele na ilunga ono na waa, paua ia o lata o malanga na o ia, olana manulele, malana pusi. Ia, na malanga mai Peru, ta milo atu i Samoa, ma watu e Australia, aolo ia i wha maunga le malo Samoa, ia le malanga fwere ne ili i, na whanau si amani au le Seila Amerika. Te mo whapuponga o tātou tala le tei masani whaafatai lava, ia le whaafua mai.
Ala fa fa mal tau tuan si fonga le mo le teimi o le tai au le wa toi 2 minuti ona tale o le valu ma lo le spo tutu mga lo ngol le yaso ia mo la tau fo le ma na vanga lo tutu ia ma lo le mo lo ma lo fa popo ia wa fo ia fu fuanga o le fa ngol va yaso tele ata pe nanga ta tau fa ngol va yaso ni se malanga ia o dis foi fu fuanga fa le kalesia fa le ainga ia I foi ni sel tatu tunu o tapena foi la to fa unga yo va yaso familia I loto to maiti o ave la tuta longa ia o le atina ina o ta longa le yo tunu ele te yo o to maiti ta to te va ai I TV ile la kapiliki o le la kapiuni o le soka kirikiti ne ti polo tanga polo so se ta longa ele te yo o lunga yo e ai la to sa amataina o matua o whaiaonga mai la tau lalo le vai teimi o la iti tamaiti. Ia le mele, ia, mamoni atu le whaafitai nei matua ma whaamalo atu I lo aungo fie te alu e avesi o walo I tālonga. O te whaamu ia fui au I tamaiti usoi fuala ni tunu. O maua la tau se e vai, o la tau tau nginga, ia, o maua fo I ta avale fie wa iai, o mea ta alo. So o se mea lava e maua, ia au tātou o langa I zamo, ia, whaing tā lava le nātu langa. La la o mana ia le taimi nei wifu swinga si o tātou. Waso fo ia e alu te tawhau. O le tala lo matua. E te tawhau o se moa se vai ane alfa fonga mai ene tunu. Taimi nei la, te le o le tāu o le mele o le alu tawhau. Fo wai fo i o manatu, maua lo malo si whafo wina. Ia e wana I ova fo I lau tawhau. Whaingo le vai aso lava ia, o le taimi le o isi matua mana tau whanau. Aia whalave lave ai se isi a inga ia. Ia ole lava fole mafutanga ua ia ta mai ana wo politina ia na wo awatu la fale o fa o le taimi o le fo ia inga ia fu le ia fu ngol fa ngol va ia so ia nei te ua fiosi ia inga ta fa o ia la fa le la vese si o tato ia pe fie tala no fo le inga ia la tu moi wo le fale taimi nei o tato tala mai sa mom telefone o tal valu o le tu al si fo ngol la bua fa fo mai O te whātalofo le tātou tunu o le whaai unga le vaiaso, alo mai e se whaupopongo tātou telefou mai Samoa. Ua whaamaunia mai se pepo whaamtalanga mai le malo. Le whaamaunia le kāpene te tusai ma se whautuanga komiti sa iluiluina le awanoa mo le au onanga waa Samoa. Le tōwhia I leo se tasi o alo le atunu, le sunga tawhisi le whai I Piniu Filipo, e a vea mo pule serial company va a Samoa, le Samoa Shipping Services. O le sunga tawhisil whai, o lo ngā lue nei pia lava I le au unanga va a Samoa, e lo na tofinga o le ofisa sili lango mo le vaenga o unanga lau te le taru mai le lua a fese fulmale iwa. Nanga lue o ia o se ofisa sili lango le pule o le ofisa o le pule whaatonu, mo le 5 tausanga, ma ua se furuaili nei o tausanga talu o nanga lue o ia o se tangata whainga ruenga le malo. O tawhisira whai ua ia suia le fionga ia lautimu ia a fua we lese va ai. Sa ia tau a vea lea to whinga a o le ito fia a vea mawhaipule, mo lona I tu malo palo tawai monga numera tolu. O lo ia umia whai longa tau lo le tikiri o le to whama nino, ma le Universite o Pasifika I saute, mai o se alo e whaasino lea fiu anga o whale wha. Ua tō fia le tō whale malu Celestina pule anga meni reti, ma ofisa silo le pule ngon whaala puptonga, o teu ngā tupe mo le lumana I manui o tangata sa mo le nupi wha, e na uwha mao nia le kāpene tai lalo se whautuanga le komiti, sa ngafa ma le loiloina o le fo I Awanoa. E tō 5 I lātou sa tusitau sanga le Awanoa, le ua whilwhilia mai le tō whale malu. O le malu sa anga lua le mtanga luenga o tupe, ma le whala popitonga tau e le tise maisi. Na avea masui po le sili o le vaenga o tupe, o le o nanga le nupi wha, ma le tō whinga o le ofisa sili lango mo le vaenga o tupe le nupi wha I le silia ma le ono tau sanga. Wa ie le whaatua tuanga o le kāpeneta wa te lelo na sila fia malon mai, na maua mai a o ngā lue e le ofisa wha whailau tusi, ma wanga vae na te tau avina lea fo I tō whinga. O lo ia umia whaai lunga tau loa o le MPA, ma le tō whamanino mai le Universite o Pasifika I saute, whata sei ma le Universite o Massey New Zealand.
O le malu o lea ua sui tūlanga lea fionga ia Pauli Prince Shuren, lea sa tau aveina lea tofinga mo le ono tau sanga. O ia foi tofinga wha apulisili e taitolu tau sanga ma toi whasa le lau. Ua wha ilo manino lea fionga le minister o le soifua maloloi nei lumo le pāle mene sana fo le sanga. Lea fionga valasi lua pito whanua ta fito sele e matua ni mo i sona sile fiele ngā yo inga foule ua whaata atia ma ua whaasala lau mai e lana mtanga ruenga. Ua leto anga vaai ngase mai tangata lau tele o lea tunu. E mo o miele au nanga le whaata po le CT scan lea sa whaia fuel mo ngase. Ai o le ana o ngase ti ngā ina. A o le lau tele o le a whaase e atu e whaia lantu whaata e whao ngā aifale mai tū ma o te tolu. O lo o iai whaata whaapea e tutongi nai le 50 lae tangata. Na tau tino e valasi lumo le pāle mene. Au te rei whaalongo mua isi me whapea. Me uma. Te tauna saini al minister. Le io e ina o ia mea. E ala leo lo tula iatu. Sa unofo lawa. Sei whaalongo longo. I sui ma malu. Ma latu tua inga ma saunoanga. I pito ia. Ia leo whaafonga le morta. Ia masalo oe. La ofisingia la mutanga renga. Po ai le pule. A o ai foi. Sana. Fai ai tulanga. Salo le whaafonga mai la mutanga renga. O le vaiasun te nina tu ina mai eise pepo whaamtalanga. E whailo mai le swinga fo le a matalia le masina fo. Mai o lo sai nia le ofisa silio le mtanga renga o soi fua maloloina. Le fionga ai ono Dr. Alec Eke Roma. Peitai na ofiso tai le ofisa sili, le na ia wha ai loa, e le I lava se te mea tilu tilo I le pepo na ua sahau ne malanga I fafo, ina ua tu I nātu e saini, mai o ia tūlanga na wha alia I le fia tele o le fionga le minister o le mtanga wenga. Ai o mai le so, e le isainia le minister, se whaatananga, e tu atu I tua ase me tau, a tonu sa kaltana noa iai, I le mtanga wenga, I se whainga I mwhaingo fie, ona fsosoani le faitaunga o le CT scan. Ia mai se ngase o iai. Ia nei mele ua tua ina ser minister mo tanga le. Ia eta oto mai mo le anga ilum. Le fionga le minister se fo maloloina, le fionga valasi lua pito whanua ta fito sele. Wa whailo mai le pulisili o le company va lele le Talofa Airways, o le ai se si tango le tau pasese I lana au nanga, e le vale ma le motu se sae Amerika Samoa, pea a matalana o unanga il malai wa alele whangalii I le aso lua le vai aso fau. Whae loe le pulisili o le Talofa Airways, o le whaonga ino whangalii o le a matua whao popo le isi tupetele, e le ngato le whaata wino masine a matailanda tautua I whangalii, o le au whainga ruenga o le elitise, o le whelaua ingola na au whainga ruenga ono o le a whaonga pea mawhaleolo, a vaenga toe wha le lei masiaki maasania va le le vai aso uma, e mauti no le toe wha o popo le isi se lene, e le tala o le tā leo lo o se e va le le whangalii, e le te tusa ma le la mole o lo I elmale va le le whaleolo, mai o le aia mauti noa e le umini taimi ma sui pa o le va lele, mo le saonga le mua sui fu tangata whemala ngai. E leo whaeloa mai le temi nei se tau fau le pasese mo ia whemala ngā inga, ma vaenga pe o nei ta ua o waafuai o na sitia. Ai mo le temi nei o lo fitu se lauta la le pasese o le alu ma le toe foi mai. Sau noa whauo o le ua ia tau limaina le laisene whaatanga I le whaonga le Talofa Airways o whangalii, mai o le a amatalia lana o unanga I le aso lua o le vai aso fau. Pe o nasi le fio le masina te nei na te tala ile malai wa lele whangalii, a o lea whato a aloa ia, le whaonga I nei wa lele, mo whe malanga inga le wā male motu I Amerika Samoa. O tala fawia, man wiel whai ungon nei vai aso si o tātou tunu, whasoi foia.
Talo falava o talafou ma le sifofongo le laumua mo le nei aso Faraile o le aso luas fulutolo Iuni lua afe lua tolu. O le boa na bona fai ai le sauninga e whapa ia ma whaau ai le susunga i le whawhiangainga fou a le ekalesia PIPC o ke riso le tupui porirua. O le susunga Reverend so se mea whaatiu ma le whaletua ia Alice o ila ua ia ua avea nei ma whawhiangainga fou a le ekalesia. O Novema le lua fesefuluiva na motusia ai le mafutanga a le PIPC porirua ma le susunga ia Reverend Bere Maleasi. Ai o lea ua ia ilona sui, o le whailautusi o le ekalesia le tō whaafanaia lio pa ese, na whaafelo aina le mamalo whaafeangainga mamalo, whaapea ainga o le whaife au fōu ma le whaletua. O le moderator Reverend David Powell, o le matanga luenga a le Periperiani Wellington e tūtutonu na taita ia le sauninga. O le launga na fofonga ina e le tamaita ai whaife au, ia Reverend Dr. Whailo Inga Jeanette, taule a le au sumai. Na awa ia le to atele o whaife au ma taita ai o le ekalesia Periperiani. O le susunga Reverend so se mea whaatiu, e mai a fio anga o fusi sa fotula whai ma lufi lufi, o le whaletua ia Alice whaatiu, e mai a fio anga o whale lima malua tua nuu. O Reverend whaatiu na o awina ili kolisi whaafaife au i maalua a o le imalanga mai New Zealand. Ma e ono tausanga nanga lue ai ili PIPC i North Shore i Aukilani. Ma ao awai ia o onga whakerisiano a le Periperiane a o le ifirifilia e avea mawhaife au o le PIPC porirua. Ma ia ila tau e toa wha na whaia mulimuli ia ili filifilinga. O le aso atae ao, le aso to o nai, o le awhai ai leo singa whengainga ale ekalesia ma le whaife au fōu. O loo iai pea le ai o Gisborne i lapata inga lanu mumu, talo mai ti munga mamafa na amata mai le asona nafi. Ua afi ai nisi o pito nuu, e le vau le lua se lau i le toru se lau mita le loloto le sua atimu, na to ulu i le poa na po i tōlanga pei. Na o ese whamalo si mai ainga o loo no foi te karaka, ina ua amata ona si i le sua avai i le vai o ai paua. Na o atu le fitu te sima le 5 mita le loloto, ma ua tele au wala tapunia. E tele appointments i whale mai na whale au ngā ina, pēna le mawhai ona whātau na uina i whale mai i le ai o Wellingtone, ma waiwa rapa i le asona nafi, ona o se whale tonu i masini whaate konolosi. O au nanga ale te whatuora i Wellingtone o le Hutt Valley ma waira rapa, na motusia wheso o ta inga whaate konolosi. O tangata umana wha moe ewa aia fōma ai ana nafi, pe ta ai ua toe tolo pō, o le a toe wheso o ta ai atu le whale mai, e toe whaia nisi appointment i se awa noa lata mai. Na whaalia i se iloilonga a le Aero po o le Education Review Office, o loo iai pea le awhianga o whai ungo so enga le whanau, talu le COVID-19, o le toa telo tamaiti a onga, e siria ma le tausanga le tūlanga ua tatau ona iai i mata upu le a onga, e lata i le fase fulutolu pasene o pule a onga, sa wha moe o mai le taiminei, ua tatau ona whaale leia maka a le whanau a onga, lea sa whaale tonu talu na amatalia le COVID-19. O le NCEA Level 2 ua pa uma wa lalo le numero tamaiti a onga pasi, pa uma o lalo mai le taimi ele iyo o mai le wha mai New Zealand. O le tūlanga tau i tusi le isi popolinga o lo iai nei i whaia onga ma pule a onga. Na pālota ma malilie umasui o le pulenga anu o Wellington e atoa, ina ia whaalawa i tele ma whaaua watu ia au kuso o na awha pāsese o tangata wheoa ai i wheoa inga lau tele. Ia lava i le taimi e tu ina atu i au nanga o pasi manofo afi, e whaangaluia ina i se te konolosi a wale siaki ina o tausanga o tamaiti, mō fuafuanga fōa le mālo sa folasia i le pāketi o le tausanga nei. Na whaalie Thomas Nash, o ia leo le taitaifono o le komiti mō whela ua inga, o le taimi ua toi whaupopo e au ngālea mō au nanga ale Metlink ina ia whausi ai se polo kalame i lunga o Snapper Cards e mawhai ai ona risitala so whanau ma ilo ai le matua o le tamaititi pe a whao ngaina le suinga fōu. E 2 miliona tā la i le masina tupe a le pulenga anu o le a whahalu i le whalau te leina lea o na maua e tangata Wellingtone le a whaupa se i pasi manofo afi se ia o atu ia au kuso. Ua talosanga se ali i whaipisinisi i roto rua i le pulenga nuu, ina ia whaia se whaai unga e whaasa ai tangata ia e aisi tupe i lumo whale oloa.
O lea mata upu ualia e mai, ona ua tele tangata matutua e whaavalea, ma o nisi taimi e tau whaafefe i la tau. Ia e nofo i lumo fale o loa. O le tau sangata luaina whaafainga luenga i se skula ti i lumo o se tasi o taulanga whaatau i Rotorua, e wa aia mapuipuia le saunga le mu o tangata whainga luenga o fale o loa, whaapea tangata whaatau, ona ua tele ina whaau o lima i la tau i tangata whioa ai, pe a le tali atu i le aisinga. E mai le toa ono i le toa valu, e nofo i lumo fale ainga, o lo ilo ina i le pulenga anu o Rotorua le amata upu. Ma le wha moe e amatalia sa la tautu la fono mo le saunga le mu o le lautele. Ua talosanga ina ele soifua malolo ina ia suia pe whaititia le waila au o le nikotini o lo i tutono si kaleti ele tise ia ngata le mawalunga po le limiti i le 2.8 milikalama pe ita ai ua tuuina mai ai se whaitionga ale au whaipisinisi. O le vai aso taluaina whai ai se suenga le soifua malolo ina i le mai a ai ona au maini fesili mai le fair go e winga i vapes. Na whaalia i le whaalaputupotonga e nafa ma le puipuinga mai ia afianga o whaama i le maa ma le maisela e tolu i tua inga levo po o le malosi o le a fausia i nai si kaleti ele tise ma o le a ono fete e na i ailangona o le au fai pisinisi. E mana o mia ona malamalama tangata po le ale malosi o le vape o lo o la tau whaonga aina. Ma e mo o mia ona malamalama falenga o si o loa i ai inga e tatau ona au sia e fausia ai ia si kaleti ele tise. Ua whaaseafa i a onga mamatua o a onga i le pitonu o Strathmore i Wellingtone i se fuafuanga o le atatalaina i se fale o loa e whaatauina i si kaleti ele tise tūlata i se fale whaatali pasi. O le masina o auguso e amatai o na whaasao na toi tatala ni fale o loa po o vape shops e tolu se lau mita le mamao mai le a onga. Peita i lea ua fuafua e tatala le fale o loa i le masina fou ai le iyo o ia auguso. E tasi le awala e mamao ai le fale o loa o loo fuafua e tatala ma i le a onga mawalunga a Scots College ma le a onga Kahurangi. Ua whaatonuina e le Tenancy Tribunal le Ashik Homes Limited ina ia tutongi atu le tolu a felima se lau tā la i a naisoa tai le a sanofo maututongi se tasi o fale a le ofisa. Na ave e se whaamalosi le ali o naisoa mai le fale na nofo ai ma le whaatonunga ia vavena o atu ave e se ana mea fale ma mea tō tino na totoe ai i le fale. Masatu ina atu i ai le vaiaso e tasi. Peitai i le mai ai o le vaiaso e tasi e le i o atu lava. Na suilo e le ofisa e ana fale loka o whaitutoa, ma tia ai uma mea tō tino a naisoa e au fia i ata o lona ainga ma whiriwhiri auro alana wō. E le ifia tali fo le ofisa ina ua fesilingia e le NZME. I ta alonga, o le 5 minute te ai le fitu i le afia tai au, le sailinga siamu pini mo le ipo le Supalaka Pi Pasifika, le ai ta aloa i le Chiefs ma le Crusaders i le malai ta alo i Waikato. E silia ma le 2.10 afe tangata o lo wha moe e mai moa i le ta alonga i le malai. O le 10 tau sangata luai whato atoe o lea o le awa le Chiefs, i le ta alonga muli o le sailinga siamu pini. Talafauia ma le sifofongo le lau mua mo le neivaenga o le tai au.
O le ongo ama tala wha abitoa ale Digicel i asfareile te tasi. E wha whailonga ta i lima se lau tala cash e te ono manu malo ai. Pe a lafo sau top up lusfu tala New Zealand. Pe sile atu fo i a inga i Samoa mai si antunu o le Pasifika. E anga va ai fo i lato e wha ngale tau tu ale click X e lafo ai se leni Samoa. Tonga Fiji ma Vanuatu. Wha tau ni loso top up lusfu tala pe sile atu mai dairy, supermarketi ma pamu pingsingi. Mo songa vanu ai te ono manu malo ai. I whailonga tu pe ta i lima se lau tala i asfareile te tasi. Digicel, better together. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasi iwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau i lunga le Samoa Capital Radio. O le o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia ai vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Malo whaftai o le whafoma le tautua si whonga le monisi o tātou whasilanga, whape foi pisi nisi e whanau loa na tautua. E le whanau loa lei o i Neipia, o e whafonga mai nai tū le tunu Napier, Hastings manu la tala iai. Ea o le ngō le whalolo le seki super save. O i nā i mareua iai, Napier se lauduas fuluvalu Kennedy Road. E te tala i le valu le tai hao o le valu le fiafi, fitu aso le vaiaso. Tua le malonoa i la tōlo whai le whalolo nei tautua ina oe. O loa nei o lo mauai, tau ngō fiel tau le whai. Talai vai var kilo, o le talo mai fiti, o le whai mata lea, o le talo mai fiti, fitu talai vai var kilo, o le pepa masi sao, le ta utatou pepa masi sao, ia po le breakfast crackers, e tasi le talai le pepa, o le iale, o le eleni lea, o le ta o le mackerel, e tasi le tala, o le kara, pepa kara, pepe, tala, a fa talai vai var pepa, o le pepa manioka, e lima talai le pepa, ia o le pipi e tasi le kilo e sifurta la. E o tau mawhawela na e mauai ia le pani keke puaa. Lua tā la e le keke puaa. Ia o le fasi maa moe lua tā la. Ia ma le turkey tei o le lua tā la. Ia o le teimina tā la i le valu le tai au. Tau le valu le po. Fitu aso le vai aso. Ia e a fio iai. Ia whailena e mau atu le fasa launga i ne tiu whonga la moe Wellingtone. Seki super save. Super save. Ia o le se laudua valu Kennedy Road i Napier. Paui o tātou whasintiranga. E isi vaenga le fia whailo atu o le utapena nei el mitanga luenga lea o le Ministry of Business, Innovation and Employment. Ea se fuafuanga. E fia maua ini fina ngalo whaalia o le tātou tunu. E ala lea i se awala fo ilea ia malupui ia iau whaamitalanga tō tino. E ele la to website le na me faina e susu atu ia ilunga ina e te maua o le website le na o le Ministry of Business, Innovation and Employment. Ai mana o foi la le link e ma faina ave ye o ia faina email mai le info@samocapitalradio.co.nz. Ona tu ida tu le o le link po le wala na te maua i fa mitalanga o ia wili ili ai ia le fa mninonga. Ia o le pili lea e tau mawhai au au wha amatalanga tu si ai. Ia o na mautu, ia o te fwoi bali mene e talano ai. O le puipuinga lea o au wha amatalanga tu tino. Ia pei a matatu
ina ia i le malusiaga i tu'u lua pei fo'i o a'u ma oe iau fa'amatalaga po ai le ato e fa'ataga ona pa'i ai pe excess ia ma mauaina o fa'amatalaga totino tatou inoa lenei taimi ia o le galuega tele le o loo fai nisi tagata ina ia puipuia o fa'amatalaga totino ua le'i maua isi tagata e aga foi le fa'asalalauga lea o te fa'ailoa atu ai le atunuu e fa'aitete le ova o lou fiafia i se matati'a ua e ausia e ala lea ua maua lau nei seina matavale ua maua lau citizen i New Zealand po Australia ua maua lau green card ia po ua maua fo'i lau tusifolau New Zealand o le tago le tapu e ata e fa'asalau Facebook tusalau matamata uma mai ala langi au fa'amatalaga totino e le tauna latou iloa ia o nisi na vaega e fa'amanatu atu ia mo fa'amatalaga e tano fa'asalalau i fa'atasi ai ma le vaenga le aune manu ai lau finangalo. Ia tātou whaaloalo i o tātou ainga o no ua maliliu. Au ale whaasalau ina o lātou fōlinga i tono le pusa maliu le ata oto ai. O lo ule manatu. Tusa o tātou le whaaloalo ia te ia. Pu eso nata manu le so i fua. Ia lele, o le uluus furuiva minu teu te nil valu. O le sailinga le sa alu i le sueina o i lātou e to lima le na o le vaale ta o le Titans. No i lalo le vaenga le na ngoto le vaafo i le Titanic. E leu tātou i lo le vaitau na ngoto i le vaale o le Titanic ia pasi fai mea o le tasiiva, luma mai o le tasiiva. E o le tangata na fauina le vaale na faila na tala. Wa ila mole upu e lafo fasa usili. I le aso na umain faul vaale la to usami ma fapa ia foi lea o mai tangata. Ia e fail tala tangata na fausia le va. E o i le atua i le mfaina ia tale peina le vaale. Ia ai te ilola le mena tupu. O le aso na fo lau mai ei pele tani Amerika. Na ngoto ai. Tai ia el poloka isa ngoto i lalo. Fasa usili tele malatu o tangata le na faia la fonga lea. Tau sanga te siva te silua na ngoto ai. O lela na ngoto le vaa i le tu matu leo le North Atlantic Ocean. I le aso sfulima o aprewila te siva te silua. A le vai aso le nei na luele sa ili ngā leisi au oli i o e su ea ma sa ili atili i disi vae ngā le vaa. E to alima la la tau nau. Ia ona fata di tali lo le o tangata i lunga o fonga ele ma lunga le ma nawa lokisene. I sa ili ngā le to alima le o lo anu. Ia ua pasi le taimi ma fso ta inga o le ise fso ta inga to e maua. Wa le foi fa moe moe la uli lo kisene mana vai. Ai o le loloto o ngā sami lea na mai tala e ova marese lau mita loloto. O le matua loloto a. Ia lela usau tala ne taia. Ua maua le vaale o le Titans. Le vaale na o le to lima lea. Ua maatili uma le to lima lea. Au ila taula le na ie le vaa. O nei le taia o nei le asofarelia taimini usila. E au fia ai ia o le CEO o le kompania ta o le Stockton Rush. E bilionea ta malo e suafa i a Hamish Harding. Le ua maliua i o le li isa ngalue i le fita o le sami a falani. E a o Paul Henry. E o le tamamalo na tali i. E a e suafa i a Shahazad. Ia ma Suleiman Dawood. Pe o disi nao la tau le whai lo mai sua whai. Ia le na mua mea tala fau le nei vai aso i New Zealand. Ia le toa lima lea le su e solo a. O atu ai va aso e su e kānata. Ia le va amta utia na kānata alu le sami e ma whaina la tau maua le leo ni mea lai whaalongoina leo. Pe o le va ale sa malo se ala mo mau o lo feola i la tau nei. Ia sa ta mawhau foi matalo ia maua nei tangata i to lima o tangata soifua foi peo tātou. Ia le tala whanau no le usau nei. Ua maua i lātou, maua le waa ua malili uma i lātou i to lima. Mau mai mau soifua. Ia, paul mea mo le file mo na i lātou a inga. Si ufonga la mua leo te lua so 5 minute on talo le iwa, ma le tua tātou tautua tau wale lima na ne le fiafi whaftai tele mai mo mai. Na nei o lea i o tai au i le te ala i titi o le fitu, ia o lea e amata i le tālonga le sa ili e le si ompini o le supala kapi lua afe lua tolu, o le malanga mai le au malo si Crusaders mai lalo, e a ngai e turu ngā le malanga le Chiefs, fai ai le tālonga,
o le malai le wai kato e ova ma le luas fulu afe tangata e ofi ai. E na sau i tala nafi. O matua le mawhaia le website po le upenga of sota i ngale Chiefs o le tali le mana onga o tangata le fia mawin tickets. Ia le lau sau ni tatu talfou, ia ova ma pe luas fulu ono afe tangata le yel malai. O le a tumu le malai lea ta longa tai au. Ia manuia fuafuanga le yaso. Le vina la tu tatu talfou nei. Matango fiel sa uninga le po na po. Ia na ia i le whawhiringa fau le kalesia PIPC o ke riso le tupu i Polilua. A malofo i le sungan wheleutusi whanea li o paese ma le mamalu o le e kalesia i le whamoe na ia i le po na po. Whaatumulia fo i a inga mawo a maiso le kalesia. Ma taitai o le kalesia perperane ma e mautofi sa iai. Ya matango fiel sa uninga ma lo la wata pena. E na fo tala atu ya tala anga fo i le sunga le whawhiringa fo. Ya maisi fo i o na fio anga. Ya o le aua whailofo i tatu fo le aso atai au le whilo inga le kalesia ma inga. Ya o whilo inga ye e se le mamalu to e matango fie. Tatu sia au ne to tele lau whaalawe lave o ai. Ia le lei o le atasta to pese whata ua ngana sa mo le taimi le o to e lus fu 5 minuti o le tano le iwa. Tau tūra nei mo esi fōn la mui Wellington. Marcelo
talofa pa o tono pelongi o lo e whafonga mai i le si fonga laumua i Wellington. Fianga malisunga ya yopu foi valu ya ole otoe se fulu mo le minuti de tale le iva fa fonga le fa poponga tanto le fo pe tale iva. Ole tala le lo mia istasio ala o lo maua i tatu tala o le staff. O lo o fai lo ai le vaenga le o le ofisa o la fonga ni usila Inland Revenue. Wa ovanei ma le tasi le piliona tala ai tā lafu a whalewhainga luenga a New Zealand, ili IRT. E au fi ai ma le le tuto ngia o Kiwi Saver.
Ia o ngā fo i le te whalongolongo mai o le tangata whaingaluenga. Tala noa le pule le tō ngaluenga. Po o alu se tupe i tono lau kiwi seiva. O lea ua o le tala le na mai o iuni le tausanga le tēnei e valu se lau 2.2 miliona le ta lafu. A whale whaingaluenga po kompani ni usila i le malo i le ala le IRD in the revenue. O lea lau o mai a iuni lua fe lua tolu. O tu nei le piliona ma le se lau mon tupu wafi. O lona winga, o lo tupu pele i ta la fulea, o le le te tō ngia o kiwi seiva tangata whai ngā luenga. Pio na whaalia e le IRT. I fsiri ai, fsiri e le pule lau ngā luenga, po o tu tongi ina la tō vaenga i lau kiwi seiva. Ma le tō vore masi no yu lai lea e te tau na o tu iei ua mau le awhita la mo le tupu i lau kiwi seiva. O na maile le malo le afa o le tupe le na maoe. E awa pele te siaki atu le atoa na ieila o nai tena unau atu lui lau kiwi seiva. Ia nei le au ala whai ai mwhaina tango tu i stupe i tonu i atoa i le tupe le na ia mau elfa manuianga le na mai le malo. Ia whapea ia le stanga te whalongolongo na tupea me tala noa i la wali ia. Le ai. O vaenga te tau na whailo atu mo le sile fia le tatu tino. Ia nei te o yeise o lana unau e whatauso na whale mua mua. Ia o la whaputu lana kiwi seiva o la ua misi on tōlua. Ia o le tau li tuli atu lua sut pase ne vole le ti posi o le whale. Ia pe o le misi whamlu yanga mawafua ia me le malo. O le afa o le tupe le te tongia. Ia mai le malo e so soni lau kiwi seiva. Ia tupu pe lau tupe lea. Ia wase wha moe moe whapena. A mesi ala vau ngāli ila iti. Ngāli ila iti, ngāli tala vau. O lo isfa moe moe whapena. O le te lea le so soni le kiwi seiva mo se fale mua mua. A whapeo le fale lona lua polo le tolu. I le aila i le taulia i la loa ia ingo le kiwi seiva. So whaelo atu le tato au nanga le mo utau neipia. Ia mesi foi o nisi malanga i le itu o le tunu. O le whalo noa le o le seki super save. I na i Marewa o le address o le tasi i lua valu Kennedy Road i Napier. Ia e tatala le valu le tae au o le valu le pō, fitu aso le vai aso. O loa nei o lo o mauai. O lo o mau le talo fiti e fitu tala iva se nei le kilo. O le whai lana mea mata, po le whai mata e tala iva le kilo. O le pepa masi, tala e le tau le pepa masi. O le eleni, mau le eleni le tāla, e eitu a inga na mau le tāla, a ele o eleni uma. O le pepa pepe o le kara, ta e whata laiva iwa le pepa, ta silita le te lea o le pepa lea. Ea o le tanga, po le pepa manioka e 5 tāla, o le siusiu pipi, ta sili kilo e 10 tāla. Tau mawhawela, ea na ele keke pua, e 2 tāla, o le fasi mamoe 2 tāla, o le siusiu pipi 2 tāla. O le tuatusi, se lauru o valu, Kennedy Road, Napier. Manuia, whea ua mata o le tae o manuia fo ia onga le whanau. O na whilena mai le tala ua mata o na tawhar whingangalo i la tōlo o whaia ia le tanoanga i le lau i le vālu mtanga luenga wa onga, ia maleosenga o whaia onga mawalunga. Ia, ma lela ua anga ia tua i na toia, ele le ia onga mtoi fo i le tūlanga maasani. Ailelei ona va ai meli mafsota inga mai le onga na isi au whanau. Ia le i misi a onga tamaiti. Olo o manmawina pea le a whaina wa onga tamaiti talu mai le COVID lua fesfuruiva. O i nana amata maita wina i le mtanga luenga wa onga le whaale tonu. O i unga o suenga tamaiti ma le awai o tamaiti le onga. Lea lava lawa o mali teimine olo o alualu e whapena. Ai mo le tiu te whai au tātou mātua i e whamanatu to isi vai ngata ua nā mōlu tō siri. Fia whawhiwhianga le tai au, to iwa minuti o le tāleo le iwa. To sultasi minuti o le tāleo le iwa. O le whawhonga me le si whonga le lau mua, ane se to whale mo le. February, March, April, May, June, July.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sorry.
fonga le sunga ya lau bala sua ya o le pese na vea isa moa ya o le temi le uto e tasiri minuti o le tane o le iwa. Afa le iwa le polokalami o tala la urungo le vai aso le ala atala na o le fionga le li pule afa msanga te alu moresi fa pefo isa velina kasiano o le afa o le sefulu o le polokalami o le asia singa fa tautoi o fo ili to ina malo no pensione Risati Sone Ete, Reverend Elder Risati Sone Ete. Tasu matasi fa fianga le tai au. Sifunu mani dua tatu telefou fa fianga le auli tale tasi o le polokalami o le lalolangi o asunei fa tautei le fionga la wano ati ilawa. Tale dua fa tasi beluso ya Jerry e ya matamo tasi mayava tu jolva tautu atu le tuno to i kwata il fa ile fiafi o tatu telefou. Tale fa al polokalami le telefou. Ia ona taurunga folo le yaso le tau le lima. Apana tua, e lua sulfai tu la o le tautua o le tatou app o le Samoa Capital Radio app. I lunga o lau telefoni. Tala mai Samoa le utale iwa. O te whātālofa le tātou tunu o le whaai unga le vaiaso, alo mai e se whaupopongo tātou telefou mai Samoa. Ua whaamaunia mai se pepo whaamtalanga mai le malo. Le whaamaunia le kāpenete tusai ma se whautuanga komiti sa iluiluina le awanoa mo le au onanga waa Samoa. Le tōwhia leo se tasi o alo le atunu, le sunga tawhisila whai ipi New Filippo, e a vea mo pule sili o le company waa Samoa, le Samoa Shipping Services. O le sunga tawhisila whai o loonga lue nei pia lava le au onanga waa Samoa, e lona tofinga o le ofisa sili lango mo le vaenga o unanga lau tele talu mai le lua fese fulma le iwa. Nanga lue o ia o se ofisa sili lango le pulenga o le ofisa o le pule whaatonu, mo le 5 tausanga, ma ua se furuele nei o tausanga talu o nanga lue o ia o se tangata whainga aduenga le malo. O tawhisi le whai ua suia le fionga ia lau timu ia a fua we lese va ai. Sa ia tau a vea lea tofinga a o le ito fia a vea mawhaipule, mo lona i tu malo palo tawai monga numere tolu. O lo ia umia wha ai longa tau lo le tikiri o le tō wha manino, ma Universite o le Pasifika i saute, mai o se alo e wha asino lea fiu anga o wha le wha. Ua tō fia le tō wha le malu Celestina pule anga meni reti, ma ofisa silo le pulenga o le wha ala puptonga, o te unga tupe mo le lumana i manuia o tangata sa mo le nupi wha, e na ufa amao nia le kāpena tai lalo se whautuanga le komiti, sa ngafa ma le luiluina o le fo i Awanoa. E tō 5 i lātou sa tusi taun sanga le Awanoa, le ua whilwhilia mai ili tō wha le malu. O le malu sa anga lua le mtanga luenga o tupe, ma le whala po tonga tau ele tise maisi. Na avea masui po le sili o le vaenga o tupe, o le ua nanga le nupi wha, ma le tō whinga le ofisa sili lango mo le vaenga o tupe le nupi wha le silia ma le ono tau sanga. Wa ieli wha atua tuanga o le kāpeneta ua te lelo na sila fia malon tumai, na maua mai a o ngā lue e le ofisa wha whailau tusi, ma wanga vae na te tau avina le fo i tō whinga. O lo ia umia wha ai lunga tau loa o le MPA, ma le tō wha manino mai le Universite o le Pasifika i saute, wha te sei ma le Universite Massey New Zealand. O le malu o lea ua sui tūlanga lea fionga ia Pauli Prince Shuren, lea sa tau aveina lea to whinga mo le ono tau sanga. O ia foi to whinga wha apuresili, e taitolu tau sanga ma toi whasa le lau. Ua wha iloma nino lea fionga le minista o le soi fua maloloi nei lumo le pāle mene i sana fola sanga. Lea fionga valasi lua pito whanua ta fito sele sele, e matua ni mo so na sile fia le ngā yo inga fōle ua whaata atia ma ua whaasala lau mai e lana mtanga ruenga. Ua leto anga vaai ngase mai tangata lau tele o lea tunu. E mo o miele au o nanga le whaata po le CT scan lea sa whaia fuel mo ngase. Ai o le ana o ngase ti ngā ina. A o le lau tele o le a whaase e atu e whaia lantu whaata e wha o ngā aifale mai tu ma oti e tolu. O lo o iai whaata whaapea e tutongi nai le 50 lael tangata. Na tau tino e valasi lumo le pāle mene. Au te rei whaalongo mua si me whapea. Me uma. Te tauna saini al minsta. Le io e ina o ia mea. E ala leo lo tula iatu. Sa unofo lawa. Sei whaalongo longo.
I sui mamalo, malatu tua inga, masaunoanga. I pito ia, ia leo whaafonga le morta, ia masalo oe. La ofisingia la mutanga lenga, po ai le pule, a o ai foi, sana, whai ai atulanga. Salo le whaafonga mai la mutanga lenga. O le vaiaso te nina tu ina mai eise pepo whaamtalanga, e whaelo mai le swinga fo le amatalia le masina fo. Mai o lo sai nia le ofisa sili o le mtanga ruenga o soi fua maloloina, le fionga ai ono Dr. Alec Eke Roma. Peitai na ofiso tai le ofisa sili, le na ia whaailoa, e le I lava se te mea tilu tilo I le pepo na o sao ne malanga I fafo, ina ua tu I nātu e saini. Mai o ia tūlanga na whaalia I le fia tele o le fionga le minista o le mtanga ruenga. Ai o mai le so, e le isainia le minista, se whaatananga, e tu watu I tu ase me tau, a tonu sa kaltanoa I ai, I mtanga ruenga, I se whainga I mwhainwhaingo fie, o na fsosoani le whaitaunga o le sidi skat. Ia mai se ngase o iai. Ia le me le ua tua ina ser minista mo mtanga ruenga, ia e ta oto mai, mo le anga ilum. Le fionga le minista o se fo maloloina, le fionga valasi lua pito whanua ta fito sele. Wa whailo mai el pulesili o le kompani va lele el Talofa Airways, o le ai se si tanga o le tau pasese I lana au unanga, e le vale ma le motu se sae Amerika Samoa, pe a matalana o unanga il malai va lele I whangali I le aso lua o le vai aso fau. Whailo le pulesili o le Talofa Airways, o le whaonga ino whangali o le amatua whao popo le isi tupetele, e le ngato le whaata wino masine a matailanda tautua I whangali, o le awhinga ruenga o le elitise, o le whelaua ingola na awhinga ruenga ono o le a whao ngā pia mawhaleolo, a vaenga toi wha le lei masiaki maasania va le vai aso uma, e mauti no le toi whao popo le isi se lene, e le tala o le tā leo lo o se e va le lei whangali, e le te tusa ma le la mole o lo I elmale va le lei whaleolo, mai o le aia mauti noa e le umini taimi ma sui pa o le va lele, mo le saonga le mua soi fua tangata whemala ngai. E leo whaeloa mai el te minei se tau fau al pasese mo ia whemala ngā inga, ma vaenga o pei o nei ta ua o waafuai o na sitia. Ai mo le te minei o lo fitu se lauta la le pasese o le alu ma le toi foi mai. Sau noa whauo o le ua ia tau limaina le laisene whaatanga I le whaonga le Talofa Airways o whangalii, mai o le a amatalia lana o unanga I le aso lua o le vai aso fau. Pe o sila fio le masina te nei na te tala I le malai wa lele whangalii, a o le whato a aloa ia, le whaonga I nei wa lele, mo fe malanga inga le vā ma le motu I Amerika Samoa. O tala fawia, man wiel whai ungon nei vai aso si o tātou tunu, whaasoi foia. Talofa lava o talafo ma le sifofongo le laumua mo le nei aso Faraile o le aso luas fulutolo Iuni lua afe lua tolu. O le pōna whai ai le sauninga e whapa ia ma whaau ai le susunga I le whawhianga inga fōu a le ekalesia PIPC o ke riso le tupui porirua. O le susunga Reverend so se mea whaatiu ma le whaletua ia Alice o ila ua ia ua avea nei ma whawhianga inga fōu a le ekalesia. O Novema le lua fesefuluiva na motusia ai le mafutanga a le PIPC porirua ma le susunga ia Reverend Bere Maleasi. Ai o lea ua iai lona sui, o le whailautusi o le ekalesia le tō whaafanaia liopa ese, na whaafelo a ina le mamalo whaafeanga inga mamalo, whaapea a inga o le whaife au fōu ma le whaletua. O le moderator Reverend David Powell, o le matanga luenga a le Periperiani Wellington e tūtutonu na taita ia le sauninga. O le launga na fofonga ina e le tamaita ai whaife au, ia Reverend Dr. Whailo Inga Jeanette, taule a le au sumai. Na awa iai le toatele o whaife au mataita ai o le ekalesia Periperiani. O le susunga Reverend so se mea whaatiu, e mai a fio anga o fusi sa fotula whai ma lufi lufi, o le whaletua ia Alice whaatiu,
e mai afio anga o fale 5 malua tuanu. O Reverend Faatiu na o awina ili kolisi faafaife awi malua a o le imalanga mai New Zealand. Ma e ono tausanga nanga lue ai ile PIPC i North Shore i Aukilani. Ma ao awai ia o onga whakerisiano ale perepereane a o le ifirifilia e avea mawhaife au o le PIPC porirua. Ma ia ila tau e toa wha na whaia mulimuli ia ile filifilinga o le aso atae ao, le aso to o nai, o le awhaia ile o singa whenga inga ale e ka le sia, ma le whaife au fōu. O loo iai pea le a Ayo Gisborne i lapata inga lanu mumu, talo mai timunga mamafa na amata mai le asona nafi. Ua afi ai nisi o pito nuu, e ile vao le lua se lau i le tolu se lau mita le loloto le sua timu. Na to ulu i le poa na po i tōlanga pei. Na o ese whamalo si mai ainga o loo no foi te karaka, ina ua amata ona si i le sua vai i le vai o ai paua. Na o atu le fitu te sima le 5 mita le loloto, ma ua tele au wala tapunia. E tele appointments i fale mai na whaalea o ngā ina, pēna le mawhaiona whātaunu uina i fale mai i le a Ayo Wellingtone, ma Wairarapa i le asona nafi, ona o se whaale tonu i masini whaate konolosi. O au nanga ale te whatuora i Wellingtone o le Hutt Valley ma Wairarapa, na motusia feso o ta inga whaate konolosi. O tangata umana wha moe ewa aia fōma ai ana nafi, pe ta ai ua toe tolo pō, o le a toe feso o ta ai atu le fale mai, e toe whaia nisi appointment i se awa noa lata mai. Na whaalia se iloilonga ale Arrow po o le Education Review Office, o loo iai pea le awhianga o whai ungo so enga le whanau, talo le COVID se fuluiva, o le toa telo tamaitia onga, e silia ma le tausanga le tūlanga ua tataona iai i mata upu le onga, e lata i le fase fulu tolu pasene o pulea onga, sa wha moe o mai le taiminei, ua tataona whaale leia maka a le whanau a onga, lea sa whaale tonu talo na amatalia le COVID se fuluiva. O le NCEA level 2 ua pa uma wa lalo le numero tamaitia onga pasi, pa uma o lalo mai le taimi ele iyo o mai le wha mai New Zealand. O le tūlanga tau i tusi le isi popolinga o lo iai nei i whaia onga mapulea onga. Na pālota mamalilie umasui o le pulenga anu o Wellington a toa, ina ia whaalawa i tele ma whaawa watu ia au kuso o na awha pa sese o tangata wheoa ai i wheoa inga lau tele. Ia lava ile taimi e tu ina atu i au nanga o pasi manofo afi. E whaangaluia ina i se tekonolosi a wale siaki ina o tausanga o tamaiti. Mō fuafuanga fōa le mālo sa folasia i le paketi o le tausanga nei. Na whaalie Thomas Nash o ia leo le taitaifono o le komiti mo whela ua inga. O le taimi ua toi whaupopo e au ngālia mo au nanga ale Metlink ina ia whausi ai se polokalame i lunga o Snapper Cards e mawhai ai ona risitala so whanau ma ilo ai le matua o le tamaititi pe a whao ngaina le suinga fōu. E 2 miliona tāla i le māsina tupe ale pulenga anu o le a whahalu i le whalau te leina lea o na maua tangata Wellingtone le a whaupa se i pasi manofo afi se ia o atu ia au kuso. Ua talosanga se ali i whaipisinisi i Rotorua i le pulenga nuu, ina ia whaia se whaai unga e whaasai tangata ia e aisi tupe i lumo whale oloa. O lea mata upu ualia e mai, ona ua tele tangata matutua e whaavalea, ma o nisi taimi e tau whaafefe i la tau, ia e nofo i lumo whale oloa. O le tau sangata luaina whaafainga luenga i se skulati i lumo se tasi o taulanga whaatau i Rotorua, ewa aia mapuipuia le saunga le mu o tangata whainga luenga o whale oloa, whaapea tangata whaatau, ona ua tele ina whaau o 5 i la tau i tangata wheoa ai, pe a le tali atu i le aisinga. E mai le toa ono i le toa valu, e nofo i lumo whale ainga, o lo ilo ina i le pulenga anu o Rotorua le amata upu. Ma le wha moe e amatalia sa la tautu la fono, mo le saunga le mu o le lautele. Ua talosanga ina ele soifua malolo ina ia suia pe whaititia le waila au le nikotini o lo i tutono sikaleti ele tise. Ia ngata le mawalunga po le limiti i le 2.8 milikalama pe ta ai ua tuuina mai ai se whaitionga ale au whaipisinisi. O le vai aso taluaina whai ai se suenga le soifua malolo ina i le mai a ai ona au maini fesili mai le fair go e winga i vapes. Na whaalia i le whaalaputopotonga e nafa ma le puipuinga mai ia afianga o wha ma i le maa ma le maisela e tolu i tua ai ngā levo po o le malosi o
ole a fausia i nai si ka leti ele tise, ma ole a ono fete e na ai langona ole au fai pisinisi. E mana o miona malamalama tangata po le ale malosi ole vei, olo ola tau wha ngā ina. Mai mo o miona malamalama falenga osi oloa, i ai a inga e tatawona au sia, e fausia ai ia si ka leti ele tise. Ua whaaseafa ia onga mamatua o a onga i le pitonu o Strathmore i Wellingtone, i se fuafuanga o le atatala ina i se fale o loa e whaatau ina i si ka leti ele tise, tūlata i se fale whaatali pasi. O le masinau au kuso e amatai o na whaasao na toi tatala ni fale o loa, po o vape shops, e tolu se lau mita le mamao mai le a onga. Peita i le ua fuafua e tatala le fale o loa, i le masina fou ai le io oia au kuso. E tasile au wala e mamao ai le fale o loa o loo fuafua e tatala, ma i le a onga mawalunga a Scots College, ma le a onga Kahurangi. Ua whaatonuina e le Tenancy Tribunal le Ashik Homes Limited, ina ia tutongi atu le tolu a whelima se lau tā la, ia naisoa tai le asa nofo maututongi se tasi o fale ale ofisa. Na ave e se whaamalosi le li o naisoa mai le fale na nofo ai, ma le whaatonunga, ia vavena o atu ave e se ana mea fale ma mea tō tino na totoe ai i le fale. Masatu ina atu ia i le vai aso e tasi. Peitai, i le mai ai o le vai aso e tasi e le i o atu lava. Na suilo e le ofisa e ana fale loka o faitutoa, ma tia ai uma mea tō tino a naisoa e au fia i ata o lona ainga ma filifili auro alana wo. Ele i fia talifo le ofisa ina ua fesilingia ele NZME. I taalonga, o le 5 minute te ai le fitu i le afia tai au, le sailinga siamu pini mo le ipo le Supalaka Pi Pasifika, le ai taalo ai le Chiefs ma le Crusaders i le malai taalo i Waikato. E silia ma le 20 afe tangata o lo wha moe e mai moa i le taalonga i le malai. O le 10 tausanga luai fato atoe o lea o le awa le Chiefs, i le taalonga muli o le sailinga siamu pini. Talafauia ma le sifofongo le lau mua mo le nivaenga o le tai au.
ata ia whaamanuia lea tuoto mamana o te mimita lava sai pipi louhi moa o te tau ave oe wao lo upa asino manga si o one one pae pae malo vai e pei ole aisa ai fa a paolo ele maunga ole atua o te mimita lava sai pipi louhi moa o te tau ave oe wao lo upa asino manga si o one one pae pae malo vai e pei ole aisa ai fa a paolo ele maunga ole atua ai fa a paolo ele maunga ole atua O vivingo le fiango sai pipi mai le sunga a sive vainga wa lesi ina ua luas fultasi minuti o te enei le tu la eiva le tautua le sifongo le laumua le tasi ono te si ma le tasi whamo ia whape fo ilunga o tātou wala tau le Facebook ma le YouTube ia ai mai se ai o le tātou e pelua se fulu whai tu la toi whamalo ma toi whatalo wha le vainga le tai au ia la tau fo i amata ngā luenga ia mai se fo i la tau whenga solo e fo i awa fo il morino na i whanau a onga le le taimi ia ua pisi a fo i la awala le taimi ia e whamanatu pēr le tātou saonga le mu ia ua fo i fea o ai lunga o wala ia me se fo i oe nao lo e ngalue ia lo e fea luai ma e whainga luenga i lau saa po lau ta avale ia po ta avale fo le company ia wha mua pea le tātou sao ngale mu ia ua tau sia le tātou sao lunga o wala ia ua e tupu e le wha lave ia pe a wha pea e tau sia pea le tātou sao ia ai wha muli ia le sao ngale mu ia o le melea ia na o si vahenga na e tu atu le nei taimi ia a o le afreiva tātou klama sani o tala lau lunga o le vaiaso ona afuina le fionga le pule ia ma Savelina Casiano. 2 minuti o te ai nei le tulaiva, toi wha malo ma toi wha talo fatu. Fea lava se vaenga le lalangi o lo e mafuta mai ai, ia le taimi o le tai au, ia ma nei lava le tau ia i mātou nei porurua se vanga nei le pisi o le awala, ia poloka la ititi fo ia ona pau fo ia o le o taimi o la ua mori fo nei whanau a onga, ia o poloka ia mai fo ia ma poloka i fo i ma le awala, ia e pau le vaenga mata i tue tātou ia wha mua saonga le mu ia ma ono sai au fo ine i avea le poloka le awala mea o le a wha o sohila wita le nei tai au ia ona le fo i leo fuanga na te anga iai mo i la tau sa ngā le lua le pōna pō ia ma lo lava le tau a tai fi au mga luenga ia a whai o nau e tau nuu le fale whai lo se malo longa e wa il vaenga na sa mo moe fia na pō la tau lana e tau o na tāpena ina ia whanawa onga ia mamomoli ma whaatau mai se vaenga fole le Philip Tiel to ina ma lo mtua ia wha malofo ia te oel nao lo e nafa ma le vaenga ta ua ia o le soifuanga ia o le tapeneina o nei whanau a onga ia e mai se foi ia o le tapeneina o tau mawhtanga ia le malu tai au nei mātua mātua ia o le tau mawhtanga o le uli ia ma le tau mawhtanga o le fiafi se vatu lava le whaasilanga le nei ia mo le ila tau o la lampapa au i nei pia Hastings ia manisi o pitonu o tau lata ane ia o lo tala nei le whaloloa o le seki super save i nei pia i le numera se lau lua se fulu ma le walu Kennedy Road i Napier i Marewa ia i nei pia se lau lua se fulu walu ia o loa nei o lo mawai ia e tasi le kilo o siu pipi se fulu ta la ia o kasava po o le ia e 5 ta la i le pepa 5 ta la i le pepa o le kara pepe ia tasi le lita fa ta la i vaiva ia o le eleni ia e ta la tasi le eleni ia e tasi le ta la o le pepa masi ta la fo le ta la le tau ia tau le fo malu ta ia o tona ina i Napier ia o le talo fitu ta la i vaiva le kilo o le fai ta la iva se fulu ma iva ta la iva i le kilo o siu pipi wa vela ma fa vela ina le lei lua ta la ta sil pipi siu pipi lua ta la ia o lem flaps ia lua ta la ia i le
le flepe tasi. Ia ma keke pua au tamo le va. Keke pua lua tala ia i le keke pua tasi. E tala mai i le valu le tai au e o atu i le valu le po. Fitu aso le vai aso le no inga lua tu ala songa fua. E tau le aso sa te tala mai i le valu le tai au ia e tau i le valu le po. Ia whaaftai. 25 minute o te enei le tula iwa. Ia le vai ngole tautua le sifonga la mua. Ia se vatu le tātou whaafianga nei leo tāpena mai fo le tātou poklami masani o tala la walunga o le vai aso. Ia e pe ona masani ai le afa le iwa. Afa le sifulu o le poklami o le asia singa. Tāpena ina le sunga le tau ina malo lo manu malo. Risati sone ete. Ona ia whaatofa He lei malingi foi ona lui mata Be aisea Masalo ai ona ole o ona Matui tui ona tinga Ua mafuai Na lima wasana tala O samilo loto Ile sa ilinga o se vai
sini le manongi ta utino mai lo ta ofi mau salino fa amaoni tu mau pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu Yehova inotama tofa ina soifua Nanga alipsili le sasana itu e fa o samoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumalete ine tausala la ula fala wa avea talua yo e sungale mana mea be a fai ua elekea tu ai pe sia mea etafea la upuata no folene ita wai so se siline la lele male fuaro samumu ete faata patima etuli usisu ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la Whaatala whātu le nei tai au fōu, ia mai se fo i o le ala whai mai, o le mamalo le atunuu, ia mātou te whaawhiloa i whaatala whātu, o le taimi fo i le nei, o le polo kalame o tala lau alunga o le vai aso pe o na masani ei tai au aso whareili te itasi, tala noa tuai, ma le fionga le li pule, af masanga te alu moresi, whaalau tele a tili ni mata upu tā ua sa lau alunga le nei vai aso, ia mai se fo i, e tu ina atuai le talatalanga o nisi o vaenga tā ua le au nanga si ufonga le lau mua o wale no silfia le au whaafonga. Ia, malo lava soi fo lau fionga masanga. Malo, talo fat fo ia Saverina Nita iau. Talo fat tu le atou au whaafonga masani si ufonga le lau mua. Malo lava le soi fo mauma langi ma. Pe iau tau ma whanawhana mai nei tā iau. Io, ma nei ale tā iau nei fai fo swinga. Ia te lofa lavo ua whaina ni so vaenga o New Zealand. Ia fo i mamafo ti munga mololonga o lo la veila to. Ai o lo le ta to la luni fi lo lo le pes fu fa e su lima le mafanfano le so le va ia ti. Ai malo la va fa malo simul. Ni futa eu. Malo. Tele fo i vaenga ta wa sa va solo neva ia so. Ai selma nei o lo ta noanga le sa fa ile so na fima le fionga ia. Tofa so fo le kush ta po fo yo nem tanga luenga nga lue ai maneia atonu o le temi mo le fa fonga mai e o tata no tu stasile o matanga tanga benga fo ale malo o fa tu o le Ministry of Disabled People fa ingo fa le ngana Maori o le fai kaha o le WHAIKAHA fai kaha o le il fainga malolo e nei sa amatona fa vai le vaenga le tonu o le mtanga renga o le soifo malolo ina manga lulu me e au tau fa tole le mtanga renga ia le la wa se maila to ma oti ai pe on tala noia ia fo i tofa ia o tonu o le mtanga renga le officer au to ale MSD po le Ministry Social Development i le Terrace i Wellington e ele fonga falena o tu fa pitoa molato mai e te tala pe o lana talonga ai sa valia tu pe o ka paka o lo o fa ava noa e taule tele ni ngaso ye ima o kesima e fa te taule nei tangata ia watu wheelchair ma tangata imna imna o fa pitoa ina ia fa ingo fiela to ona fiwa pe tono le flole mai o temi nei la pe o le disina unga auto o le tanonga o la amatana sa ia la tutanga te whainga alwenga pe ama le unu sfuru ele numero le na ta
ai o lo mo mia fo ila to le fa fainga luenga o tangata e ye la to mona onga fa pitoa la to tentunu e silia le otu la to le sila fia le ya le mele tupu ya la to ina ia le le fa tinonga la to luenga ya mo la fa fonga fa pe o e so mona fa pitoa ai te sila fia me fai ona e so so ani ya me fai ona e fa so ta ia tofa so fole kosh ele no merana na vatua na fiel temito tatul po kalame I'm fai ona vidi ya Malaysia talan fai na fi ite auto tele auto e vili at fiu fa tali sitali mo ya to fai ya ole fiu nga tofa ya on sa yo ta o ave ese text e fai ona to text mai pe to yese fe au ya ona mala au mai le at o talan no ni so ai pe ole fam talanga e ia vaenga ese ona mo wai tupe mo la to mana o mia se so ani i vaenga fa pe a fa pe o te la vea e fa la fa fuse ia mo mal so ani mal ACC ai a fa pe o na so fu mai ia ni mana o fa pitoa o ila lela ia sa o i taimini ia malesi fa mtalanga a fa pe o ile te amatai ia e isi taimi o lo sulim ono lima tausanga ia ona se elole imtanga luenga so fo malolo ina ia oe o lona winga e fodinga mai e fa ia vaenga ese ona mo i tupe la to e mana on fa pito le vanga ia tula na o le fa baile si vaenga le o le ACC ia mo tanga tala ve i fa la fa fose ai a fa pe mana on fa pito lona winga le sa tele na va ia imtanga luenga so fo malolo ina ai lai si au nanga ese fo ia le ia e fai ona ave ia fa u ia na lom tau ia le la o ta u ia ne male fai kaha ni lo inga o la to ia le te sa o ia ala fo in fai lo e tofa ia fo so so ni mo male MSD the Ministry of Social Development o le sila vai nga le na talanoia nafi awole no fo ita to pe a yese fa la bela be tupu ile a inga po stasio walo po fa na ai va ve so ese so swani o le sa ye ta o fo le vaka tau tua ai ona le tele na fa ilo ye ta o ye o le yese fa yo ona fa ilo la to fo inga luenga so swani va ai po fe to no le au ona nga e tau ona to ye o ai pe o le fa le to no na fa mo lo ngatu ye isi e mo la to walon fa na to inga nga singa ye le mo isi o autism fa piltania ia po le hyperactive to be pe le manofu no fu le ia o pe o winga na va is fa pe le power to me u la vale ai le lo ai le tu langa la ia a to fa pe na se alo po se si te va ile ainga fa ave va ai mo mo no fo mai ia ali ai na va ai le o nanga ye pe fai ona ta o tu po istanga ta fa pito e ave ilo walu o le ngana ta to le tio fa tala no tu ta upuni ina ia mo ta to so so ni e te tau ona nga ia ona mo wele io se to file mu ainga e fo isi o nanga na pe ono il tano nga ya fo e se to si mal ainga le te tau si ai fa sina koma o ia aton mo ainga ia o i tu la fa pe la umal mala to i fi o ingo o mta upuni ia e au ngata tano inisi pe ise fa le tonu si tasi o ainga ia ona mo wale so so ni o tatu no mta to tatu wa fa le tonu ia wa e tele lo ai po la mela tupu ia ona ngai so so ni mo e pe o le vaenga na e tano to ile o fa pe ele si vaenga le fa te ele tano le api mo ta ele te mimta o pu tano fa pe ni te mini o faine nei ma sino ma total no atu ile ngana sa mo app po le api le lo ma to fa si e lunga o le telefoni fa via sa ye le fo nga mo la vai ina wa mata ona ma mato nga lulu o polo ketinge ma ya te sema ile tau sanga mo vai ya ana mtua fa tino le amtanga nga luenga ya January o mai ni tele yo o fewe inga o talanoanga ia o le suenga sa ili linga foi ina ia maua le leise atoanga o le whatinonga ngā ruenga sa talanoa tula ia o tato sui Samoa o lo mato ngā lue o la tolu komiti whaufotua lea
ia whapena ma sui nei New Zealand, ia male au whainga ruenga, ia matangata ma te sa mātou so taifo ia i mau so soani ina ia le lei le tāpenanga o ngā ruenga. Ia, ai matauria fo i polea lava le vava ai tuto i mene, e uma e a ai fo se ma pe wangalo le mele pe e fo se whale tongu. Ia al tūlanga ia i le awa no e toi wha ato toa ia vaenga ia pe wha pe o misi le te minei. O le tele ia o le taimi alu le puenga o matai tusi, o upu, o fwai upu, o le whaitaunga o le palkalafa atoa. E nisi o vaenga o lo iai tonu o le matou, o le api lea, le o matou whainga o le api. A lo iai mamo whaatanoanga i a inga o a onga, o tūlanga ta longa, ma isi ina ia tau mou a ise feso soani mo alom whanau, ia mai la tau o lo fia malamalama, ma o a oina, ma tau tala i le ngana Samoa. A tonu e ese fo le metotia ia sa o tala no stasi o whaatsinga no iai. A tātou tō tepa i tō le whaasolonga mai o a onga mene o ma onga whaiwhi auma, ia na mai mātusi, o mai le i pepa, ia whaasolo mai a wela o papa, ia o electric boards mene alu ele, i tō ai ngā whiteboards ma me ni whaonga nei. Ia leo whaonga mai tō le app, tentonu, tō tele ata mai tile tupulanga talevau, e fia e ta alo latu smartphone. O le aunga tonu ana na anga e whaile le ngā luenga lea. Ina i e whelua i alta mai ti malana ngana i lunga lana telefoni whea wea. Awa e tō tele alu whana o lo mo mies soani whapea. Nga tūla i e sami le ngā luenga le aso losfulu iwa o le masina o me. O le stonu ana amatel tato ngan Samoa peitai. Tele ngā luenga le company le whaia le tato app le api. Ia tō mai le asfulu iwa, ia o mai fo i le asfulu iwa uni. Wawa ia tō amato le amatanga o le amasina. E le tai uma ngā luenga. Ia le la o tō ai lo, le la o sikni i tato o le aso tōsfulu o le masina le asfarile le asau. O lona winga, e le se pol kalame whapene i tato e le asfarile le lumana i nei. E whasala lau sa o mai tato i le afo i le se fulu tai au na mai le te raparaha arena. O le whai ele tato whaatsinga lea. Ma ina le la a te tala lo ia le tato api lea. Pea man se lau lima sifulu lo se lau tangata ia le whaatsinga lea. E ia alon whana wa onga. E nisi o whai a onga lo a o ina le ngan Samoa. Whapena ma tangata ofisa man tanga ruenga wa onga. O le NCQA o lo wala aulia. Ma sui fo mtanga luenga ese ia mtato pa anga ye tatano lungo le tio nei mo tato nei porua e tawana mato fa lo tia o to langa le utu nei le tio o le la tatala tu le avano mo o to o le se fulu lua o le taimina i fa ye ale fomo po le ye el mista o pa tata mo to Pacifica ale wa avel fa lo ya o pito e fionga o pito o ia sa minsta lango i le mtanga ruenga wa onga. O ia fo ina lena tele alu sa ili mai tupe whai e ito ai ngā apol kalame ese ema mga ruenga ni al tatu mutanga te Pasifika. Ia o ia la leo tu e ta lal tato ia a iele awa no al tato minsta o le whaipule nei mana o Papua Edmonds. O ia fo le minsta o tangata tu moto Pasifika. E whai e fo sana ia saunoanga. E whapea ma le tato sui o le komisina o Samoa le te minei. E le tele ani la ni tala e whai tai aolea. O le whamoemoea ia amata tāsfulu o mai ia formalities ia vaenga ia mo le tālanga. Ia a iele awa noa mo tātu tangata ia mwhai ona avele e uli e malolo ai. Ia ona asia tu le arena ia le awhai ngā ruenga. Ia mwha mamlama ma tuu le tātou api i lunga o lau telefoni whea Pea na tatanoa tulu vai aso mwai. O le taimi nei o lo develop o lo tama whai e whaule le tato api lea. Ai whaonga ai le afo le metutia ma le toa ngā teknolosi le whaonga e Apple iPhones. Ai o atu las whare le vaso lea. Ia walu ma Samsung phone ma tangata e ese la telefoni. O na latu lole le iOS o le platform na po le polkalame na le teknolosi whauia
ia fo ia mene I lunga le Apple po le iPhone ia ona se e lole le Android ia o le Android le fa wa ia isi teknologia le fo a Samsung telefoni fa pena ia ona fa nga umale tato ai o le ai nga le lue mai to ia ina upu e mai o se le tu unga e la to ele company le ia fo I fa ia nga wenga le ia ona matou tau fai le fa sa o ma fiu tanga I mala to ela fa mo stimule oli nei ia ona matou to tana no lo le se vai po fe tonu ale ia ina io o atu le so rol va so le o mai uma me tau na fa le ia ma amata na to ulungo le telefoni le Android ia io o atu le so rulu mai uma vai nga ia tato fe lo I lola ia le te rapara tato fi fa tasima va ia fo nga wenga el fa mo a umana launch tato app nei I nei le laumua ia le wa piki ane po ro wala talata mo le me el tato official time nei ma te ona Wellington so fo se fale Wellington fa ia le o fa ngale arena po ro to tele ata ia fo I tanga te ofile le vai ngale o matova ai ai umane ia na matova ai le ia launch fo I Okilani ia po Makala State ia mai si vai nga mate loto tele tanga samo ina ia fa mamlama atu tole au ngamal fa moe ia ona tato nga ia toila ia le fa nga te tonu ai to tele tanga te langi fa nga le app a sauni pe tala tu va so le ia tato felo ia mo to nei po ro la vanole mo to nei tanga ta fo ino fa le o nga du fa nga benga ia fa pe o te malolo me nga benga les for really ia o I tato mfa tato felo ia ma ai fa fi la io le sound le laumo sound ia o fa ili la vol fa nga venga le pespese I sa mo ma una ia toi malinga ngana e o fa tasi male api pe o fa mo moena ina I tato fa tino les for really la sa alo ia tono vai nga le fa nga solo tu le vai aso toi fa mana tu atu pe ai tato po kalami la fa solo ia le tu langa fo I mole tato langa tato api moni tu langa na ia malo ia fa to sina po kalame yo lo fa la wilo ai le to langa o toi pui le fo yo lo o langa ina fo tato o nanga le tio ia me se lava o nei vai tau o fulu masama sa o tu langa tonu le so ni el company le lo to fa ia so swani le ele ngata le va to tato le tio ne si fongo la mo po kalame so fo malo loina o lo fa tata no to ia o nanga ss e ye fo ife au lo mato ava tu le vai so I ala tu tato po kalame ato tai au mais po kalame ss o le aso e le va so ato ia ye fo ila le si campaign o lo fai by Pacific for Pacific ia ye le si vanga tau shoe the flu ia ato no ss a wale tamo fai tato o nga duenga I o lo fai o nanga ss New Zealand ato e le na ne Wellington o lo tam fai au kilani mai si foi vai ngo tonu o New Zealand ina ia sanga le muta to ma pui to mai fa mai o lo la matia to I tonu ai mi se le taune o tau maluru ia ona la ia flu jab ia le ta wala to te la tu fai so tui e te la ina a fo I tango ele se tau mo tamiti la to ia ono masina ele se fulu lo tau sanga ia fa pe ni o walo fa pena ai le fai se tui yo le te me le tau ona fai sa poki va le fo mai po fe lava o nanga fai ai ina ia pui ai yo walo mai ngase ono la matiela to e tele yo to inga fa mai le mo tato e fa pe fo ila I tangata ia le ia ila to ngase o mai tu mau e le mai fatu o le toto maulunga o le va fo le esma ia fulonu tau sa nga ilunga ia fo ia la to mai tu mau e me fai fo ona fai la to tui nei na tam fai batu tato po kalame nei ele ngatel mata tano atu melo topu tonu tato nga ruenga ma isi tala la ulunga le vai aso ai mo muli to me fe auta wone mo tato au fa fonga ia ata mane lo vai aso le at fai to tanonga vai po tanga to umana lu fai tu tanu mata to po kalame nei cha ole ia au nga yo le tui nei vai tau ole tau malulu sanga ia
E nei pe fa pe o se fa mana tu ta o tele o na le sau email fa pe mo le fa tu pe fo ila Kiwi Bank mo fa ta inga. E le le tu langa le mo le text le pe la fo isolo tanga tau fa se tau lavana. Mata tu o le vatu tatu telefo wa mato tatu no tu ni le tu langa le o lo la mati e tatu ni te o faingo fiel teknolosi fa si pasi ai fe au si ai la mati mo lo te nga tupi o le vatu tatu telefo le telo o tupi tanga te fa tau miliona le ngau ona o se fa o le au tau fa vale ia fe o ile mo mo ai tamo fa e a fo e fa se tatu o le vatu le a fo fe au tatu le tio fa pe awa ne avea lau password, lau pen number, po lau numero fa lilo fo ile e te alue o tonu lau te unga tu, so tangata e vili mai pe text, pe email au te awe. E te tango vili le fo ile bank, wana te lonu numero le penga e vili sa oana e faile iai. E tangata le na vili mai, ia e ringa fa pe mai le bank ele ai, ele te tauna e ve isen se numero fa pe na. Ale atonu le mena taun tato mata ituina. E le ma faina e tango a watu lau numero le te alu e tonu lau te unga tu. Iso stangata text ma ya oe pe emaili, pe tusi atu fo ya oe. Ai si le alo vili sao pe tu su vo le fale tupi. Ia ma e tala no sao i la tu, nai mautin hola i o le te tala no le tangatol. Ai au te avelu. E vo la malesi na puta inga lea. E tangata e vili ma numero au kilani, e o iwa ia maisi numero. Awane italia pe fa pe tele o fo I te lo sanga te vini mai o mai o kilan ale nai e to te umole na vini mai ya na to vai pe to vini mai fo talwa ni ele numero na so mai o to o kilan o te italia e ale umi lo ti te lo le fa ling fa pe lo ina la to lo be fo lo telefoni I awa o sina awala ye tinga nei ta to o le talifo o me va pe mo tangata ele lo o ia e mwhaiana text mai a oe. A wha pe vidi mai, ai te le talia, ia text mai, na ilo lolo wha mauni o ia lea a. Ai a wot tato, to ona tali telefoni wai ti ngai nei oi. Na, te le lau tau wha se. Ia olo oi le mane, whala ma tato ilu malwainga le pepal tau nei, te le lawa wha awhitau lolo whea ngai o nao le, to inga si kaleti lea I tau e tato le vaping. Ngai le o maua le se wha saa mua wha leo. O nei wha saa mua le tau mwhai wha leo wai ia ai ato no le o ato atoa ai si le tau le vaping, si kaleti ia. Fou ia. Ele porkalame al malo le tau mwhai o mare lua fe luas fulu lima. Lua o lima. E o toi wa tau fia le toi wha tau mo si kaleti ma leo si kaleti ni New Zealand. Ai no foi le to fa le o poto la me le fa mai le va ngalo le vaping e tau foi se e to ina e matalu sia e se e to ma fa o matu alto lo tangata o le mele o mone o fa ma nia o tele foi le poto company nei e fai le to ai nga singo o vaping sikaliti le te va to house wa e lo sikaliti le masani no o le tobacco o le la o mo istanga te le addiction po le o le mfaina tu o ma sani ai na e fa nga o me vo na le sa mo ila to fi le lo sikaliti e le mfaina tu ma sani ya mai e fa o so le fa to sina vo le to fa nga ma to fa nga o le mta o to no le o fa tana no ni le vaping to tele le tupulanga tala vo a onga ele ngata le o isi wa nga o I tupela to matua e fa ta o ia vaping ia ma a fie mo la to fo so fo maloloina o le Pepper Town le Dominion Post e ele atu stasi fo yo tamaitai o lo fa yelan tau tinonga ma to ai addicted ta ia pe o to ai mo wa ia le vanga le o le mfaina tu na o le na e fa nga le to ai nga sikaliti le mai le nga mo ia o le te masalo ai si te milo mana e su wa yen tangata le o addicted ia company e fa ia wa la to le o nga o si le me fa pitoa ina ia fa mo wa o le mana o nga e fa nga piem fa nga pia le la ta wa vai fo tanga wa Australia la o fa ila to la fo no la o fa sai ia ale ai muta muli fo ta to fashion to ta to o le levan ta una fa ile va nga wa le se me nga mu
ina ia tau fie fo le tūlanga. Le la ua sau fo ila isi li poti o kampani e fai fale o loa nei. La ua o whatutu sol fale o loa la talata ia onga, mai loa. O ina le tele na whatau ia la tōu. Ia, a tonu e fo inisi o tato aingolo o nofo talanga wa onga. A e fo inisi lungo o local bodies, me o city council. Te mile o tō e la ngai, mta o whapene i tonu pule nganu. Ai whaini i tūla whono i whatatau tonu ai, wai e le o au ngā mo tangata toi fua malo loinu tangata lautili. Ana o le whatupo i o le alu vale o le tupe, ia mama i ai. Ia. A tonu e whapea Moises, e pule ata i te malata tupe. O le whaalawe a mai tangata, na wele tau stele tātou le whaale mai. Ia. Wai e le whapea te la tūna tongi nea, ia pio o nei vaenga nei tātou manu tuna tu i e ma fau. Ina i fsosoni molo o i lava soifua. Ia male ainga atua. A whanononga atu i whaasua i lātou fo ia sa a wai mai e. Taritano e mta apur soifua malolo ina e mai sele tau mawhainga e tā whiele ula ula tapa. Ia e o lātou fo i mau o le tele o le e le aia se senga male tapa a lea maasani a. E tele fo ia a fianga o le maua e selfa moe sa whapefa ia. E tele a fianga e a le meleanga le ua tele o whanau fo i e sa le ula i le sikaleti le a maasani. Ia le wanga i ai. E mese le tele o tupulanga talavau. Ai ma fo i o tatou fausango le tino tangata na milo mai te mana vai a. A mai male ea le mana. Ai no fu tangata to e vato mana sul sikaleti tono mai. Ia mai rola i. Ia ne tupula i am tene. E pe o se o le itu le fo ia mo tangata i sa ula tapa alea la wanga i le a tonu mo sepso sani mo ila to e tau whaititia le ula tapa. Ia a le mea tūlanga wha le tonu lao le o te le ila. O le ngau singa e isi company o le tūlanga o mene. O mau lunga le nicotine, le situa inga vaila au lea lena whaatosi. Mai i ei tangata. Ia pe o mena le whaimatartan noa te fo i. E ea tato fo e pūle al tangata i ati i alaba mana ia. Ai pe o lea o ngāle tala noa whaatasi. E whaso soani e lesi po le hasi ia. Ai tati atu o lo soifua le wa tala noa im tau whapene i wa a tato soifua la lei. Ia e fia o matangata. Ai mai lo se sile ainga. Ai a mai ai whapea o ele whalangalongo ele ainga whaingaruang. Ia te lea la fianga o le ainga. Ia o tamiti fo ila atu. E le o whaingaruang a le la alu mutupe nei mea le te tauna mai mauwentu. Sa ole. Ia, masanga se i whaisina malolong pupu ia ona. Tui whaawawai leo tanoa. Mane. Whauli mai o maua pe a whaafua o ni timunga. O loto le tutu sa walai o na le maua se unga. O loto le tutu sa walai o na le maua se unga. O ai e le poe wana upu e se ina dia o e. Mana o iai le loto ai vai lo utino e. Mana o iai le loto ai vai lo utino e. Uma mai o aso ai le umalo salo. Olo alo e te le tala i le sao. Olo alo e te le tala i le sao. Se a e le pona wala i ona li ua le alofa. Fai mai wai musi a ita o le fui vine e ona. Fai mai wai musi a ita o le fui. Ia to e whaatala whaatu le paenga lua neo le pokalame o tala lau alunga le vai aso. Le fui vai atu le isi wha ama ilea sa tele fo ia pokalame sa wha solo le malo. Le wa to e
Toe alia e mai me ma e tangata pe o le o toe whapopo numera a. O le fiwa whai aile. Na, o le menenche koko, o le si ngase le na tinga ina ia tangata New Zealand na mali li woinis. Ina wa e mai, o le amatanga o tato po kalami le lua fe se furu ma le tolu e se taimi whapena al vaita tamina. Sa whaele le campaign nei New Zealand. Ina ia soani, oi po tu le lua fe se furu. Ina ia wawa ai e tau fia, ele pisi o wha mai le ne, ia ma tau pui e tato. Leo te mantua pe ia ma le lua se furu lua e miliona na wha matu o le malo e whai ele campaign le nei New Zealand. O leo to e maua tu ne fo, o lo o mama i e nisi mo mali di wenisi. O le tūlanga tōnua le o le wha malo si ai le wha malo si au tōle tato pol kalame ina ia whailau siaki i tausanga me alo whailau siaki. Ai whaalongo fo i wese suinga o e wawa ai wawa e fo mai. Ai ul whapea. I nulea fo i le Panadol, o isi taimi e rea o ngā le Panadol pe a mo i to ngā ngase ngase whapea. Ai onu sa e mo ia taunga tāle tōngi ngol fo mai. Ia ai fisili, o lale me sili, lale value po lale tau o lo soifua, lo e a ola. O whate te inga whaingo fia na. Ia na ilola ia fitu na ile tali whea ngai mo oe. Ai pe o leo toi wha manatu mai vo i le fo ia ile pepa mo o le domini post ni tūlanga tōnua lea. E wha pia deadly disease reappears. O le mai lea sa maali diwo tangata. Ai lea fo o toi o somai neitangi. Ia, wawa ai e matanto e whai ese ngā luenga a tātou. Ai sa o lewa e tō le waitau o le tasi a whē iu se lau i le lua a whē le sa whai ngā luenga le tōnu sila waitau sangana. Ia matau whai e whai titia ele, matafi se e matatou, ia le fo to e a e mai lunga tauna whai sitato ngā luenga. Te lea vai ngor se fo malolo ina le whaataua me se ne vai taua e le Taina tau malulu, te le na tato yei tonu whale ia ma e le lava le e kon la fo le ventilation a misia whale le ta puni fo le se e o sau tonu ma ia e mo ia le whaat fo le fautuanga ia loka mau whale au ne ia le whafole le e bebena. Ia ai whai fo e tau tatala le titi wha malama se i mo se e fo. Sa leia a tonu po kala mele fanga solo po di dua fongo fale le la fongo i fale e ola malolo ina tatu tanga tele toe pa wale me e tutu mai luma langa le tala no me la to le los fulu lusu lima tau sang ma maute le o atu ia yo anta no me se fulu tau sang suli ma le tele ta ole ole po kala me polo keti fo ile le Riverlink ia po ole toi swinga o le te leo o totonu lava ia le tafe le vai i Lower Hutt. O lewa ia tua ia le ngoa le ua wha mea lo whai ia le po le iwi. Anga i le polo keti lea. Manea, a tonu e whaia sina umi o le ngoa lea o le te wai, Takamuni o Mori o te awa Kairangi. Ia, o na ua a whaperitania la tau, the soothing waters of te awa Kairangi. Ia, matau lea fo ele vai tawhi o tau lea a ina i Lower Hutt. Ia, lea o ele ngō Maori lea. Ia, e manu lama ia stemi mua pe a te len whao ngā fo. A me siri na wa a mata nā tama u whatu langa i ngoa. Ia, a mata lona whaile ngā luenga. Ia, e se temi un tatu tumu vole na e mata i whale o roa wa le tau whai ele. Se vai ngā fwoi pe e o ngā i tangata mai mo e fwoi mwhai whataunga. Fiola e wape o ke topa le a matai le whaangalue ina o ngā luenga. A wa matano e se oma ia a inga sano fwoi i le tole le ta o Farrison Street wape o lunga le emailing. Ia le wa a matana wale e intangata ina wao pe le wao. Whaavanua mo ngā luenga wai te le. Ia tau sia ia. Awa ila le tūlanga, awa peo na emate a topa ngā luenga na, e mo umia fo ia construction teams, builders o matangata. O lea fo e mo umia le tele au ka muta ina ima le au whaifale, palama, o le tele o ngā luenga wha pelu mana. Ia, maniusila a tō le whaile ngā luenga lea. A tonu mota tangata ia leo ia la tō tu spasi a whai ngā luenga Moise Company.
e lua me mafafolo loto tanga tele timi nei a fa pe sefe ya le is company fo le lo pule se ya o tulanga nei ale na fa ya na we company pe o fa tasi le tato tanga sa mo po Pacifica fa se lo po se collective po se mete to nga ina isa sa ole tu pe alu ya auto ai o le sa walu palangi le o tam company le ia na fa so mo le tongi a tonu tulanga le wa ava nei po rua o le luas furu i le lusu lima tausanga le fawoi o lona winga e le leia le tutongi o tangata e maua pe afa pe fofo le leia ai manea e pe whainga tale al tō tasi o le builder a wa e ngase ngase e o le rola po e wha wola kongkalate a tauno tai tō rua o whainga luenga pe tō rua ni palama tō rua ni kamuta tō rua wali fale o wha pena ia e peka a pe lesi ia o lo lea un whaifa le negotiate a total price ele whatanoanga o le pule o kainga ora le na mataltanoa tu i ia o le tūlana na whasi ailoni msiri mai ailoni tangata ka muta po tangata whaufale walifale ia i whailoa tu ia e paolo ma fofau se iwa aile le po le ale tu inga whainga kongkalate pe sausa o le kainga ora aruro i tatu tangata Pasifika ia ina ia ese le middleman le tele na wale tupe awa o le tele o ngā luenga pe apule se palangi po se company fo ia la tuloa lu na ale tasi vai tosu pasene alu na po le fast food pasene ia fto vai mai lo tupe mana i tangata ia la lo ia ai mani e tele pe la tu sa o ale pe varu se fulu le tupe lo sa o ia sili malo tosu pasene sa le e nei au fau fale vai nga yala to company ta tanga te safsi sile mai ona fa tan no atu ia o mai le kare ma le e ma ia le i meli mai pe text mai fo i pe e mana tu e fa tato le stala awa le fo i se temi mata no to ma fam to ai nutino perera ele nata ele ngate ya ka ngora le fa wo fale i tele le fa le le temi nei i vai nga ne po eastern po ia ai fa popo mai si fale nai rua fele fa mo e fau ai e fo le pulo kiti le nga lue e fa mo to ai no mala na to fo fa la po tonga le collective e fale mo ta tangata Pasifika e fau le fau sanga e lo mo mi ta to inga chile fo ai nga to tele ia mo to inga design po le fau sanga e fitau i mo ta to amna onga fa Pasifika ia se lau su 5 miliona e fo il tupena le o umana wha matu umana malo i whai. O le masino i ulai tau sanga fo a mataina fau fale ia. I nei fo i porua. O lo ngā rue whaatasila ma ngati toa e tangata whitunga i nei. Ma le pule ngā nuu. Ia ma lo e fo i ma le sui o kainga ora i vaenga lea. Ia ma le collective lea Central Pacific Collective vai fo i le va i whaamtuain. Tino Pereira. E lona winga, e mo umia e fo ia le au faufale. Ia, le mena e amana ia fai stato le stala, fai ana mato a oa ia whaamomonga o tau ia e fai e tō company ka muta Pasifika, ia po tangata fo lo ngā lue. Ia ona mato a vele i a kainga ora, po ma whaamtuan fai ia, fai le inkonka la tēnei tangata ia awa fo le watu ai ave o tūta mai tupe. Ia. Ia, tarsia ia. Ia, msanga pe o se tasine o tala le sa tuli matai la langi pala se tulanga sa tatalo fo ile to tele ina ia one i o ise fai unga lele ia ai pe o le omol tai o nei le lavo ma liu le va ale ana na le so le Titanic ia o ne ia se o me fo i fai tanga soifua e se ale o le te leo le lui tau le na fauela tau le va molu o ta wa va molu e se foi le ele to inga va molu masani le ta te lo ava e fa pitoa ina ia mafai ona na fer wa ila lo to inga ma wala lo le pol ma lo le ila e ta ti e le va vole le Titanic le na malepe ya na foi va na faul tanga to so fu mal mana to ele ta te ngoto ana fitau ia mal polo ka isa no malepe ngoto ya a ta wal polo ka isa ia tu so le isa le no vele va ale o te lo te le ma mau si no a moto Pasifika ia ya va tu se va pena talu ala na fo ina mangoto le va ale
na tau mawhai ala i o tangata o tusa o se lui tau. E wa ai pe whawhewhea na ho i lalo e wa ai le wa apo o lale tūlanga iei. Ia, whaua i lo lale tu ai ngā wa amonu le o ai. E o te mua na o manuia. A mata lole lo mai, ma whao ngā e whaila mo su enga, whaasai e nisi. Mo research. Ia e o ala tangata whaapito o tele au scientisi ma tangata fo ia e o e whao ngā e wa ai e le ngata le o i lalo le mele i le Titanic, le wa ana le na ngoto. Ai e whai malato su enga. Ia a talua nei, o lea o whai e pe o maua ma tangata fo i fio e mata ma mai moa. Ia ai tango tāle o ia. Alfa blave la le malanga lena la talua nei. Ia o te ale taimin tauntua i fo i mai e. A mata lona sue. Ia i la isi tua i ngā o remote submarine tama i waa fo i e mwhai ana ai whao ngā teknolosi. E tuli loe alu e wa i po au le ase mena te wa i lo. Ia e mo mai le whanongo tu o le ata o isi vaengo le waa lena mo atua e le landing pad o le mele tu e lunga le o nana mo ia ma sisi vaengo le o luma e po tuana whanongo nana wa i le. Ia o mataulia to lima ele pase sele na ia. O lona winga o ele tal to nunga ele se sola to soifua. Ele fa tu sanga no wa ia to ia o tele ro po le alma mafo le Eiffel Tower le ele si tau tele ana i nei la lang falani. Ia pe o le mafa atona fa pena le pressure a le mafo le ma lucio le. Ia wa e se ale ai mo lu fo i tanga tele pe mo lu. Falongo i utaringa pita o papa. Ia, lona winga la o le mela na ro e lo o le matua i te le o le mamafa o le vaile o mia. E ele te ato runga ua o mena o tupu le vaa lea. E le me se o soifua. O la fo i la wa amata na whaiti o ina inisi o va pelo tala. O le experimental submarine le vale ele se va ana fai fo le wo mana so e ma pasia le mfaina a veni malanga ana fai o ala to e fai la tu so en e ma le tatu nunga ele me ono tupu wa ia alfa la vile wa matan la wa mtamata ia le fa longo ele si pilione ana amili a piltania na lo e ma le stangata nai ma me fo ai o mo na tali ia o fa pe o la inga le ia te le compagnia la inga ale o le lopo la tali ile lai fa lango e fo e fa o wolen malwenga le e te usi ele tu langa na ala fo mali di o te mala o e mai tanga ta ele o ala to e fa susu enga i malanga fa pe ya lo inga e sa uni fo si va ai fa si sto inga va ai na ia ma fa ono e fa wa de tanga ta fa pe ata to va i fo va ai no te lo ne va te tia ele lo ta to me la tu poisi va ngol la Ie, tati mau fai fo tato le toto ni tangata. Ele fai o le to le loto. Ia o le tangata le to e malana tupe tum. E wai le tau ngofi to inga ngā ruenga so e whapeni. Ai tati o to se mea whape ia ma le lama tia o soi fo tangata o la a. Wa whanong to mai pe lua se lau lima sifulu wafe tongi e tangata e to tasi a. E aluai. Sa malanga i wa a ia. Ia a ole e vo tangata fa mtalanga tangata le na tu e aluai a le fo isa fa lana fa linga na toe ele toe fa ma amulu e se mal malanga le ona na te loi le sa ngale mu ele o mo tino sa ngale mu ai to ai to wala te pe yo me vo le avele va ale te pe me le fo le game le play ke to no computer le ta lo te mati e fa pe fa fina lo e me la ta lo tangata pe ya se ia nei o mo teknologia so ne o fai ngo fia nei ma fo ta vale le nei e o mi fa mau o lo ta va o le to le ki vo le te lo ta vale nei e o fo le pre e le to so mo se en pre ale o mi o te mai fa mau na ia local ta vale fa pe na vo la to inga teknologia le o ye ale atono ye ya me fa pe ne ya fa ina atato vai fo i va le amatanga mai o to inga teknologia e fa ma pa u va le sa wai ai le fe ya tanga te wai pauna la wala mfaina fe wa la to a faina ya pa wa ya ala tele na sefe wa fo wa matua fo le teknologi fa inga wenga la mata mai fo so e pola la wala na ya wende to fa la fa pena fo lo kitinga fanga le masina
E risi lo ke tinga whangau ai mari di o mai fo tangata. Ia, le fo e lau tupu le whala vela vele. Ia, tono la to e vava ai tutoa fo i aima. Fai sisi ngā ruenga e awene to e tupu. O le te leo le sila fia o. I tangata ne ua mali liwa. A leo whanongo o le CEO po le tangata le lewa. Ia le company le Ocean Gate le ile e ana le waa lea. Whapea o le olona to o lua o le great granddaughter to so le a whawhine o le o stasi o ngani ile sa mali liu e le Titanic ina ua moto ia a tonu pe o le sota ingale ai fia e ona i ona le o mali o to le o mali la le to lu ia ia fe lo ni la o lang la to mo na matu mo na tua ia o nisi o tala masanga ia a tonu le fova ai a talo vai a Chris Hipkins fa nga solo at foi tam fai nga mas ta pena ngol fai nga palota ia ai le vo tu la imani sim ta o kuna na ministalia le lo po le mele tu po le la fo le malul ni talo maina no fa ma vai Jacinda tu la imai Chris me man le ia la ta vai fo le zau ma le lo isi fa la vela viti le ia le tu mai ia o ministalia se ia fo ia Mr. Maud, nis o le si fai pule le sa ia. Ia aru e se atua i wha le tonu mo le Mr. Waonga. Ia e fai suenga. Ia sau ia Nash. Aru e se mai malane ia fai tuwhinga wha Mr. na ia. Ia le uso so o atua i nei ma wud. O te lea ala le wha le tonu leo le malo ia. Ia toi amai umai ia portfolios po mtanga wenga ia na va ia leo to tufa o tangata ia le ia tonu ia hoteli amala to fo nga wenga ai hoteli ia male la vo le polonga ma fo fo ta fa tu langa umani ia alo a vo to telefo fa le tonu ia tu pe tau so fuanga ia sa maneti munga mololonga le te fa tu pla ia e mo mi e fo tu pe wow, te lea ala fa le tonu le fo i lo e tu si pale mia. Ai e le tau fa tūlanga tu tama o inga ai tele mai mele ngasu le ono on tangata minsta. Ia, a tonu e ono fa le tonu i la to o le tato masino yuni nei. O topa le fa mo e fa le palota. E leo to tele ni masina to e tau e na fa tūlanga le mai la to ai le i o le taimina. Wa isi leo a matana wa ai mi fai ungo e fai ngomene o palota. Ai si tato wa ai ta na lo talo fo si pane mia le telo nei. Ta ole. Le lo ya wot po la me le na tuai ona ta utal sao. O le na fai fo na tala. Wa uma na ta u pane mia le ya musisi ai le mo wa nei. Tele fo isi. Isi ai. Siela isi. Tono fai sa tala fa pe no fo mo ma fo afa pe o ile na ta mo fai mai lo so fuanga e ati ai au a seta i tu lango sia na sa wa ile so fuanga e lo e fia lo tonu e te fai pule mai alu a mo so to fi minsta e fai eso so ni le tunu ai la to e la vela io ono me to tino e le fai lo Ape tawana isi awala se tula fono le pale mene e watu paka ia o aseta na. Ai awal fa mai alo fa tawat. Ia. Te leo lo taimina tamu fo ia te elo o ia tama o inga alela. Ai watu lo tu nei tonu umal to tau sanga ai le to palota o tonu fa fela. Te le me. Sa ulo wo umana. Ole fa ni tonu na lo ai ono no inga i te ni na o aseta. Ye nem fa na alo tonu ilanga i te ia o aseta ai. Tu sa pe o tala Yesu vo le le maule alo fo ia na sa wela i na tui fo tu le wala seme ia o le mela e ma fo le fi ACS le na fa tau talo e vo e wut on fa tau na le fo le tu pe na mo i charitable organization it is na tu pe na mo ana te le ano na fianga i alfa o le tau talo sa o le tau ana la toa le amatanga ta uai au te feminista ai tele o asita la te me fai ava mai ala ele me fai na vole ne alu e fili o pe tia ia o loa pe tia die for the country I lose your wealth le lo pe tia tu suili tu la fono sa tu me se te me suia
o te tonua asa ili uma nei tangata tonu palemene le teimine ele ngata tangata le malo fainga malo le au tangata le tuangai te loi tofu uma la to masia a ni sia ni si po ni fale e wa le se ngole sia ma le fale io a fani o fale ta pe o laxe ne fa vole si interview fa ngoi fa on fale la e mau tongi tangata ele failana fa matu e se atu a se tana ele oi ia ala o mana tu so ia o fale ia ia alfa lave o lena ia tonu ai faingo fai unga i matanga ruenga ia le a fie mana asita ia ona sia ia sa te tau ala na fai fainta te le mfaina o fai fai unga i langa le ia o asita ia ala na fai ia taipe ia o le commissioner le na o le o phone o me phone ia pe o mata o fa pena ia o le ana moana ia tupe 2 milion al malo le na ave faingo mo me tupe o fale fo emergency houses a le no fo me faingo sa i lingo na fo i vaenga o tulanga tonu na ne fo i tula fun ina ia awana e ia se faingo fai unga ala ia malo lo fatu i la le lo a seta ia pe o na le tau ia se i va i po feo nga e wana utala no ia pa profetu ai la to fa popo fo si va nga i la o venga na we ne se portfolio ai fa mai dei fa tai bona ba le o tele ia me ia pe le matala tol fai to ia wota to no ele o ai e te tala mai na pale mia o te lo la tal te tal si al pale mia i fa ma vai atu lo ma e tati e si o ai e lo tel tunu e le to yanga va i fa nga pa lo to lo na ini ai tonu le si to ti pa lo te e le o va ia tu le tu ai tele ona ta sa o meia io sta sine io tant sinia sa ia le voi vai nga o lo fi o le le nga lue la wa va ia hata mai e to mai to i mo vai nga la iti o no mo tu ia ta to fa ta le fa solo foi fa nga pa lo o le mata pu le fal tupe o le wa ia le cha sangal malo ile komisi foi le mo mata tau pisinisi ina i fa se sai le linga po se lo longa ia po se so enga fo i au nanga ne ia fal tupe na tele po lo fitse va enga ia ma sai na tata no i fal tupe ai fa le a fo ia Australia le tele na e bo ia tanga te New Zealand fo la tosia ai pe ia e ta wa fal tupe Australia le la wa finally tonu malo la fa le su nga va tu le Commerce Commission po le tino le malo e o mai fa le su nga po le tonu le mele tu po i pe tala fe nga ile te le o po lo fiti e mo tau sanga o le fa le avo ile le te le inflation e tau so fuanga a le vo i alwa i lunga tu pe e le o le mawisi sa ta tau ona fa like titi e pasene tu lu yo tu pe e fa e no nga tu pe e fe so ni le si tia o le tau so fuanga i tonu ia a le si tia le tau so fuanga mo tanga te lau tedi ai si tia e vo ia mo polo fiti o le fal tu pe le e la tel tonu e le mele le o te pale ni e la fa so e le mawisi e o foi mataulia sa ia le ANZ Bank a le National Bank of Australia alo le tau mo lo pipi fatas e le mau stasi fo i tonu o e le committee na tau wa i po la tonu as a term of reference e fa pe it's tau fo no toi vai lo ia banking line lo a tonu la is a competition ia vol termine ia la wo fatas ia ma ti tele ia tu pe la wo la lo fa ma lo le ANZ au tu es le National Bank of Australia ia pe o vai ngana le va e la tu e le mau isi e le tele a se me ono tu lai mai pe o mo su en ia o le mau tangata ia le to tele va pe tele alfa le tonu le ia anta tana novo ana me to i no fo le malo avela na feso soani tele a le Kiwi Bank a tonu to tele fo ni se o le Kiwi Bank ma faina mo la to no nga tu pe faingo company o business mena ia le tata no o termine o lai fa nga le malo New Zealand le Westpac e fa ia na fa ia na tu pe tu tongi tanga tu fainga wenga tu tongi e pili le treasury ma o pili official malo ai ano a le Kiwi Bank ia ma fa le ia o ai o nanga mo mi te tonu ina mi fa ia na fa tino ia tonu wa mata na fa se
te swinga wa le vai mai nis fa tupe la le mo la to business o te mine o le respect ka ia la fi ala to le se la tonga wenga telefone wa le ba tuan malo la tonga wen a ma fa faula te tong yo tanga fanga wenga malo te wa ya so ha o te le loa fi se la 1 million la ia lo va so at mai lo le tupe na ai ui tonu fa tupe ai ana fa ui tonu ki ui peng pa na lava fa tu langa o nanga se fa ye ya tonu no mo se so ni mo ina ia o ye o le sata tu fa no tal fo ma sanga o le fa filo ingo fo ile le so mai le fa fia ngainga mana yo ABC poriru ia o atono fi fo ia fanaya male le kale si poro le fo na talo le li tu o tu tal sanga sala to fo ia a fa fi au ia le la sa o le na batano to fo na fi ha pe o ye le la a vi fa mi se tala le na batol telefone ni ta ya wa o ye le o le sunga ya so se me ya fatiu e male falto ya Alice yo la o le o so ya sa ye perima le as fa tanga yo mane fo i wa le fainga le o PIC a fa pe o la sa i so fa fe yo i stem e me to e malo lo le ya le ka le sia mama na tuna le ma te talo ina ia mo sa la so yo e le fa na tina tier sa i dingo se fe ya le la o mo fa fe au ya me piscine fo la tol fa mo va so nei wow ona po stofi e tele na fa yele na fo le induction fa fe au e mo ye tanga to le ka le si pe ane ya fa ile fa singa mo fa tar sanga ya no olola ye le weekend ya ona so pe ta ya e fa mo na le ka le si fa ile la to wa yo isi ta o si nga fe nga ya ma to dia fo yo e pe ane te uli fa ma fa la to ya va nga ya o la to wa o si nga fe nga mo le di ya ta to wa tu ma nga fa ye ya fe lo ai ma ai nga ma ya fa fo nga ma fo le ka le si e man vi te le to fa mo ta ya man vi fo nga venga fo le man vi fo fa fe nga ma no fo ya ma ai ta to apple fo i mo i te ropara hai le so fari le sa o le fulu tai au ma lo fa ftai ia ma lo oi me mul fa ftai a mel se te mo la ato ia fa ftai a tono le so te va au to le ta o po la se me fa lo le time oi ha su to si la mai o savarina le o sa o mana su ia lo na ma ne te le ai o le pulitasi o savarina ia le o ave male o kan ma to fa na venga e su ia fa tasi e mole po e su ele ngata le staff e su e mole po e se la e to e melo le tembe o kisi masi e o fa ia tuma to peana to ninga nga pe fa po kalam le la le tso fa sala wa le la na o su ia mo ita to le tio ia e fa tsi le lava no fio ngam sanga mo po kalam nei ta ya to mo volta to po kalame ai man 12 vas fo elis po kalame on lela fa sala to sa o mai le tala ngol app ya to mo wai le si va ya solo mana ya ya mo temne manuel fa ngol va ya so fu to fa so fu
le te le ava mal fa lo tele o te fa ta lo fa toi le mamalu le fa fonga ni o ta fo fa ta lo fo yo to pa ia ma sa ma fa ingta fa le tele le fa le malo fa le nganu te nane le mamalu lo tele le fa fonga ta lo fa lava ma lo so fo mo ma lo to langi matafi fa ta lo fa fo no malu o ta to te mam tina ma tua le mamalu o fa to lia inga singase mal malu foi fa o tie fa no no mal le fo malingi ta lo fa lava fa malo le on sai fa tai le fa to a fe nga ia malu ta o le soi fo nga nei tau nei mau pel to vai o le fa to ma le fa mo mo i le lofo ma le angale le o tanto te pa au le langi e tau to lua ina o tanto ma fatianga uma al si fonga la vale nei le mua i Wellington malana por kalame masani o le asi singa inga singase i as forai de taitasi ma ile se fulu tol fulu il se fulu maltasi il taiao le o tanto tapo yatu le tua le io no vivi yatu le li ma ia fai pe senga i lo suafa le silsiliese ia ta watu le taiao lo walofa ia ta watu fo i le po lo fa maoni se o tanto talo le tua tol taspa ia el te mau le fa vau ma le li o le file mu o le na fo ina le au le fo fonga i lo ftela inga mana le tua le lofa ma le fa maoni u malava o mato fa le tala tatu le ava ma le mingao te tawai e si tia la mato vi inga ma le mato fa ne tanga mato te vivi i mawhaftai, mawhamanu i lo swafa malu. O no lo walofa tau si mai o lo tauwhi mau ina i pēr. Le soi fua malo mato wola anang o fie i o aawanga le lei. Wau lia manu i ai foi le nei a sa fou. O mato whaftai mo manu i a matalasi. Ma mea lofa o lo walofa tu noa o lo fo ina pēr. Ma mato whaunga ina i aso taitasi uma. I le tino o le mawhauwhau ai mai se lava le anganga. O mato whaftai la ufio mo tāleni ma anga wā. O le poto ma le atamaiu e whaanga wā i nai lau whanau. Te nane o li ima tamai tai fo mai. Mo le whatinonga o lato wala wina. Whapenau na mato whaftai la ufio. Ona o nanga le uma ufaya. O lo e ngalue ai lo mana lofa, mo le manuia lau tele o lau whanau le lalolangi. O manto whaftai mo lau whamalolonga, mo manto mai. O manto whaftai e ala i lau tausinga ma lau wangalele i au o wauna fo mai. O lau mana whai wavenga foi mo i manto. O manto whaftai mo lau nganga whamaise, mo lau mana whamawhanawhana. Mo i lato uma o ngoti e whanoa noanga, ma le loi fonga malingi. O matou whaftai mo lo tauta o luaina pēo i matou, a whea ngai matou ma lo i tau mata fele fele, o le o langa whanei o na pō. Tele pēo o manuia, i mata lasi pēo o mea lofa lo matou tiwai le ola nei. I lem whai lava o na whangafa tau lima ina, isa matou whaftai. A lo matou tiute te tau na whai ia vi ia lo swafa e whawawau. Whaftai mo o fionga o whamomowina le tuspa ia. O a vea lava masulu i o matou vai, ma malamalama i o matou wala. Ai sili le whaftai o no Yesu Keriso lo walo, a o lo matou wali whaola. Ma le taulanga tongi ola o mae a o na tapena. O sauni ale lei mo le lalolangi mai matou uma. E au na matou talia i le salamoa ma le whātua tua. Ina ia matou maua le ola fau, ma le ola e whawawau talantua le oti ma le tunga mau. E tu mau i lau o fio le vi inga. O le whawhitai, le whamanu ma le whanetanga. O le pule au ma le mana e whawawau lava. Amene. Tātou ke pese le vi inga o le atua.
Whaitawina o le tuspaia mai le evangelia mareko lona mata poe fa. Mareko mata poe fa o te whaitawina mai le whai po tolu sifunu le lima. Whangata mai le whai po fa sifunu le tasi. Se whafonga mai o fionga pa ia nei le atua. O le lava aso o i le afiafi. O na whitala i atu le oia i ante i lantou. I nā tātou o atu ia i le tasi tū. O lātou tu o le motu tangata, o i le vaa o ia, o na lātou a vealo le o ia, o a fantasi fo i maia i si vaa iti. O na tō mai leo le a whā, o le matangi tele lava, o na whati mai ai leo pe au te tono o le vaa, o a tumu ai. A o ia, sai le tau muli, o tō whai le alunga, ona lātou whafangu lea i āteia, ma whai atu i āteia. Lea wa oe, e te le manatu mai ea i ātei mātou a whano. No tūlai lea oia, wana wawao atu le mtangi. O whitalai e tufo i le vai, wha lolongo ia, i nā malu ia. Ona mate lea o le mtangi, i le o matua malu. Ona whetala i atu leo ia i ante i lātou. Se ale mea tau te whewhewhe ai whapea. Se ale mea tau te le whātua tua mai ai. Ona matua mātatau ai leo i lātou. Whetau te litala ai i lātou. Po ai lava li nei. Ina wau siu sita i lava li matangi. Ma le vai i ante ia. Whamanu ia tele mai le tua i lo tātou whaitau. O lo tātou whalongolongo ia nā fionga pa ia. I tū mau pe ia te ielo no vi inga e whawawau. Amene. Launga li tsuafa le tamale alo ma le ngang pa ia. O na tū lai leo ia, mana wawau atu le mtangi. O whetela ia tufo i o ia i le vai. Whalolongo ia i nā malu ia. O na mate leo le mtangi i leo o mtua malu. O le tu mutalinga le fifa longo tangata i le ali mana saunoanga. O tu neva fo i le aso ma o taunganga ifo le la. O le ngona fo i le tino le vai vai ma o manao mia se malo longa i le ali. O ia fina ngalo ai. Se tu va atu le isi tu o le vai o kene sa reta le sami o Kalileia mo sina fa silinga malosi. Peta ia le ipine o na tuu wa atu i lātou. Ai o tō whāle ali. O malo lo Yesu i le tau muli. O na walangona le vai vai o le tino. O manao mia se malo longa. Masana tō whanga. O le malo longa la valea. O le tasile nei wha maoninga o lo tātou wali o Yesu. O le tangata ia i lava o ia. O le tangata moni. Sa ia langona fo i le maftia. Sa ia langona le vai vai o le tino. Ma manao mia i le li isa na malolonga. A o tō whala Yesu. Sa whafo se i ona liai se a wha. Ma se matangi malosi. E wha bele ta ofi e masani ai le tū loto le i Kalileia. Ona langa ia se a wha. Ona o tu maunga o si o mi ai. E tu se tō whale au soo. O i lātou o tautai anga wā, o māsani ma le tūloto lea, lea nā whāti ai le whōlaunga. I le tau mate fōi, o lātou wā whāti ai i nisi taimi, i o lātou whaiwalo whilima. E peitai, lea fia fi pō lea, e le aise isi na i aise loto tele. Ina ua wā i atu le matamataita o le whā, o le matangi tele. Wa ngai foi ina lofia
a to le va mai fa ono ngo to ngai i la to na tu mo ila so le pole ma le tu vale ona la to fangu le fa na tinati le li ma la to upo pe sa i ya Yesu neli ye tine mana tu mai e ya te mato a fano o ma le fu le li mana va va le matangi fetala ya tu le vai fa lo longo ia ina maluia na ustai le matangi le va va Yesu na ta oto foi le au pe au i le tulenga mai lona fonga ona mate le o le matangi o matua malu lava e matangia ma fatia fainga malanga uma i le tino le mafau fa pele loto manganga e o lava i fainga malanga o lo a waima Yesu e matangia foi e pe yun sa no manino le li on so tau fiafi o la to maftanga i tino le na sa no ai e mo o to le poponga i le lalolangi e o to lo tele o mano malo i le lalolangi o tele tala fa mo wina le tuspa ia ma le tala fa sol pito le kalesia o fa mauni ai le afatia o fa ngamalanga le o cristiano ai lave tu e lave ai ma fa sa o ina e le tua e le ali o le tauta silio fa ngamalanga uma tala il malanga Paulo Roma le ana matuasi lima il kapiteni le matautia o le fa o Eurocuto na fe lafo ina ilo la tova wa uma le tamai o le tangata e le mause la vea ase mea manu o lo yel tangata fa tua i le tua malona mana malana pule e fa olai na lave tu le fa tua le apostolo Paulo fa linga o le tua na ia maua a filafo ina le vai le so wow le vasa o na upu na peio se lingo e le fa longo al kapiteni ma le uva ia uto fa malosi a waile aiso uto wola e mau a wasa tu mai a te au le angelu le tua e ona au o te au ona iai na tau nu saunga le mul fa inga malanga ona sa fa tau teia le tua le tau tei sili o fa inga malanga uma e mele matua ona tu lai le o ia ma vavau atu le matangi u fetela ia tu fo i le vai fa lolongo ia i na malu ia ona mate le o le matangi i le umtua malu na uta ua o Yesu o le tangata iai o le tangata moni a toa i lona i tu tangata peitai le teimi lava e tasi o Yesu foi o le atua iai o le atua moni a toa i lona i tu atua i le teimi lava e tasi e pule au i le natura o le lalolangi e lolo foi mea uma i lana tulenga ma lana malelenga o lo iai le mana o lana sa noanga na tete mua i te moni ma lato sosola o lana tulenga na wha malolo i nai mai ma ngase uma o lana malelenga foi na tulolo ai le natura o le lalolangi ma le fofoanga atoa awa o ia lava o Yesu lava o le atua o le whaavai mautu le na ma le mausali o lo tanto fa tuanga fa cristiano i le atua na liu tino tangata ia Yesu Kristo le au soe le mamalu o le au whaafonga o le utu vale a whaatia o tanto wholaunga i le olanga nei pe a pesi mai e wha mai ma whaatafa ngasi ma meti ngā o wha noanga ma le loifu fonga malingi o na o pelenga o mafutanga mafanafana i le ola nei motu sia le malanga le oti o whanave lave whafosei e ongo ti ai mawhaina i tātou o whawhita uli whelanu lanu ai ma le taringa tā o na o le lanolangi malona sao sawa o iei nei
le ata mai ua whaongaina se se matuina nau ese o le oa mali te mau ainga. O whelafo ina ai tātou le au whātuatua. O whaono whaalua whesasi ai no tātou talitonu i le tua. Le au pele tātou tāo fi maupea. Tāo fi lei umaya o tātou whātuatuanga whaketisiano. I le tua le tautai sili o le tātou whaingamalanga. Sao mauri ai le tātou wholaunga o whai nei. Mana tua fo. O le awhatia o wholaunga i le tino, e longo ti ngai le loto, le mawhau whau malenga. E awhi ai tinga tātoa. O le mea moni le nana tupu i le au so. Na papole ma whewhewe mātua tu vale. Ai le whaitio ina fo i lātou, e whape nā hoi tātou. Ti ngau na tātou talitonu o lo iai le li i lo tātou waa. Ai a ngai lava ina popole me ai, pe a matangia le wholaunga. O le ala le nā na sauno a Yesu, se ale mea tau te whewhewe i whapea. Se ale mea tau te le whātua tuama i tā lofa i le li. Ai lava o na sauno anga fo i le mo tātou, i tu aso lo tātou vai vai. O le top to foina o lo tātou whātua tua i a tei. O le lui tau le mo tātou, pe a o mai le wha vai ma le wha tanga oti. O no le visowa ina i ti ngā, whainga tā ma tau i vinga o le ola au auna i le tua. Ma le soi fua muli a tei. O la Yesu i a Peteru. A o anga atu le ali le sātau, Simonae whauta. O mana o tele sātani i a te utou. Ia lulu i a te utou i pe il saito. Au au whatonga mo oe, ina nei ma vai, lo whātuatua. Eo ina tau tewa lo na whātuatua, ai na iu ina vepe teru ma mori mau whamaoni o le tala le lei o le manmalo. Eo pele, tatou lotu tele, tatou whātamatane, a o lutia i le sou wā o puava, o lolu manai whangalele, te a i le sou. Ai mapu i le manuia e whāwawau. O Yesu Kiriso lo tātou tautai sili, sa ia wholau i le vasa o leo langa nei, ma manu malo ai o na whainga tā uma. Ia tu maulo na swafa le vi inga e whāwawau lava. Amen. Ia tātou te talo. E te malo whae, mātou te whawhitai. O na lau fitelinga mana, o lo toa ai le tai, i o ngā sami lolo wā o la mātou wholaunga i leo langa nei. E meise lo au i mai te aile papole, ma le whememe ai, i lo file mupa ia i o mātou loto manganga. Ma mau aile file mu ma le toa malie, i lo mafuta mai, whawhitai. Le tu alo whae, mātou te talo mo lau wha malo longa. Mo i lanto uma o mawhatia i ngasi ese o le tino. O mawhau whau o loto manganga. E lanto mau le whātua, e roto tele ma le onu sai e tau ave ai o lanto mawhatianga. Ma whaasanga tu pe i ate oe o lau fio mo lo mātou wha malo loina. Pamanu ia foi ngā luenga le lei uma, o whaia a o ona fo ma. O wala tuai lau wha malo longa. Malo mana whai wa venga. Mo i lanto uma o ongo tia i mawhatianga o leona nei. Mātou talo mo i lanto mawhatia i loi fonga malingi. Ma whano noanga no pelenga o mawhatanga mo tia i maliu maleoti. I lanto maole mana o lo tu malu. Fa mai se nai lanto. Talo mo nai o mantu te mamti na mantu tua uma, ia inga, mano whanga o tausi ai lanto. Fua ia tu ia ilo manuia, ma lo file mupa ia. Ilo lanto whenga i malu tau, ma whainga tau, so i fua whanoa loa. Fa manuia i lanto tausi tinga te mantu tua, ina ia whaia le lofa ma le whamaon. Talo mo i lanto, sai sei tia le to ese, o no whasalanga. Ina i salamo ina i lantou ma toe maua se ola toe fuata ina. Manuia i lantou uma o iei mana o ngā whapitoa e pipili, ngungu le longo noa
Paul vai manisi a fianga o tino o mafau. Ia lato maule lo te tele ma le malosi e tau ave ai o lo tau maftianga I lo sosani. Whamanu au au nanga u whaia mo e lato. Te talo mo le lalolangi maftia o nau taua. Whalawe lave o le natura tutupu pea. O mionga le tapulea. Whalawe lave tutupu whafosei. To tele o I lato wa whaina maftia ai o lato soifua maola. Sauni e lau fioala. Sosoni ai o lato maftianga uma. Ai meisi ngā luenga sosoni ma ngā luenga le leu whaia mo I lato. Te talo mo fisa mtanga luenga uma o le malo. Whalapa putonga o lotu e kale sia. Te ngata teito tasi. Au o nanga le leu uma u whaia. Mo le manuia lau tele. Ia tō manuina e lau fio lato o nanga uma. Pa manuia whai ngā malo le lei. Ina ia tupu tele whai ngā malo mo le manuia o tangata. Meisi New Zealand nei. Manta utunu pele Samoa te nane le vasa Pasifika. Ia maua tai o malo le tō whama mao. Whautu utanga poto e pūle ai tunu. Mo le manuia o tangata uma. Talo mo lau kale sike le siano au le lalulangi. Malana ngā luenga wha misionare. Ngā luenga mo le mau lau whao le tanga. I li liwina mwhao la ina tangata mo oe e whao. Talo mo whamanianga mo matou ainga. Ma whatai o matua mwhanau. Ia tina e le alofa ma winga tau safia uma. Whamanuia foi lau whafonga le ne yaso ia lantou lava singa le lei uma. Whamanuia le siufonga le lau mua. Mana au nanga au ngā. Mo le manuia lau tele o tangata. Ma se vi inga o oilo matou tua. Tātou malanga malau fio. A ngai I le lumana. Ta ofi mawina I matou. Yo awa ngale lei. O nisi o matou te talo te ma. Ma le loto whaftai. Matou tu ina atu I le whatua tua. E hala lava le swafi pa ia o Yesu Keriso lo walo. O lo matou wali ma lo matou whaola. Amen. Tātou pese le vi inga o le tua. Wow.
Moli atu le whawhtetele lau sunga tasi mo le whawhoina o tātou msini a wal tātou ngā luenga a siasi le nei futai au. Whamalo lawa ngā lulue, whamanuia pele tua i autou whaiva, kiu te whenga iai, ia manu iai nisi, ma maua sevi inga mo le tātou tua. Ia manuia le au whawhonga ma le anga iatu i le whaingo le nei vai aso. Tātou whaiu i le te talo. Tu mau mai e o mātou lunga umalawa. O lunga lau whanau pupua ngā tia uma i le lalolangi. Le alofa tu no tele o ele atua o lo mātou te mā. O le alofa sirisiri ese o Yesu Keriso o lo mātou wali, o lo mātou whaola. Maua pe i mātou le mawhatanga mawhanawhana, ma lo lava nganga pa ia nei. Se iau i le whawavau e whawavau lava. Amene, amene.
leto. O le viinga na o le tua, mai le kalesia whapoptonga Kerisiano Samoa, kalesia whapoptonga Kerisiano Amerika Samoa i whangasa. Ia, ma le tasi viinga o le tua, pe ona mai atuai le tātou poklame o le asia singa, mai le kolisi whaafaife au i malua, o le e lo usuafa Yesue. O le ua se 45 minute o te enele tu la sfumaltasi ia ma o le tātou poklame na o le asia singa, pe ona tapeneina ia le sunga i le to ino malolo pensione risati sone ete mo le toile nganga whaaftaitele i le sunga le to ino malolo pensione ia mo le tapeneina o le tātou poklame o le asia singa ia ua fea i foi lo maota o lo lawa ai lenga tailea o le maota ngase o lo whaafonga mai ai ia o maota foi o tangata mātutua o lo whaata o tolia i foi nisi o nei mātutua ia o le tātou poklame na le asia singa ua fea tuai ia o tau maota o mo tau lawa ia maso se vaenga le lolangi ia o lo e mafuta mai ai le tautua si fonga le laumua ia mo le nitai au ia mo au ngā fo i le upu folo le nitai au ma le whaamalosi ia ma le tātou asia singa ia e whaamalosi ai pia ia le tātou wola whaatuatua ia e meisi tātou o loo whaata o tolia foi ia i le whalefu ma le apulo tō whanga ia le ngata i tonu ainga ia e meisi fo i tonu o maota ngase ia maso se vaenga lawa ia lo e mafuta mai ai le nitai au ia whaafta ia tuai le sunga to ina ia o leo wa se 5 minute o te enele tu la sfumatasi ia o le taifo nei o whaafia fianga su filoi ia awala fo ila mai mo mai ma la whaafonga mai ia au fianga i fo il to tele fi au mga luenga o le nitai au tai o le asfraile lua se fulma le tolu o yuni lua afe lua se fulma le tolu ma nei le tau mai atu whaafo le tatu ofisa whasalau ia o lo ma nei lava le tau le nitai au si vanga nai sina malulula i titi ia ma fana nisi o taimi ia o nei taimi ia o whawhalawa ia pe tau malulu ia o tonu le tatu ofisa whasalau ia o lo iai ia le mawhana ia e manatu ia o lo whapena foi ia so se vaenga o lo e mafuta mai ai mai whalongolonga mai ai mai whaafonga mai ai ia o lo mawhana no fuanga o lo to iai ia meisi foi ngā luenga o lo to ngā lue nei taimi le tai au whamaloa tu le au ngā lue o le si whanga lau mua i Wellington ia whai maalia le tai au mai se maalua le tai au le to ino mana lo matua ma manatua la fuala au le nei aso ia pe iei foi ni la appointment o le fo mai a wane i misi ia appointment na i mātua ia tauana ave ia e siaki le fo mai a wala foi ia lola ua soifua malolo ina
sifu e langa le se unga mua le kungu. Mau kai al kala umuri vai ma maoka ko finga. O le maoka e selu fa solo yai le fanga ungar kuku. O le maoka e uku yai le sala kuku ma le sala koko. Asulu yai le pangoka wola. O le fioanga lea o sa aso mua ma inga lua. Le kau singa le fikalaiga kuu ma loko wa inga sa kuu. Le whale lua ku la whale ia mango ma whawangali. Li o le whafonga le ala kaua. Ukai le ua ma le whale kolu. Kau ia inga ia whakaka i muni vai ma mauka kofinga. Kau ia inga ia whakaka i panalaua ma le awasuifua. Kau ia inga ia whapopo e le vai makawhia. Ai a ka lele le ku i malia ma vai koe lau.
Na tamo lama so mai si umu ya ma viving for o si umu ina ua luas furiva minuta te ani le tu las fu martasi to fa malo to fa talo fa tu vai ata tatu pese ma fa nga meta tu pese siva mai ai ya pe fi siva ya fa pe na si nga fu lu tu ani lu fa nga meta tu pese ya le tata tu ya e volele ya vese fo ia popolenga na ya te wai tanga talo popole te minei te le amia ia ilo mafau ia ai a mane ba tatu pese ona e tula i mai le fa nga meta tu pese te siva mai ai ia mo e foi lo fia ma o foi fa polina o ile le yaso o ani tala wa fa fonga ia me fa longo mai ma fa longo ia wa mai sa moa ia po ia foi inisio a inga wa mo mai tala fa no ia awal fa no pa wan me o talo ia maloto tele pe fa pe wa fa fo se ia ona mo mai tala i sa moa i se a inga o he pele ia inga wa mo tu sia fa fo se ia le maftanga ia ona le vala upa ia le tua ia awale popoli awale pa wan me o loto tele ma talo ile li e mo mai ia fa ma fananga ia mo tato ia pe fa pe ona fa no le ta ia mo fia tato mai se fo ia o to ia o lo wa watu te tongi le pili ia wa sia afolele sia ki atu le kada to ina pole tamara tamiti ia po tamara ainga ia le o lava fa so le va yaso ia o fa manatu ia matu alalo ia awale nau telefoni me fo le pe afa pe le o lava fa so ia o le ale tupe o e mo le yaso ia fa so le o te fo le va yaso wa telefoni tupe ia o mo fo i wa tele ia i tu la fainga luenga te mapoltina ia ona lava fo i le fa so o le fo sia la fa so le neva yaso ia i te ua pe ane tupu ane fo i ni vai nga fo i le to e popole muli ai ma to e afia i fo i oi ia ona o le walu le atola fa so le neva yaso ia na sia ki atu le kata to ina ma lo matua pol te mama le tomato miti ia na ile o lava le fa so le neva yaso ia ole ane tupe mo la ukat se wala na awal fosia awal watu tongi pili volele o laele o lava le fa so ele ia mana ia foi lo vili company na fa malulu ia se tongi atu vaso le ai ma foi ona le lava fa so o lo watu fa tau se vai muri umi o se la salot ai le fa se lo tanu mata mala ai ngai fa tau ni se vai po ni au vali fa toi foi ia ai ma futa mai pe tato fa via ngol le ta ia ma fai ma le ta o fa vesia to luas for 1 minute tari tu lai se ma le lua le si ufonga o le laumua o lo ia fo i le langolango a le New Zealand on air.
Susulu
Ngo sarona malesunga ya Francis Paulo ya levainga tatu fa afia ngasu filoi ya emol mulea tu tau wala leo si fonga la umoi Wellington le tasi ono tesi male tasi famo ya fa pe foi lungo tatu wa tele Facebook male YouTube male tatu app luas full fight tu la ole wa to iva minuto na tale ole tu la se full male lua ya ta pena foi tau maftanga ole uli ya ava pe ona te la tane na ile wa haja ba ina auto si le fiel fa lo Samoa le sunga pi vale ota mal fatu ya tise ia si ai yoe malolo fu de kuko le ya so o nga umu yoe tau se fe pawa ya anga ina fa lo na ya wasau ni mata pena ina le ya tau maftanga ya walo funga tau mafa ya malolo la kuko le ya so ya anga ina ya sui fo isi tau maftanga ya vela ma matango fiel ta pena ina ya tau maftanga ya walo funga tau mafa ta tu tunu ya nete mo la charge fu lu tau le lei ya fa pena wa fo ya tu la fa tau ana wa anga tu ina ile wa hata o tamia tu ina eveloni ya fa ta fa lo ta volina ya na fo e mo wali pan ke vela mana ya ma tau maftanga ya wa umon ta pena ina lei sunga le lipule ya piva leota mal fa tu ya tise to e valu minuto na ta leo le tu la se fulu malelua si fonga la mua i Wellington ma na fa fia su filoi ya au fa vesia le nei ta yao ya ole la tapena te fuita to le uli ya la kuka ya te msalo na wavela te le kuka ya mele asu ne le lunga lau tau fa ma alili la ititi ya uma lo to ina ma lo matua na fai le la lotu le la tas furu tala la so ya na nga et foi la we lunga lau ai ya wa ya tau maftanga ole uli ya ma lo la kuka le ya uli ya ai we ma on o le nasa kuka ya wa o tofo ta to le tofo ina spuni e tofo lava ya il apafano ya ma ipula po ma paula po ya mai alon tatu pesele ya ona wina tu leo tatu tala fo matala mai Samoa ringo le pese ya mi otonu Cristiano o isole mana ya mal sunga ya misi lu kesua ya mi otonu Cristiano no inga sa ai ur Cristiano ya esa la salma ta pe at mamia mana va pena mai sia sal pe lo Cristiano e o la fia le tangata wai ya Yesu e tausa afia ele ai o se fa e ata fia mai ile fa ale amanga ele fa atua o ia le alo fa tu itangata e loto fa amanga lo le tangata e kerisiano e fia e fa ailo atu o le mea sao e inosia fo ia ele auta wa satani e feta usua i ositama ua fa ama imai ele losi alele tangata e kerisiano ele mata ui se tangata peli mamau e tau talasa o i tangata toe fa alo e tau solo muaia i le faia o le mea sao e loto fa amanga lo le tangata e kerisiano e fia e fa ailo atu o le mea sao
sia fo ia ele au tawa satani e feta usua I o se tama ua fa ama I mai ele tatau ona lima tango vale se kerisiano ele ai tupe I papala fa ape o la salo ele fai me ai tafo I pe fa amisa misa atala ia matalia ole la pata Elotofa amanga lole tangata e kerisiano E fia fia e fa ailo atu ole mea sao E inosia fo ia ele auta wa satani E feta usua I o se tama ua fa ama I mai E loto fa ama nga lole tangata e kerisiano E fia fia e fa ailo atu ole mea sao E inosia fo ia ele auta wa satani Le whawhiang marisunga ia misi luki sua ia maripese ia whaingoina ole ia mio tonu le kerisiano whaatole tele o mea na lau maripese so le ia mai ia ele lima tango vale ele whaamisa ele oto maua lalo ele aitupe ia saole le ia mani tele isi waisi vaenga ele taun whaitangata kerisiano ia ole hulele ole Resu tala vainga uma va pena ia ole tau faaleanga ia o vainga uma la va pena ia le tate vai no Facebook ka talo fai ia na fa upua o tanga kerisiano ia mana ia tele upole pese ia fa manatu foi mo tatu o kerisiano ia mea uma la mana ia ole aitupe ia ole lima tango vale ia ole fa misa ia fa mele upole pese tau no lo to maulalo Ioi, na ia tele. O lea ua toi tasi minuti o na tālea o le itu la se fulmanirua. Oi lo wali wa o sane wa o falongo ilo lele o ele fomai le tua fai va venga wana o e Yesu e o lai ta fi popula ai leva ai ta fi savali ai le mafai ta fi fa alongo ai le langona holo wali Yesu halo famai ua o iloa o ele tua he malolo ai tawaso O te whātalofo le tātou tunu o le whai unga le vaiaso,
Alo mai se whaupopongo tātou telefou mai Samoa. Ua whaamaunia mai se pepo whaam talanga mai le malo. Le whaamaunia le kāpenete tusai ma se whautuanga komiti sa iluiluina le awanoa mo le au onanga waa Samoa. Le tōwhia i leo se tasi o alo le atunu, le sunga tawhisi le whai i Piniu Filipo, e a vea mo pule silo le company waa Samoa, le Samoa Shipping Services. O le sunga tawhisi le whai, o lo onga lue nei pia lava i le au onanga waa Samoa, e lo na tofinga o le ofisa sili lango mo le vaenga o unanga lau tele talu mai le lua fese fulmale iwa. Nanga lue o ia o se ofisa sili lango le pule ngo le ofisa o le pule whaatonu, mo le 5 tausanga, ma ua se furuaili nei o tausanga talu o nanga lue o ia o se tangata whainga aduenga le malo. O tawhisi le whai ua ia suia le fionga ia lautimu ia a fua we lese va ai, sa ia tau a vea lea tofinga a o le ito fia a vea mawhaipule, mo lona i tu malo palo tawai monga numere tolu. O lo ia umia wha ai longa tau lo le tikiri o le tō whama nino, ma le Universite o le Pasifika i saute, mai o se alo e wha asino le fiu anga o wha le wha. Ua tō fia le tō wha le malu Celestina pule anga meni reti, ma ofisa silo le pule ngon wha ala puptonga, o teu ngā tupe mo le lumana i manuia o tangata sa mo le nupi wha, e na uwha amao nia le kāpene tai lalo se whautuanga le komiti, sa ngafa ma le luiluina o le fo ia noa. E tō 5 i lātou sa tusitau sanga le avanoa, le ua whilwhilia mai ili tō whale malu. O le malu sa anga lue le mtanga luenga o tupe, ma le whala popitonga tau ele tise maisi. Na avea masui pole sili o le vaenga o tupe, o le ua unanga le nupi wha, ma le tō whinga o le ofisa sili lango mo le vaenga o tupe le nupi wha ele silia ma le ono tau sanga. Wa ieli wha atua tuanga le kāpeneta ua te lelo na sila fia malon tumai, na maua mai a o ngā lue e le ofisa wha whailau tusi, ma wanga vae na te tau avina lea fo i to whinga. O lo ia umia wha ai lunga tau loa o le MPA, ma le tō wha manino mai le Universite o le Pasifika i saute, wha te sei ma le Universite o Massey New Zealand. O le malu o lea usui tūlanga i lea fionga ia Pauli Prince Shuren, lea sa tau aveina lea to whinga mo le ono tau sanga. O ia fo i tō whinga wha apulisili, e taitolu tau sanga ma toi whasa le lau. Ua whae loma nino le fionga le minista o le soi fua maloloi nei lumo le pāle mene i sana fola sanga. Le fionga valasi lua pito whanua ta fito sele sele. E matua ni mo i sona si le fia le ngā yo inga fōle ua whaata atia ma ua whaasala lau mai e lana mtanga ruenga. Ua leto anga vae ngase mai tangata lau tele o le atunu. E mo o miele au o nanga le whaata po le CT scan le sa whaia fua le mo ngase. Ai o le ana o ngase ti ngā ina. A o le lautele o le a whaase e atu e whaia lantu whaate wha o ngā aifale mai tū ma o te tolu. O lo o iei whaata whaapea e tutongi nai le 50 lae tangata. Na tau tino e wālasi lumo le pāle mene. Au te rei whaalongo mua i si me whapea. Me uma. Te tauna saini al minsta. Le io e ina o ia mea. E ala leo lo tula iatu. Sa nofo lawa. Sei whaalongo longo. I sui ma malu. Ma latu tua inga, ma saunoanga. I pito ia. E a leo whaafonga le morta. Ia masalo oi. Le au singia la mtanga renga. Po ai le pule. A o ai foi. Sana. Fai ai tulanga. Salo le whaafonga mai la mtanga renga. O le vaiasun te nina tu ina mai eise pepo whaamtalanga. E whaelo mai le swinga fō le a matalia le masina fō. Mai o lo sai nia le ofisa sili o le mtanga ruenga o soi fua malo loina. Le fionga ai ono Dr. Alec Eke Roma. Peitai na ofiso tai le ofisa sili. Le na ia whaailoa. E le i lava se te me tilu tilo i le pepo no o sau ne malanga i whafo. Ina ua tu i nātu e saini. Mai o ia tūlanga na whaalia i le fia tele o le fionga le minsta o le mtanga ruenga. Ai o mai le so e le isainia le minsta se whaatananga e tu watu i tu a se metau a tonu sa taltanoa i ai i mtanga luenga i se whainga i mwhainwhaingo fie o na fsosoani le whaitaunga o le sidisket. Ia mai se ngase o i ai. Ia nei me le ua
tua ina ser mi sta mon tanga le ia eta oto mai mo le anga ilum Le fionga le minister se fo maloloina, le fionga valasi lua pito fanua ta fito sele. Wa failo mai el pulisili el company va lele el Talofa Airways, o le ai se si tanga o le tau pasese ilana au unanga, e le vale ma le motu se sae Amerika Samoa, pe a matalana o unanga il malai va lele fangali i le aso lua le vai aso fau. Failo le pulisili el Talofa Airways, o le whaonga ino whangali o le amatua wha au popo le isi tupetele, e le ngato le whaata wino masine a matailanda tautua i whangali, o le awhinga ruenga o le elitise, o le whelaua ingola na awhinga ruenga ono o le a whaonga pia mawhaleolo, au vaenga toi wha le lei masiaki maasania wa le vai aso uma, e mauti no le toi wha au popo le isi se lene, e le tala o le tā leo lo o se se e wa le lei whangali, e le te tusa ma le la mole o lo i elma le wa lele whaleolo. Mai o le aia mauti noa e le umini teimi ma sui pa o le wa lele, mo le saunga le mua sui fua tangata whemala ngai. E leo wha iloa mai el teimi nei se tau fau al pasese mo ia whemala ngā inga, ma vaenga o pei o nei ta ua o waafuai o na sitia. Ai mo le teimi nei o lo fitu se lauta la le pasese o le alu ma le toi foi mai. Sau noa fa uo o le waia tauli maina le laisene whaatanga i le whaonga le Talofa Airways o whangalii, mai o le a amatalia lana o unanga i le aso lua o le vai aso fau. Pe o na sila fio le maasina te nei na tatala i le malai wa lele whangalii, a o le whato alo ia, le whaonga i nei wa lele, mo fe malanga inga le vā ma le motu i Amerika Samoa. O Talofa wia, man wial whai ungon nei vai aso si o tātou tunu, whaasoi foia. Talofa lava o talafo ma le sifofongo le laumua mo le nei aso Faraile o le aso luas fulutolo iuni lua afe lua tolu. O le poa na pona fai ai le sauninga e whapa ia ma whaau uai le susunga i le whawhianga inga fau ale e kalesia PIPC o ke riso le tupui porirua. O le susunga Reverend so se mea whaatiu ma le whaletua ia Alice o ila ua ia ua avea nei ma whawhianga inga fau ale e kalesia. O Novema le lua fesefuluiva na motusia ai le mafutanga ale PIPC porirua ma le susunga ia Reverend Bere Maleasi. Ai o lea ua ia ilo na sui, o le whailautusi o le ekalesia le tō whaafanaya liopa ese, na whaafelo a ina le mamalo o whaafeanga inga mamalo, whaapea a inga o le whaife au fōu ma le whaletua. O le moderator Reverend David Powell, o le matanga luenga ale Periperiani Wellington e tūtutonu na taita ia le sauninga. O le launga na fofonga ina e le tamaita i whaife au, ia Reverend Dr. Whaeloa Inga Jeanette, taule ale au sumai. Na awa ia le toa tele o whaife au ma taita ai o le ekalesia Periperiani. O le susunga Reverend so se mea whaatiu, e mai a fio anga o fusi sa fotula whai ma lufi lufi, o le whaletua ia Alice whaatiu, e mai a fio anga o whale lima malua tua nuu. O Reverend whaatiu na o awina ili kolisi whaafaife au i maalua a o le imalanga mai New Zealand. Ma e ono tausanga nanga lue ai ile PIPC i North Shore i Aukilani. Ma ao awai ia o onga whakerisiano ale Periperiane a o le ifirifilia e avea mawhaife au o le PIPC porirua. Ma ia ila tau e toa wha na whaia mulimuli ia ile filifilinga. O le aso atae au, le aso to onai, o le awhai aile o singa whenga inga ale ekalesia ma le whaife au fōu. O loo iai pea le a aio Gisborne i lapata inga lanu mūmū, talo mai ti munga mamafa na amata mai le asona nafi, ua afi ai nisi o pito nuu, e le vau le lua se lau i le toru se lau mita le loloto le sua atimu, na to ulu i le poa na po i tōlanga pei, na o ese whamalo si mai ainga o loo no foi te karaka, ina ua amata ona si isi i le sua vai i le vai o ai paua, na o atu le fitu te sima le 5 mita le loloto, ma ua tele au wala tapunia.
E tele appointments I fale mai na whaalea o ngā ina. Pena le mawhaiona whātauna uina I fale mai I le a ai o Wellingtone, ma Wairarapa I le asona nafi, ona o se whaale tonu I masini whaate konolosi. O au nanga a le te whatuora I Wellingtone o le Hutt Valley ma Wairarapa, na motusia feso o ta inga whaate konolosi. O tangata umana wha moe eva aia fō mai ana nafi, pe ta ai ua toe tolo pō. O le a toe feso o ta ai atu le fale mai, e toe whaia nisi appointment I se awa noa lata mai. Na whaalia se iloilonga a le Aero po o le Education Review Office, o loo iai pea le awhianga o whai ungo so enga le whanau, talu le COVID-19, o le toatelo tamaitia onga, e silia ma le tausanga le tūlanga ua tataona iai I mata upu le onga, e lata I le fase fulutolu pasene o pulea onga, sa wha moe o mai le taiminei, ua tataona wha le leia maka a le whanau a onga, lea sa wha le tonu talu na amatalia le COVID-19. O le NCEA Level 2 ua pa uma wa lalo le numero tamaitia onga pasi, pa uma o lalo mai le taimi ele iyo o mai le wha mai New Zealand. O le tūlanga tau I tusi, le isi popolinga o lo iai nei I whaia onga mapulea onga. Na pālota mamalilie umasui o le pulenga anu o Wellington a atoa, ina ia whaalawa I tele ma whaawa watu ia au kuso, o na awha pā sese o tangata wheoa ai I wheoa inga lau tele. Ia lava ile taimi e tu ina atu I au nanga o pasi manofo afi, e whaangaluia ina I se tekonolosi a wale siaki ina o tausanga o tamaiti, mō fuafuanga fōa le mālo sa folasia I le pāketi o le tausanga nei. Na whaalie Thomas Nash, o ia leo le taitaifono o le komiti mo whela ua inga, o le taimi ua toe whaupopo, e au ngālea mo au nanga a le MetLink, ina ia whausi ai se polo kalame I lungo snapper cards, e mawhai ai ona risitala so whanau, mailo ai le matua o le tamaititi pe a whao ngaina le suinga fōu. E 2 miliona tā lai le masina tupe a le pulenga anu o le a whahalu, I le whalau te leina lea o na maua tangata Wellingtone, le a whaupa se I pasi manofo afi, se ia o atu ia au kuso. Ua talosanga se ali I whai pisinisi I Rotorua I le pulenga nuu, ina ia whaia se whaai unga e whaasai tangata ia e aisi tupe I lumo whale oloa. O lea mata upu ualia e mai, ona ua tele tangata matutua e whaavalea, ma o nisi taimi e tau whaafefe I la tau, ia e nofo I lumo whale oloa. O le tau sangata luaina whaafainga luenga I se skulati I lumo se tasi o taulanga whaatau I Rotorua, ewa aia mapuipuia le saunga le mu o tangata whainga luenga o whale oloa, whaapea tangata whaatau, ona ua tele ina whaao o lima I la tau I tangata wheoa ai, pe a le tali atu I le aisinga, e mai le toa ono I le toa valu, e nofo I lumo whale ainga, o lo oiloilo I nei le pulenga anu o Rotorua le amata upu. Ma le wha moe e amatalia sa la tautu la fono, mo le saunga le mu o le lautele. Ua talosanga ina ele soifua malolo ina ia suia pe whaititia le waila au le nikotini, o lo itutonu sikaleti ele tise, ia ngata le mawalunga po le limiti, I le 2.8 milikalama, pe ta ai ua tuuina mai ai se whaitionga ale au whai pisinisi. O le vai aso taluaina whai ai se suenga le soifua malolo ina, I le mai a ai ona au maini fesili mai le Fair Go e winga I vapes. Na whaalia I le whaalaputopotonga e nafa ma le puipuinga mai ia afianga o whaama I le maa ma le maisela, e tolu I tua ai ngā level po o le malosi, o le a fausia I nai sikaleti ele tise, ma o le a ono fete e na ai langona o le au whai pisinisi. E mana o mia ona malamalama tangata po le ale malosi o le vape, o lo o la tau whaau ngā ina, mai mo o mia ona malamalama whalenga osi o loa, I ai inga e tatau ona au sia, e fausia ai ia sikaleti ele tise. Ua whaaseawha I onga mamatua o a onga I le pitonu o Strathmore I Wellingtone, I se fuafuanga o le atatala ina I se whale o loa e whaatau ina I sikaleti ele tise, tūlata I se whale whaatali pasi. O le masina o au kuso e amatai o na whaasao na toi tatala ni whale o loa, po o vape shops, e tolu se lau mita le mamao mai le a onga. Peita I lea ua fuafua e tatala le whale o loa, I le masina fōu ai le io oia au kuso. E tasile au ala I mamao ai le whale o loa o loo fuafua e tatala, mai lea o ngā mawalunga a Scots College, ma lea o ngā kahurangi.
Ua whaatonuina e le Tenancy Tribunal le Ashik Homes Limited ina ia tutongi atu le tolu a felima se lau tāla ia naisoa tai le asanofo maututongi se tasio fale ale ofisa. Na ave ese whaamalosi le ali o naisoa mai le fale na nofo ai, ma le whaatonunga ia vavena o atu ave ese ana mea fale ma mea tō tino na totoe ai i le fale. Masatu ina atu ia i le vaiaso e tasi. Peitai, i le mai ai o le vaiaso e tasi ele i o atu lava. Na suilo ele ofisa e ana fale loka o faitutoa, ma tia ai uma mea tō tino a naisoa e au fia i ata o lona ainga ma firifiri auro alana wo. Ele i fia talifo le ofisa ina ua fesilingia ele NZME. I taalonga, o le 5 minute te ai le fitu i le afia tae au, le sailinga siamu pini mo le ipo le Supalaka Pi Pasifika, le ai taa alo ai le Chiefs ma le Crusaders i le malai taa alo i Waikato. E silia ma le 20 afe tangata o lo wha moe e mai moa i le taalonga i le malai. O le 10 tausanga lua i fato atoe o lea o le awa le Chiefs, i le taalonga muli o le sailinga siamu pini. Talafowia ma le sifofongo le lau mua mo le nivaenga o le tae au. O le nau mai atu le talafou matala mai Samoa, ia mo nei fo yaso, ia me se fo nei auli na was 45 minute, wa te nei le tu la se ful male lua, toi fa talofa, toi fa malo atu le taimi pa ia mo lunga tatu wa tunu. Ia o malo mai fo i le tele, ia pona fo fanga solo i tau maftanga o le uli, i tonu ainga nei matua matua. Ia me se fo i ia ila tau leo malo mai ngā luenga, ia wa fo i nei fa malo stino ia lai nei tau maftanga ia ona toi fa awileo ngā luenga i staimi o lea ulia nā nei le tula tasi. Ma lor ngā luenga, ma lor tau ata i fi au ngā luenga ia o le nei aso ia lau afale aso ia tātou. Ia mo le au kuka ia fa malo atu le tātou poklame ia tau tau mo le ngā seinga o tau maftanga ia atua ai tonu ainga. Ia mai se foi ia tonu mo tanga sengase wa ia foi lato i fa apitoa. Ia mo le kukaina o tau maftanga i tono mo tanga sengase ma mo tau tangata matua wha malo atu li tātou pokalame ma le tau tua risifonga la mua. Ia, tantari maria le sua, ia mai wala au mai oe nasa kuka, ia pole alau kuka o rea uli, pesa whaisa usupo maa moe, supo povi, supo eleni, vai. O le aso o le supo, o le auri o le supo, ia oe. Ia wala au mai, tātou ia kuka wala au mai, ia po nai fo ie, ue sola e ai o le whale inga, ia lai whaatani mesito ino masilo matua. Se fulu ima minuto o te ene le tūlai, se fulu male lua whaafia fianga, ia o whenga i fo i tātou tinu i malo longa matau maftanga o le uli whaatalo fatu ia tua tau mata, leo mafuta mai au kilani, ma lo lava ia mai tau ia au kilani, ia il nei taimi, ia o mātou Wellington, o kase ma nei o le tau, ia i mātou nei. Ia i manui lava malo longa o le uli, mana au mai pole ali tau lau kukana e whai, ia o le aso o le supo, o le hauli o le supo. Ia tau aila e ina i fuala au aina fo i ia ua uma upu. Talo fatia lua iwa mapusua, e ata lua iwa mapusua mo tino ala e ilfala inga.
o solo vai du mai o lima due mai il pes ma chemba nga il king ma heba mai la tonga fa ku o pes vai mai la lua ma lengi mai ai la po solo vai du mai o lima due mai il pes ma chemba nga il king ma heba mai la tonga fa ku o pes fai mai lau lue le nei auli mai le sunga ya paunga tai longa ipule ina o luas fulua minuto te nei le tu la fulma le lua to fa malo ma to fa talo fat o aya tu hale to tatali mai ma ya ta mai ya ta ya o to ma ona ya me sa wana ya maloa le tawata i fo fanga le fo ya uli ya mo war fi o me la li si me pole ai mo war fi le aso le lava le tupe le faaso vai on le aso e mo le o fi o le me pito sili nan tau va talo fatu ya o tila vai ngafa ya o ma futa mai fa sta tele lava o vai to to tele mai ma to mai ma to ma futa mai ya o te fia to i fo ma o i lava na o le i mo sta maftanga o le auli le lunch ya o to na o to ma ona ya ai on me pito sili nan tau ya ma lola vale ma futa mai ya se va tu fasilanga nei o le fasilanga mo vanga nei pitonu ulea i Napier o le o tatu fa de loa ta o le seki super save i le numero se laudo valu Kennedy Road i Napier ya o loia o lo mawai i le faloloa ya o si pp tasi le kilo se fulu ta la ya o le kasava ya e lima ta la o le pe foi le o le kara tasi le lita fa ta lali iva o le eleni ia e ta lalo na tau o le pepa masi foi le masini fai tatu i piti o le taiao ia o le Greckers e ta la o le talo fiti e fitu ta la iva le kilo o le fai ta la iva le kilo maua foi ia tau mawhawela e pe o le CUPP le fia ia tātou ia e lua ta la i le CUPP e tasi ya o lamb flaps ya tasi le flap ya po le fasima mo fo ilea ya lua ta la no tau ya maltama o keke pua lua ta la keke pua tasi tala mai le valu le taia o atu le valu le po e fitu aso le vaiaso mai la songa fua e tau le sa na winga e fa solo ato le vaiaso ya tala le falo lole na Napier ya fa tai wa to luas fu 5 minuto te nei le tu la su ma lua ma lo la e sa le ya le no vai tu so le e sa le ya ia lui o le mela we la tu si pakka le i por so le o lo ta fia lo ai tu tonu se fa le lo vo le ma se mo se 5 minuto ta te sa wa pipi ia tu ia le ticket vo le ai monimo tambai io te mo so ai te le vai ngale tu tambai e vai melo wa ta lu tonu vo le se fa le lo fa se ta fa tau ta te saua pipi ia tu le ticket o ta fiu su e po fe wonga ia le auto spak ia mata i tu ane tātou ia masaini ona o i whale o loa ma tutongi pili ma whaifa atau ia wa o le tele au paka i po rua sa fulele sa free e le stupe tongi ia ala umai tau atua tutongi le tele o paka ia pe ona iai ia ma lo lava le mafuta mai ia il nei taimi o tātou whaafia fianga ta le tasi a poklame o le larolangi o sonei le fionga ala wano ati lawa ia tālo le lua ia whaatasi me fwere sua Jerry tapu manaia ia e whaawino le tātou tautua se ia pa ia lava le tūlaya e lima le fia nanei ia mo le tupulanga talavau ia le o whaelo mai le au whai poklame ia e le tātou poklame le tūlaya whaalo na winga tātou te e vātu lava fwere le taimina se ia pa ia le tūlaya lima le fia nanei ia o le ua luas fulona minuta te nei le tūlaya se fulma le lua ia mafuta mai so le o tala nta tala tula le tatou leina foi le te vala o mai ai tolva lima lo fa tasi po le ala kuka na fai au ta fia fa longo tu ai au kuka po ala to kuka na fai io ye wa ese a inga mana to kuka na fai ai mana tu tatou i pitonu le o lo hat apa hat ia ma pitonu umana i Eveloni ia ma vai umfa pena ia tatou fa lo na o le Samoa Taste ia o vela foi tamo ftanga le ia uli ia afene ia pe fa pe ona sa fa nga luenga au lo tau su se falo lo fo le fa tau sa uta maftanga afena tatu falo lo na ina Eveloni le Samoa Taste au ta fa tonu ala wala sunga piva le ota
ma le fatua ya tise ia fa tau e sau tau mafutanga ia o le tātou whalolona ia o lo o iai fulana lango ia il tātou tautua nei al si fongo le raumua ia o lo fai foi se leni au a foi ia sosoani ia il tātou tautua nei mantua la tātou whalolona le Samoa Taste ia fa tau pani keke puaa so se to inga tau mafutanga e te moa ina ai e moni mawina le matango fio le tapena ina ia o tau mafutanga ia mamale lei ia vaenga uma ia wale fonga tau mafo le tātou tino talo fatu le sunga antele aliva tama ia ai se itu low o mai ia ma ona mai fale isi ainga ia o mai ia va mai lato ma ona ia tātou ia ai lei se meo iai ia o lea ua 2 minute ua te enei lei tu la se fulu male lua si fonga la mua ma lo lava tu sa lena tala tu tātou lena vala au me ta o me lau kukana e fai po ani mea po sau supo po sau falai po sau kale e vala au mai lisi au isi vaenga i tu fa mai oi foi lo ingoa se vai ai le levanta tu ma futa ele i lo ingoa e sa oi petelo ma tu levanta no fote le lo ingoa Talva tu afenga ve sila fa tele lava ya fa o pe fa fianga o fe pese ia le time ia ai tali maria le sua na matua o te lo fa tele atu mo to ia me sel tato proclame lo fa tele atu tato proclame mona ia tato matua lo tali le sua le time ia fa fonga mai pe mai mo mai foi ia i lungo tato ala tele Facebook ma le YouTube ale si fonga le mo le time o le oli ia sina pese fa longo e fa pai de ma ono ba nga de ma ono
malo longa ma tau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua.
Ain't nobody ever loved nobody the way that I love you. We're alone now, you don't know how long I want you to. Lock them door and turn the lights down low and put some music on the soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. There's no hurry, don't you worry. We can take our time. Come a little closer, let's go over what I had in mind. Lock them door and turn the lights down low and put some music on the soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite as strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. I can't believe how much it turns me on just to be your man. Musika o mano longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua.
My brothers, marapese hei to ina o isto ina o tai sifuru lima fai poiponga, o isto ina o tai lima fai poiponga o te o fo. Whawhiawhianga nei teimi o lea uli, a le si ufonga lau mua, mori atu i nei le tātou fisa autu, lima se fulmaratasi man Kevin i porirua, ma nei le tau, ia i nei le mātou pito no, ia e iei fo i le manatu whapena fo i vaenga o lo e mafuta mai ai, ma ngalue mai ai, ia po tūlanga mātango whiere tau, ia pona fo i la, ia pona fo i wha au fo i na vaenga, ia i le manatu, ia o lo so longa le lei, fuanga mga luenga, ia o lo whianga iei le tātou, tinu whatalofa fo i a penina tautua, paula le tangata o leo te vatu le mafuta mai, o le sa whaina na kuka, supo moa, a vere ka pesi au o tamato, ia ua uma upu, au e, ia o le la le si meto e pole ai. Supola na e to ina nei ia he mai ma nei a tele so foringa mai o tato o mai mo ma tato o fafunga to tele ai fa inga ele ni ko le uli ma talo va ya mai ma talo va mai ma lo la ma futa mai ia ma ni fo i malo longa to ya matai fo ina nga luenga stemi o le uli na nei ia lo fa tu mo to umalava ia ina lo sole le lo to Australia na po se lau milion na tala. Le na manu malo le tanga talo sia ele o Samoa. Talo sia o se Samoa. Talo sia o se Samoa le na malo le se lau milion na ia inai Felpichonu, Campbelltown inai sini Australia. E sao? E ana se lau milion na aue fiola ia fatalo fatu fo ia seka sorry, wale nei vai aso e pisa talo. Mo pe le tene vo le sa talo la capi, so le tene le o seka so. Fiola so. Mo pe le tene na fa na ui fea i Queensland. Ia nei sa fa na ui nei afu. Malo se ka ya lo tena tu manu fo inga luenga lo fenga mo ya u so na ai tele menan fa ausi e fa to a nga ile fiafi ma ta yao ai le nga na lan chai le uli le fa ausi ya Bankstown ya le la Bankstown le man malo tanga tana po le lotto Australia se lau milion na tala ya te of no wingo matua le to fiafi inga luenga le tanga tana man malo fa to ai foi ya wana wa tiri tu finga nwe ya malo le mafuta mai nei taimi o le uni to se fulu tasi minute tarde se fulu malua le tautua le se fonga la mua i le nei taimi o le uli ya ai tarsia ya o lo so long manuia tau maftanga ya me se nei matua pa ta lo fatu ya mole atu ya lo fanga mo na yo tatu matua malama o lo fanga lo mai fa fonga mai ia i tono a inga nei taimi ia me se fo i fale o tangata matua fale mo tanga sengase ia pona fo ia mafuta mai nei matua i tono ta vale na eu e ta fao ma o e fewa ia i manisha fa nau ia pona fo ia mafuta mai nisha matua ia i fea in fale inga ia ma nei fo ia nei matua fa ta fao se isu ia fo se vaenga ave fa ta fao ai ma mo e fia o nei yaso ia o tatu ta pena toi foi ia mo le fai ungo le nei vai aso ia le la fa watu fa fia we pese ia awana foi le fa fonga mo mai mo le tatu tunu ia taru sia le sa mo le no man malo loto Australia le vai pese le vai o le tama Ia
Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua.
Ole fa fonga pele tau tuar si fonga la mo le tu tasi minuti na ta le ole tasi le o ta pena mai fiunga la wano ati lawa wa ta tupulanga pokala masani ole la langi o sonei in 9 minuti ia no fa fonga le yai. Ia, mo muolo fo i ona whaatalofa ma whaafeilo i atu i le mo maru o leo whaafonga. Ia, moise o le au mātua ma paanga ma sani al neho i vaenga o le tautua ma le au aunanga a le siu fonga le lo mua. I lana Paul Kalame le nei o le lalo langi o aso nei. O se Paul Kalame, ia e tala no i nai ma oto i nātu. Ia nisi o meru tupu i vai whanua o Aotearoa nei, a e whapea ai fo i o isi tu langi o le kelope, malo tātou lalolangi i le nei vai taimi. O le anganga, ma le whaamomoe au tu o le nei Paul Kalame, ina ia si le fia ai ma tātou maua si na malama anga, i le tele o meru tupu e whapea o na ari i mai, e ono awha i na ilu tu suifua, ia malo tātou o langa masani, ia so te tasi. Ai hamalo lava le langi o ma le soi fua lau le lei. O le nei o tātou maua mai fo i le nei va ia so lona tonu o le masina o Iuni. Ea mai tālo sia o lo manuia lo tau malu e le ngata ia o te ro nei a oisi fo i ta whae fia o le kelope o lo o mawhai ona sila ma mai moa mai ai e awala i fesota inga tele wawave i le au nanga le nei ale si u fonga le lo mua mai i Wellingtone. Au te whiwhila o fo i whaelo atu o le sunga i atasi tu i tolowaa le o lo so ni mai i le tu inatu o le nei wha ponga o le tātou Paul Kalame le so ma lo lava le so i fōmanuia lo sunga tasi wha tai fo i le onsa i mai awan tātou Paul Kalame le nei aso. Ia, whatalo whaati fo i marangang wha alo lo fionga la wano. Ma lo fo i le whamalosi fo i tātou Paul Kalame le nei aso. Mai tu tātou tala le tau i tātou whafupi e whamanu mai tātou Wellington. Ia, o tu langa na o loo feo lolo sau i le awala o loo toa maadi e lama, ia ai moni ai le saunanga o loo pe i walo i mai, ia tonu e palasi na ai timu i se teimi, ia ai mō le teimi nei lama ia, o loo mana ia lama winga o le tau, e wi ina o le malu luma sani no hoi o Wellington e le tātou te iai, ia ai nei whaapoponga o le tātou Paul Kalame, ia, o le
whaafonga mo iai, pe a vai a sina musika upu lea. O le tātou tala mua mō le nei vai aso e mai Europa. E tusa ma le se lau le a whaai o ni te maiti o loo masalomia ua whano lo lātou soifua. Ina ua ngoto se waa, whapeo se waa whangota i le tala whātai o le tunuu o Eleni po Greece i le vai aso na te anei. O se ripoti mai le newspaper o le Telegraph na tā ua mai ai whapea. O te maiti nei, sa iai tu tonu o leana o se waa whangota e whapea sa whaatumulia i tangata sa tau mawhai e suru whai atu i nisi atu nu ui whafo. Ea mai ua wha amatalaina le nei whaalawe lave. O se whaalawe lave o pito matautia lea uari di mai i le sami me titirane i le tonu o tausanga i tele ua tua na i atu nei. Whaalia ai e stasi o tangata e whapea sa mawhai o na whaasau ina mai le nei whaalawe lave matautia e whapea. Sa ia maita wina pe tusa o le se lau lea whai o te maiti sa iai le tonu o le ana o le nei waa. E whapea o se waa sa whao ngā mua mō whai ngā whaiwa se waa whangota. Mai na ngoto la ina ua sae i le sami e ngō o le Ionian Sea i le talawhātai saute o Greece i le wawe ao le aso lulu. Whaalia fo i e se sui o le ofisa o le Coast Guard ina ua siringia i le TV a Greece e whapea. O le whangota le nei pe tusa o le 25 i le 30 mita le umi e matua whaatumulia i tangata i a lunga i le whonga waa. Mai masalo mia fo isa whapena le tūlanga o le whaatumulia o le tonu o potu o le waa. O loo masalo mia fo ile iai o nisi tangata sa loka matao fiai whaamalosi e i la tau sa whaapongai i le fua ina o le nei whai ngā malanga e fia maua se nuu e sulu whai iai. O tangata umanei, o tangata sulu whai mai atu nuu ese sa fia malanga atu i Italia e sulu whai atu iai i nisi atu nuu. Ia ona o mawhatianga e whea ngai mai lātou i o lātou nu moni. O le atunu o Libya, lea na amata mai ai le malanga le nei i le taulanga i ngō o Tobruk, mai sa wha moe e tuwa atu i Italia, mai na lipotia mai fo e whapea. Sa te ena e tangata suru whai nei ia se veso soani sa hofo ina i ai e le malo Eleni, i le taimi na pē ai le awhi o le waa, ona o le manaa o tangata suru whai nei, ina ia wha wau pēa la tau whai ngā malanga i Italia. O lea whai lama o tangata ua wha maunia ua mali liwai le nei wha alawe lawe, e fitu se furuiwa. Ae, sa wha alia mai e sui o le malo Eleni, e o atu i le fitu se lau lima se fulu lea whai o tangata, sa malanga ai le waale nei i le taimi na tupu ai le whaalawe lawe, mai ai ia le manatu o le ao no sili atu na maulunga le ao whainga atoa we ua mali liu ma whano ai lo lātou soifua i lea whaalawe lawe i le sami. E o anela i le whainga le vai aso na tenei o lo whaia pēsa i linga o ngā sami na ngoto unga ai le nei waa. Pe tusa o le 50 maila mai le nuu ingo o Pylos i saute o Eleni. E tusa mo le toa se lau i tangata sa mawhai o na whaasau ina mai ona o ngā luenga lawe a i le Coast Guard a Greece
ia mai sa i loa ina ua hoana i la tau ia i uta o le to tele lava o le tupau o lii mai e tunu ue au fia i Suria o Pakistan whapea ma ai kupito o tino maliu mai le nei whaalawe lawe e whapea sa awinane i le whanua tanu e le ma mau male ai o atenai mo le whaia i ai o suenga mo le DNA. Whailo mai lae le whaala poputonga so swani whaale vau ma lo mo ta maiti le Save the Children e whape o li poti mai tangata na whaasawina mai lea whaalawe lawe ua tangi ai e tusa male se lau lea whaio ta maiti na iai le tonu o le ana o le waale nei mai masalomia o le a mawalunga la whainga o tangata ua mali li wai lea whaalawe lawe. I se li poti alo ia mai sui o le malo eleni na ta uma ia e whapea o tangata ia sa iai le whonga waa o le waa na ngoto na mumusu e ta lia le so soni atu iai a le waa o le Coast Guard sa whaalata lata atu iai i le teimi ua whenga iai le waa whangota le nei ma whaafi tauli e mafuolea ona o le whaanonga o i lato uma sa malanga ai le nei waa e fia o atu i Italia. Ta ua foi e whainga tā tele le nei tūlanga, ona e le ma whai ona wha malosia, pe tau ma whai e tāo fia le nei waa, ona o le ono ali ali mai ai o nisi wha awhi tāuli. Wha alia mai foi e mauti noa, o le a whainga tā se tau ma whainga e sa ili, ia matoa e tau ma whai e wa e lunga wa ale nei, ona o le o ngā sami lo loto na ngoto unga ai i le moana. E le fau le nei tu ainga o whaalawe lave i lea waenga o le lololangi i le tōtele o tangata e so sola ese mai ai ma o lātu utunu u ai fia sulu whai atu i isi atunu u ai moise lava o Europa mai o tōtele tangata ua mali liwai ai moise a pe a leanga ma whaale tonu winga o le tau. Ai o le malo e leni e pei o whai i la tau ia matali pupuni mō malo mātunu o Europa. Mai i le mata aupu, e pe o le whaafi tauli le nei o meo tangata sulu whai mai sa sae tūru tonu, mai isi tū langi o le kelope. Ma fuolea, ona o whainga whaavai ale malo eleni, ma lātou tū la whono, e a fia i tangata sulu whai. Ai pei ona lipo tia mai o le whaalawe lawe le nei e mauti noa o se whaalawe lawe o pito ma tau tia lea wāli di mai i o ngā sami o eleni i le tonu o se teimi umi ua mawai. O le masina o Februari o le tausanga le nei e lata foi i le se lau lea whai o isi tangata na mali liu i na ua taia i ni papalo lata waa sa malanga ne ai i le talawhatai o Calabria i saute o Italia ona o winga lolo wā ma le whaale tonu o le tau. Whaai lo mai fo i e le whaalapo tonga e whaai ngoina o le alarm phone lea e lango i ngā luenga la vea ai e whapea e iai mafu anga te tau e nauna waitanga te suru whaai ina i e tau ma whaila vai tūlau ele atu i Italia. Ta ua mai ai e le alarm phone o le mafuanga, ona o tū la whono e leni, e te lea ina toe wha fo i eitanga te sulu wha i e tau nuu atu i ai i ona lau whanua. Ma o i e tūlanga e matua langolango ina e atu nuu o le uni o malo Europa. O i ana tūlanga ua wholinga mai ai o Eleni o Greece e pei o se talita lea mō malo Europa mai i tangata e fia sulu whai atu i ai. I whaamau maunga le whaalapu tonga o malo au whatasi na whaalia mai ai e tusa male lua se fulu wafe la whai o tangata sulu whai ua mali liu i le o ngā tonu o le sami me titirane talu mai le tausanga e lua afe se fulu male wha. Ua avea ai le nei vaenga o le kelope ma o ngā sami e upito ma tautia mo tangata fe malanga ai o le lalolangi. Teimi nei la e tonu aso o whapeo na wha amamalu ai ia se tulanga o le wha awauau ma le wha nonoa i le malo eleni ona o le nei wha lave matau tia. Au si pepea le wha fonga.
E se tasi o whaalawe lawe mātu ia i le sami. O le po ana po le asa wha mau nia mo iai e le Coast Guard a le malo Amerika. E wha pēr ua lato maua ia vaenga o le wa mauru la titi le Titanic Submersible le ana le iloa a o iai i sana malanga sa ili a ngai i le mele o lo ngoto ai le meli la upasese ta ua fo le nei o le Titanic i ngā tai whale o le tunuu o ka nata. O le aso se fulma le valu o le masina le nei o Juni na lipo tia mai ai ua le iloa ia le wa maulu la ititi le nei o se wa tofu o le kompani e ngoa o le Ocean Gate o se kompani e masani o na whaia ni ala tau malanga mo tu lisi e fia mata ai le tino malepe o le Titanic i le mea tonu o loo ta oto ai i le aliti tai o le vasa a talani pe tu sa lea o le tolu se lau fitu se fulu maila le mamao mai i talafa tai o Karnata. O le taimina lei loa ai ma le toe maua se fasota inga ma le nei wa a mauru la ititi na whairo mai e whapea pe tu sa e toe iwa se fulu ono i tu la o loo te toe o le oke sene i do tonu le wa atofu le nei mō tangata uma o loo iai i e pe sa malanga ai. Whaaria mai iai e le BBC e whapea o le Coast Guard i le ai o Boston i Amerika. Lea sa whea ngai ma le whaatonu i na o ngā luenga sa ili ma ngā luenga la vea ai mō lea whaalawe lawe. Mai sa whi so swani malos i ai le Coast Guard a le malo kanata. Ai whapea ai fo i ma le malo whalani ato ai ma le fua manuao a le United States. O tangata e to lima sa malanga ai i le tofu la ititi le nei e tu sai o lipoti mai le newspaper o le New York Times sa hawhi ai i e tangata peletania e to tolu. E to tasi o le tangata mai falani. Ia ma le pule whaatonu o le kompani e ona ia le wa mauru la ititi le nei. E se whailo inga a le whaaulu lunga o le vaenga o le puipuinga o le ngā teifale po o le Coast Guard a Amerika. O le li ati malala e ngo ia John Major ma le autu stala no po na ia whaalia mai ai o vaenga o le siusiu o le watofu le nei na maua se vaasu e le Coast Guard e tu sa o le se lauono se fulu mita mai i le tino le Titanic ua masalumi ai na pā ia le wa maulu le ititi le nei mama lepe ai i le aliti tai. Sa i e wha maonia moi foi, ua le manuia tau mo whainga sa whaia i le tau sa ilia, ma le fia lawe ia mai o la tau sa malanga ai i le neiva a mauru la ititi, ma ia mo modi ai ia wha maisenga i ainga o la tau ua whano ai lo la tau soi fua. O tu lisi peletania e to tolu o le pasese a le wa a mauru la ititi le nei, sa hauwhi ai ia le lii Pilionea e swafa ia Hamish Harden limas furiva tau sanga o le soi fua. Ato ai ma se fai pisi nisi Pakistan ua nofo Maui Peletania ma lona atalii. O le pailate sa whaafoina ia le watofu, o le CEO leo le kompania le Ocean Gate e ona ia lea wa maulu la ititi. Ai o le tangata whalani e tōtasi, o le sui leo le kompani, o lo pulea ma o la tau e ona ia le tino malepe o le waa o le Titanic, o lo o i le moana. E le i wha loa i na maila i le teimi nei, ia pe wha mata e mawhaiu na maua ia tino maliu o la tau umanei e to lima, pe le ai. Ma hua lea ona o tūlanga whaingatā i le loloto o le vaenga tonu, na tupu ai lea whaalawe lawe, ma pā ai le nei wa mauru la titi. Ia ai usi mai pēle whaafonga.
lea tunu o ko rei saute, silia ma le valu se fulu lea whae o tangata na manunua, to te lea ini tamaitia onga, se whaalawalawe whapea na awhiaini pasi se tolu a tamaitia onga, le awala tele i se sae o le ai po le laumua o ko le saute le ai o sol, le asafarai le taruai. O pasi umanei sa whaonga ina ave ai tamaiti a to ai mawhaia onga mo se malanga whaalea onga. Ai tupu ai lea whaalawelawe i le tumalo e ngoa o Hong Xiong. Whairo mai ai le vaenga le tine mu sa so swani ai i le whaalawelawe le nei whapea. Siri atu i le valu se fulu tamaiti a onga whapea ai mawhaia onga na whaina i lea whaalawelawe e au fi ai tamaiti a onga i to lua mai i le tolu tangata na matua manu nua ti ngā hina ai. O lea so lua na mamai atu nei, lipo tia mai ai le whaamautuina lea e le uni o malo Europa o le Soswani, o le lato Soswani whaapitoa mo le malo Ukraine, e tusa la whaai ma le 5 piliona tā la Europa po o euros. E tusa lea o le 5 piliona tā la. O le tamata i Palestine o le Komisio Malo Europa, o Ursula von der Leyen, sa ia whaailoa ina mai whalaua i tele i le neife soa swani i le EU, i le mai a aio na lau li liwina o le talo le tupe a le whalapo tonga, mo le tausanga lua tasi, e o atu i le lua fitu. Sa whaailoa mai fo i le vaenga whaasala lau a le Reuters, o le neifiso soani e malo Europa mo Ukraine, ua whaailoa mai a o lumana i ai, ia se whontanga whaale vāo malo i lone tona, i le so lulu ma le stofi, e whaamao popo ina i se leni, mo le toe fausia o Ukraine, ona mea tō tino ua whaatama ia ma whaalenga ina, ona o le taua na amata e Lucia i do tonu ona ele, i le tasi ma le awha tausanga ua tua na ia tunei. Sa whailo mai ai e suisi nia o le Uni o Malo Europa, o le neifiso soani whaapitoa mo Ukraine e au fia i le 3 piliona euros mo fiso soani i le malo i Ukraine i le taua lea o lo whai ma Lucia. O le tausanga le nei, luafe lua fultolu, se fulu ma le 8 piliona i tupe Europa, o lo fiso soani ai i le EU i a Ukraine, mo ana tau mawhainga e te atu i le malosi o le fita Lucia i do tonu o ona lau whanua. Whaalia mai e se sui o le malo Ukraine, a o lumana i aile whontanga i lon tona, o mana o mia e lona atu nuu ia se vaenga tupe e o i le whase fulu piliona tala, mo le vaenga mua o se fuafuanga e to e fausi ai lona tamao ainga, lea o i longa o nā whaina, ona o le taua Malusia. O se fua whaatau, mai le whale tupe le lalolangi, na o lātou ta mai ai, o le tau atoa o le toe fausia o Ukraine, e siri atu ma le whase lau piliona tā la, ua whaatolu ina ai le fua whaatau o lona tamau ainga, po o lona GDP. Na sasoo le whaaiunga le nei, a le Uni o Malo Europa, ma le whaailo ai le so lulu o mawai, e le malo le United States o Amerika, e whapea o le a whaamatu ina atu i a lana feso swani whaau popo, e tasi tesi ma le 3 piliona tā la mo le malo Ukraine, e feso swani ai i le tau whaale leia o ati na e tau i le malo sianga, i e ua tele ina whaalenga ina ona o le tau o Malusia, a to ai ma le toe whaale leia o le tele o tu o taulanga, whape ai mauafu mo waa ma awala ono foafi. O le neifufuanga al malo Amerika, sa whala o i tele mai, e le whailau tusi o le malo Amerika, o le li o Anthony Blinken, i le whonotanga whaale wao malo i lone tona, mo le whaatulanga ina o Paul Kalame,
a wā le toe fausia, ma le toe wha le leia o mea na wha le ngaina i Ukraine o na o le taua. Ta ua ia le li whailau tusi o le mālau a Amerika i lana saunoanga i le fono, o le toe wha le leia o mea ua wha le ngaina i le taua le nei, i le tonu o Ukraine, o le wha mai lea e mauti no ai, e le toe foi leo o Ukraine i stulanga le lei, ma malosi lona ati nae, a wā o na tangata, ma ave ai o se vaenga tahua o le kontineta o Europa. Sa ia fola i nai le whaamatu i nātu lea e le United States o le se leni le nei e tasi tesi ma le 3 biliona tā la e lango ma veso soani i a Ukraine mo ia fuafuanga uma. O le 5 miliona o lea vai ngā tupe e whaapitoa lea i le toe wha le leia o awala o le malo si anga. A o le isi ono se lau 5 miliona tā la o le awhiso soani mo puipuinga o le malo o Ukraine i ona tua oi mai isi e tunuu a mai se le wha le leia o wafu ma tāuranga ia ma awala o whe malanga inga ina fuaafi. E tu sa male se lau miliona tā la e whapea o le awhiso soani ai i le wha le leia o masini e wha o ngā ruenga le ofisa o le tiute o Ukraine ma leisi tolus 5 miliona tā la e langolango ma vesoa soani ai i lati na e o pis nisi ma mata upu tau ini siua. Na whaalia foi e le leo Anthony Blinken le whailau tusi o le malo a Amerika o le neifiso soani e le United States ua whaao popo atu lea i le sili atu i le 2 biliona tā la o fiso soani e le United States ua uma o na whaamatu atu i a Ukraine ia awa ia tūlanga o ngā luenga fiso soani i lona ati nae. Ia ai usi mai pēr le whaafonga. I le toi whaawawina la le tātou tala. O se lipoti lata mai nei mai le United States o Amerika, whaailoa mai ai Stasi sa avea mua ma whaatonu o le ofisa fo ile nei o leo na nā a le United States o le li e swafa ia James Comey e whaapea. E lai titi ase awanoe ma whai ai o na toe tūlai mai i le tofi Palestine o Amerika ia le lii o Donald Trump. E iai le talitununga o le lii le nei o James Comey o le to tele lava o tangata Amerika o lea ua o lātou manino le lei ma malama a to toa i le tu a inga o tangata e iai le ula lea o Donald Trump. O le vai aso na te nei e pe o na sila ma mai mo iai i whaasaralonga mai le United States na te ena ai alo ia i luma o le whaamasnonga e Donald Trump mo lianga e tolu se furufitu o loo tua ina ai o ia i lona teo ina lea whaana nai lona fale o ni whaila mani wha maunga wha atu langa ina a le malo o Amerika. O le mata aupu au tū, au pito lata mai lea, i le tele o le mau wha awhi tāuli wha ale tū la fono ua whea ngai nei ma Donald Trump. O le amtanga fo i le tausanga le nei, lea sa whaiai ni mōlianga sori tū la fono e whaasanga i a Donald Trump. I le mta upu a awhiai le tongi nātu o se vai ngā tūpe tele, i le tamaitai whaiata ti whanga o Stormy Daniels, i le tausanga i lua awhis furuono, e tāu whiai lona whaalau i te leina o ni whaamtalanga e winga i a Donald Trump. O le li o James Comey sa avea ma whaauru lunga o le vaenga o leo na nā Amerika po le FBI ai na tūli e Donald Trump mai lea tu whinga i le tausanga i luawhes furufitu
I se tala noanga ma le vaenga whaasara lau ale AM I le vai aso le nei, ta ua I kaumi, e la titi lava se hava noa e ono toe tu la I mo iai Trump I le tofi Palestine o Amerika. E manatu le ali o le to tele lava o tangata Amerika, wale o fia ia Donald Trump. Ai mai se le tūlanga lea ua o nei iai, I le tele o mōlianga soli tūla fono ua whaia whaasanga ia te ia. Mai ua whape foi o na malama lama le lei le to tele, I le tu a inga o tangata e iai I le nei tamali. Peitai, o ni suasu engalata mai nei I manatu malangona o le au pālota Amerika, na hatangi ai le to tele peo tangata o loo langolangoina I Donald Trump, e wi ina o ia le urua I tangata sa avea mo se Palestine o le United States o le ua whaalua o na whaia I aini mōlianga whaasolitu la fono I luma o le whaamasinonga. Peita I lai manatu James Comey o le lautele lava o le atunuu ua le o toe fia ia Trump I le teimi nei. Na ia ta ua o le mea moni lava ua avea nei tu langa mamafua anga ua matua malosi ai le langolangoina o Trump e tangata ia e masani ona o latu langolango ia te ia I le tonu o Amerika. Peitai ua na o se vaenga leo le au pālota e tu sai o le taofi o le li le nei o James Comey. Sa ia whaalia foi ua whainga tātele le to tele o lātou ia ona toe wha amulu e se mai ma le langolangoina o Trump o lea ua matua ia I le lātou teletonunga e fōlinga o le nei tangata o se atua. Ona o le whainga tā ma le ti ngā o le ioe o lātou nei e whapea ua mau ia pe ua se e tia foi ma wha se ina I ta inga a Donald Trump. Sa wha mawhaina mai foi e James Comey o le to tele lava o tangata Amerika o lea ua lātou te li tonu ma manino ma sila fia le lei ia le tu a inga o tangata e iai ia Donald Trump. E se li poti mai I le tunuu o Falani o le amatanga o le vai aso le nei sa li poti o mai ai ia le suaina lea e leo le malo Falani o le ofisa tu tonu o le komiti lea o lo ngafa ma le fuafuaina ma le whaatulangaina o tālonga le Olimpeka e whaia I le ai o pale I le tausanga fau lua afe lua sifulfa. Sa whairo mai se li poti ala vaenga whaasara lau o le Reuters e whapea o le neisu asuenga a leo le malo Falani o se vaenga o sa ili linga o lo whaia pea I le whao ngā ina se leo tupe ale malo a toa ai mani whainga o loo masalo mia ai le wha maoni o tangata o loo masalo mia ai. Whailo mai ai e le ofisa tu tonu o le malo mo suenga o mea tau tupe ta ua o le PNF e whapea o le oso whai ai I suenga leo o le ofisa tu tonu o le komiti whaafoe mo tālonga le Olimpeka I le lua afe lua sfulfa. O se vaenga leo urua isa I li linga na amata mai le tausanga I lua afe sfulfitu e winga I kona karate na whaia e le komiti mo tālonga. Sa whape fo'io na sueina whaatapito ma le ofisa o le Solidio o le whaalamutonga leo o whea ngai ma le fausio malae a toa ma whale taalo mo tālonga neia le Olimpeka whapea ai ma le Olimpeka whaapitoa I le lua o lua wha se vaenga o le suenga lean amata I le tausanga ua mawai lua afe lua sfulua a le ofisa o le suetusi a le malo o Falani. E se li poti tustusia la mai le komiti whaafoe o tālonga I pale lua o lua wha ta ua mai ai o le teimi nei o lo o whaia ma wha ngā solo le suenga I lo lātou ofisa tu tonu mai o lo ngā lue whaatasi ai malangolango ina le komiti whaafoe ia sa ili linga I ona vaenga uma. Sa whairo mai foe le Palestine o le komiti whaafoe mo tālonga I pale I le lua o lua wha o le li eswa whaia Tony Aston Kay e le ai se whaale tonu I le whaatonu uina o tālonga Olimpeka I le ai o pale mai le aso luas furuono o Iulai e o I le aso sfultasi o kuso
Ai whape ai fo o I mata alonga Olimpeka wha apitoa Special Olympics, mai la so luas furvalua o kuso e o atu I la so ono o setema I le tausanga fau lua o lua wha e pei ona fua ina. Ta ua mai fo I le Reuters, ua whenga I nei, ua wheunga ia suenga nei, ma le amatalia o le fontanga le komiti whaafoio ta alonga ale Olimpeka sa tala noi nai le tele o mata upu e au fiai ma le tūlanga ua o ne I ai tāpenanga mo ta alonga ia I le ai o pale I le tausanga fau lua o lua wha. Sa whairoma iai e se sui o le IOC, le komiti whaafoio ta alonga o le Olimpeka le lo langi e whapea ua o lātou I loa o lo whaanga solo su e ngā leo I le ofisa tu tonu o le komiti whaafoio ta alonga I pale. Mai ua umafoi o na lātou I loa o lo ngā lulu e whelangolongo mai le komiti ma leo I le whaatino ina o lea sa I li linga. O le tau fua ina mo ta alonga nei le lalolangi I le ai o pale ua lipotia mai le o atu nei I le valu tesi ma le valu piliona euros po ta la Europa. Pe tusa lea o le iwa tesi ma le ono lua piliona ta la. Mai la wha inga ono tesi ono piliona ta la lea sa mua ai fua inai I le tausanga e lua afe se fulu ma le fitu. O malae ato ma fale ta alo ma fale mata o lo fua ina le tau e tusa ma le 4 piliona euros mai le toru tesi ma le lua piliona na mua ai fua inai. O tau whiololo mai le tau le nei ona o le tele o malae ma fale ta alo o uma ona fausia. Ai o vaenga fau o lo fausia le teimi le nei e au fia ai le nuu e na nofo ai tangata ta alo. Ato ai fo I ma le vaita ele mo tu unga au I St. Denis I matu ole ai o pale. Ai o le tau mo le puinga po le security o au ta alo ma ta alonga uma whaaria o atu I le whase lau miliona ta la Europa. E le o se teimi mua le nei ua whenga iai la tau e a fia I le fuafuaina o ta alonga le Olimpeka mani suenga whape nei. O le amatanga o le tausanga le nei, lea hoina whaiai e leo maloia le maloia pani, ia mōlianga e whaasanga I kompani e ono le a whai, e au fiai, e kompani mō whaasalunga whaapisinisi, e ngō o le Dance Through Group, atoa mani tangata se tofitu, na masalomia lo lātou whaia ni whainga whaala tua, I tau o whonga e tusa o le tau, ma le tolu se lau luas fulu miliona tala I le whaatino ina leo ni vaenga o tāpenanga o ta alonga le Olimpeka o le lua afe luas fulu ia sa tali malo ai ia le ai o Tokyo I Japani. O ia morianga whaatula fono o mawhaia na whaia ina ua uma le fia o masina o ni suenga sa whanga solo e tu sai o whainga whaala tua sa fiai le fuafuaina ma le langolangoina o ta'alonga a le Olimpeka I Tokyo, ia na whaatoa whaia le tausanga e lua afe lua fultasi, ona o le whaamai COVID se fulu maleiva. Ia ai usi mai pēr le whaafonga. So o ina tu la le tātou polo kalame, o loo laualunga ia tātou I New Zealand nei, I le nei vai aso,
ia le tulanga e pei ona whaailo mai, ia le whaamawai o Stasio Mean Star si nia o le Carpeneta a le malo, ia pei ona whaailo mai le aso lulu e le li pāle mia ia Chris Hipkins, e whapea o whaamawai alo ia mai lona tu whinga i le tonu o le Carpeneta, ia le li o Michael Wood, e pei ona sila fia o le li nei o Michael Wood sa whaamalo lo le tu mau mai lona tu whinga o le Mean Star, o awala o whela awa inga, a o whaiai se suenga whaapale mene, ona o le mata upu e winga i lona le whaailoa ina lea whala wa i tele, o ia o Stasia Yaini o na sea i le company, e pu lea le malai wa le tele o au ki lani. Sa whailo mai la e whapea o sea nei o le li Mean Star, sa whaatawina a o tala vau o ia e le i o na ulu fale i upu whai o malo. Ai na mafua o na whaamalo lo mai i o na tiu te alo ia wha Mean Star o whela wa inga, o na ua ia le wha mawina le neitulanga i le stala o aseta a whai pule o le parlemene e pei o na mana o mia ai wha le tula fono. E le ilewa talu ona whaamalo lo le tu mau o ia, a e whaatawina e se loa ma sea nei le malaiwa alele i au ki lani. Pei tai e wi ina malo lo mai i lona tu whinga au tu o le Mean Star o wala o whela o inga, po o le Ministry of Transport, a e sa ia umi e pea ia isi tu whinga wha ale malo, e au fiai ia le tofi Mean Star mo le matanga luenga o whe malanga inga po o le immigration. Ai pei taila e tu sai o le whaalinga aloa ia mai le li pāle mia ia Chris Hipkins na ia tawai e iai nisi sea o le li nei Michael Wood i nisi o company ma whaala putonga e le i whaailoa i nā aloa ia mai o whaapeai o na tele nisi Marshall Salonga o wātangi ai ia le li i Mean Star le nei o le Carpeneta. Whaalia la, o isi sea o Michael Wood e au fiai o na shares i le tonu o le company o le Chorus, ai whape ai fo i ma le company a le Spark, ato ai manisi o sea i le whale tupe Australia e ngoa o le National Australia Bank, NAB. O le whale tupe le nei o le NAB, o le whaata mā o le whale tupe o le Bank of New Zealand, pe ona sila fia le ua lewa ona whaatawina e la tauia le whale tupe le nei o New Zealand. Whaalia mai lai le li pāle mia o le tūlanga o ngaonga i le mata upu le nei, o le whaai unga Michael Wood i lona tūlanga o le Mean Star o mea tau whemalanga inga po o le immigration na New Zealand. E na i au fia i le lisi lanu mea mata le Green List mo visa e malanga mai eita ngata whainga luenga mai whafo ia meo insinia tau whesa o tainga, technicians, e whaavailea i lunga o tālu sanga, ani company tau whesa o tainga, sa au fia ai ma le Chorus. E le ngata i lea, ai e le i whaailo ina fo i ele le i Mean Star le nei, le iai o ni ona sea i le tonu o le whale tupe o le NAB, ma whaari ai e le pāle mia, e ui ina sa i whaatalo sangaina i a Michael Wood, ma whautua ina fo i le ofisa o le Carpeneta, ina i a whaia se fuafuanga i ona sea i le tonu o company umanei, a e sa tu mau pēao na le whaailoa ina aloa ia tulanga, ma le whete e na iai maona tiu te whai, wha Mean Star. Whaailoa mai ei la e le li pāle mia ina ua ia wha malolo ina le tu mau Michael Wood mai ona tiu te wha Mean Star, o awala o whela o inga, sa ia whesilingi ai o ia pe iai ia nisi mea de tau ona ia i loa. Ai o le saunanga le li Mean Star e le ai. Ta ua ila Chris Hipkins ua manino mai le neitulanga e le na o sea il malaiwa lele o au kilani le whaafita hauli o Michael Wood, mai ua ia manatu ai ua te tau. Ona le toe ave ai o ia o Mean Star o le Carpeneta. Ta uele li pāle mia o lona ta aufi le mata aupu a tole nei, o le whainga o loo iai nei le pulea o mata aupu a awhiai le whete na i o tiu te whai o Mean Star o le Carpeneta, ma o lātou so tanga whapis nisi, e da tau o na wawe whaia iai se suinga.
e manatu le li pāle mia o ni swinga o tau ono whaia e au fia ai le taitoru leo masina ma tu inatu i le pāle mia i li poti a min start i tasi uma le kabineta e tusa o ni fete na inga e ono a whaina ai o lātou tiu te whai wha a min start. Ai o le whamawai ai lalo i o Michael Wood mai o na tu whinga wha a min start le kabineta o a whapeo na toe whetu na iai le pāle mia i a matanga ruenga sai lalo o lana wa inga e tau ave e nisi min start o le kabineta. O le sui pāle mia ia ka mel se puloni o le a ia tau aveina po o le o ia tau aveina nei le mta whaioio me tau ngā ruenga ma le saonga le mu, le Workplace Relations and Safety, ma o ia fo i o le minsta mo le ai o Aukilani. Ai o Andrew Little ua avea mo minsta fau o malanga inga, David Parker le o ia tau aveina le to finga o le minsta o wala whela o inga, ma Kiri Allen ua ia tau aveina nei ia le tofinga minsta langolango o mata upu tau tupe. Ia ai usi mai pēr le whafonga. Ona se e tuai la leo le tātou tala i le atunuu e ngoa o Ecuador. O lea sā na mawai atu nei, na whaatoa maliwai ia se tinai fitus furuono tau sanga le matua o le atunuu le nei o Ecuador. Lea sā whapea na whaio na toi sāu ninga, ai whaate i ailo na ainga ma tangata na awai, ina ua tui ane lo na puso maliu, ma ina ua te tala, na i loa ai o lo soi fua pea o ia e le i maliu. O le nei tina e tu sai o le lipoti, mai le mtanga luenga o le soi fua maloloina a Ecuador, e ngoa i a Bella Yolanda Montoya Castro, sa tau fie le whale mai le amtanga le masina le nei o iuni, ona ua maua i le stroke, ia mai whapea na umai lava malona soi fua. Peita iane a o whaia na sāu ninga i le whale maliu, wha te ia le ainga ma tangata na iai, ina ua whaalangoina le te tu iane o le tāpuni o le pusa maliu, mai te talatu mai loa ai, e le ai e le i maliu le nei tina, ea ma whapea i loa na toi whaana nati atu i le whale mai, ea mai ato le leile vai aso, o soifua pea o ia, ma tongovitia i le ICU, ona whaatoa umai leo lona soifua mo maliwai i lea sa taluai ona ole ngase o le stroke. E se lipoti mai i Amerika ua tau fia ma mōlia ai le teimi nei i le tula fono e se pailate o le kompani wa lele o le Delta Airlines ona o se whalawalawe whapea na leo o ai pe le tau nuu na whaise malanga whaatulanga ina a le company po le waalele le nei mai isi koti lani a ngai ane i New York i le vai asa ona tenei. Ona sa o nai tau i le ua le li ave waalele. O le malanga le nei whaatulanga ina le Delta Airlines nu mela lua o iwa na wha moe tu ua le malai waalele tele le Edinburgh Airport i le afo le se fulu i le Tai Aulas Freile. Ai anga i atu il malai waalele le John F. Kennedy i New York i o se whai ngā malanga i tusa male fitu male awha i tu la le umi. Peita iane e le i mawhai o na whaataunu ina lea malanga ma muli ane whaailo mai le tau fia ai ma loka e leo le pailate e onos fultasi tau sanga o le soifua o nai o nā. Whaamau nia mai le neitu langa i le company a le Delta Airlines ma whaamalu luai i pāse se umana fia
ia sa to e whaatulanga le lato whainga malanga i le aso na so o ai. E le i whailoi na mai, e pe whaamata o to e whainga luenga pēr le pailate le nei i le kompania le Delta Airlines. O le kompania le Delta e iaia na malanga whaatulanga ina i aso te tasi i le vāo si koti lani ma New York i Amerika, whape ai ma le ai o Boston ma Atlanta. E New Zealand nei, sa toi foiana i au ki lani le tai au le stofi, ia se waalele o le Air New Zealand na malanga whaamoemoe anu atu i le nuu o Rarotonga, ma fua ona waiai, ia se whaale tonu i le malosi o le wila na taia i le waa i lungo le ea. Tupu le nei whaala lave, ai le i lewa ona tu ua e lea waalele le malai waalele tele i au ki lani, mao nia mai le nei tūlanga le kompania le Air New Zealand, le ana awhiai le na malanga whaatulanga ina, o le iwa whaalua NZ 942, le sa tu ua au kilani le tūlai ono i le tae ao. O le toe fo iane o le waalele i au kilani, sa whapea i lo na whaieni ngā luenga whaapitoa a insinia i le siaki ina o le tino o le waa, mō tūlanga o le saonga le mū. Ta ua foi e sui o le Air New Zealand e whapea, e le fou le awhia o waalele i le malosi o le emo o le wila a o iai i lunga o le ea. Na ia ta ua foi o waalele ua fua le lei e whaatatau i mea whape nei e du tupu mai, mai o whape nā foi o nā awa wina le lei ai pailate i ngā iau inga tāla whea ngai i taimi e tūla i mai ai ia ni tūlanga whapea i se whainga malanga. E le ai se tasi o le pasese, nā whaina ai i la lea whaale tonu. Ia, ai usi mai pēr le whaafonga. Ea, ona taualunga tuaila leo le tātou tala i se tala mai se atunu o le Pasifika i le nei vai aso o le tunu lea o Papua New Guinea. To se fulu lea whai o tangata na Mali liu. Ona o ni whetaua inga i le vau ni nuu i le tūmalo e ngō o enga i le atunu le nei o Papua New Guinea i le vai aso o na te nei. O se lipoti a le newspaper e ngō o le National i le ai o Port Moresby na tā umaiai e le taita i leo whaaitu mā lo, e ngoi a George Carcass e whapea, o le whaalawelawele nei o se misa i le wāo tangata o le tu ainga e ta ua o le Mubo Palu, ma tangata o le tu ainga o ne nei, na mafua ona o se ese senga i tua oi. Ta ua ai e le taita i leo, na wha te tele le vevesi i na ua whaatasi ana i ai maisi tangata e tua oi manu nei i le nei misa, e ma au whaatasi ai Malaysi tu e whaasanga tau i Lazy tu. Tō tele ista ngata na manunu ai nei whaalawelawe, o lo o tongo fitia i le whale mai. Ai o le whaate tele ai o lewe vesi, u whape ai on awina atu, ia ni vaenga se lua o le fita a Papua New Guinea, a to ai fo ima se vaenga tō tele o leo i lea vaenga o le tunu u, mō ngā luenga tau i le puipuinga o le saonga le mūlau tele. O wha maluina i fo i lea i tū mā lo o Papua New Guinea, i a tū la whono taimi o taua ma whe taua inga i le vāo tangata. O lona winga moni ua iei nei i leo a toa ai male fita i ale malo si wha ale tū la whono e loka ma tāo fi ai so tangata e au noa ma se mā fuanga ai moise ia i la tō e ma salomi ai i le wha tūpu wha alawe lave. Ea, o le tātou Paul Kalame le nā dasi mo le nei vai aso, whai ona wha mao popo ina fōi, ia, wāle wha whonga mai e rua malu le tātou tino, te wāng nā fōi e ise mea o lo e fia sau no mo iai. Maro waftai tele no whionga wano le ai, waftai ina fōi ma le tātou taimi, mo le atu waftai tele mo le tāpene ina le tātou Paul Kalame le fōi vai aso, waftai. Ea, o le tūlanga la nā, to e whilo e fōi le vai aso o mua, tai te atu lo tu soi fua ma le tātou wola,
Ia, ai tau ina manuia le alo atu i le whae ungo le nei vai aso ma malu le tātou tunu o ma le au whafonga ai whaasoifo ia. Ladies and gentlemen, Hotel Tusitala is proud to present the Golden Alis.
Wale
Ia o te whaatalo whatpa i maulunga te tātou tunu le nei vaenga o le oli na waiva ne minute o te ele tula la e lua. E le tau tuamana unanga le nei le tātou ala le Samoa Capital Radio. Ia e pei o na heilan a unanga le nei vaenga o le oli. Ia mātou te whalofan whaatalo whaatoi le pa i maulunga o te tātou tunu i ona tūlanga whaalupe. Ia i o tātou whaafengainga taulangi mo lātou whaletua. Ngā tau fo i lea i ona i a tātou ta māmatina mātutua lo pēnā o na whaafonga mai. I le nei vaenga o le aso. Ia le ngāta i to tono maota ngase ngase o whale o tangata mātutua. Ia le ngāta fo i lea. Ia o to tono maota malawa lo pēnā o no tau whaafonga. Ia mo tau whaalongolongo mai i le tau tuamana unanga le tātou ala leo. Ia mātou tau whalofam whaatalo whaati ate o tau. O hami o tau le nei vaenga o le uli. Ia ile nganga mawalunga ia o loo manuia masolonga le leipe porkalame ia wha ngā solo le nei vaenga le aso ia te outou. Ia mālole ono sai, mālole tau atai, mālo foi ia i le i fi au mga ruenga le ngāta foi lea outou whaiva lo filima o lo whaatanu ini pe le aso ma le aso au ale tāpua ia o alo whaiva o tama whanau, alo matama whanau ia i so se mata tam so se ngā ruenga o loo lātou whaatanu ina i le aso mātou te o whalofa whaatalo whaatu ia te o tau. Ia mātou te o whalofa whaatalo whaatu ai foi ia i whaletua matausi o sa o ao ia o le tātou au manga ia o i lātou le mālosi o le tātou nuu ia po le atu nuu foi ia matotono tātou a inga ia lātou whaiva no filima ia au anga ruenga o loo whenga iai so se ngā ruenga lavo o loo tau whaatau taia le a fo ngā ruenga o loo e ngā lua le nei taimi mai e whaafawongfonga mai le tātou ala leo ia mātou te o whalofa whaatalo whaatu ia te o tau. Nisi fo i o le tātou tunu o le nao loo whengai fo i mawhi au ia i to tono maota malawa o ngā se senga o te kuka o le awhiawhi. Niso i lātou o loo whaia lātou ngā ruenga i whao ngai le tūlanga o le lei o le tau le la ia ma tūlanga uma whaapena niso i lātou o loo pena o whaafonga mai to tono o lātou ta vale o lo whapena o na whainga ruenga to tono o lātou o fisa o la ta vale lau pāsese ia o to tono o pasi o to tono o trains ma tūlanga uma whapena i tūlanga si au mga ruenga mātou te o whalofa whaatalo whaatu ia te o tau. Ia, ele whangaruina fo ina ia tātou wompa angaro pena ona mafuta mai lungo le tātou Facebook Live o le YouTube le ngāta fo ilea ia o le sifofonga le raumua le app o le sifofonga le raumua ai le ngāta ilea ia o le tātou le tio whaarangolongo le tasi o no tesi ma le tasi a whamo ia e pei ona ielana au nanga i lungo o upenga o te whailangi na ngāta fo ilea ia o ala leo ese pei ona iai a wala wa fo i le whaafonga o le tātou ngā nuu o le tātou tunuu ia ele ngata ia ila tātou ngana Samoa ia au tūranga umai pe o na iai a walo tau sila fia o lo tau mauti noa mai lo o ame o lo tutupu le atu no ma ole atu tupu ma o lo tutupu ia a wafu fuanga pe o na whianga iai ia ngata fo i le ia whaatalo whaar fo i na ia tātou tua whaafine mauso lo pena malanga mai Samoa o lo whapena o tātou mafuta e le ngata New Zealand o se tālia maso o se atunu inga ruenga whawai taimi ia awala wa fo i le tūlanga le atina ino a inga manatu fo i Samoa i taito o lua ma whanau ia mātou te o whalofa whaatalo whaati ia te o tau mālore ngā rurue mālore tau a ta i le nei vahenga o le awoli. Ia o le tautua lava le nei mana unanga te tātou ana leo te tasi ono te sima le tasi whāmo te whaavahina le tausanga tasi iwa suma lua lea ua toru suma le tasi nei tausanga talu ona o tātou whaonga ina pea le nei lava au nanga i le tūlanga ni ngana Samoa ia e peo na iaiana whaasara longa i le aso ma le aso ma le aso. Ia, o lea ua mai atu foe ia le tūlanga o le porkalame pe o na iai le tai au mo le tūle nganga te whaafitai ia i lātou umalava sa tautoina lo tau pa ia mo lo tau mamaru le tai au nisi o ne tātou porkalame sa penana tuina atu ia o le porkalame foe sa tuina atu foe lalangi aso nei sa whaatautaia ia le afionga ia silawa la wano na ngata fo ile ia le uso ia tasi tutolo va ia lo to ona le nei Jeremia tapu ma na ile nei ia le tula lua sa ia pa ia le tula fa ia talo le tula fa nga ile lima pe ma ia tatu telefon ia on mato lua tule le uso ia tasi ia wale tatu ape foi fa tino le fia na nei ia o le porkalambe na tatu le ia so ngata fo ile ia o wale ai se porkalambe le tatu o telefon ia ono turanga fo ia o
tulanga le malofia ia o le a manga rua toi ma le uso ia tasi i le afiafiana nei ia te le nisa tātou whaamatalanga ia ai o le a tatala lo ia tātou whaafifianga nei aso nei whaafifianga mo o tōra pe nanwhianga i au mga ruenga pe o na masani ai ia mālore ngā rue mālore unusai mālore tau ata ia te utau ia le nganga maurunga ina ia mawhai o na maru pui puia pe o lo tau soifua ma le ola ia i au mga ruenga o lo tau whianga iai whaatalo whatua ia te utau umalava o lo pena ora mafuta mai ia o tau tua lava nei ma le unanga le tātou ala leo le Samoa Capital Radio Pay o na iai le nei vaenga le aso ma lore ngā rue ma lore o sai ma lore tau atai i le nei vaenga o le aso Au male po, au male po. 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 I wanna
ma saua lava fa mole mole be ai boy se lo matua fa usina fa misa wali kenge saua lava fa mole mole sivela ile musica Nai va fi fianga de nei va nga le woli na wolo su luas ful nei minuto wa te ai tu la lua ele tau tu na unanga de tanto wala le le tasiono te simule tasi famo e pe e nei va nga le woli e mo tu te fo lo fa talo fa tu le tatu tu nga ta fo le luas ful minuto o te ai tu la lua ia o le fa na tu masani lava mo nei tatu matua ia o lo ngafa i la tau ma le pikina o ne tātou walo ma tātou whanau ma ia o onga mo le atula ngā ngar wha malo ma ngā ngar wha taila o tau ngā ruenga wha tau nuu le nei vai aso ia lea fo i o le wha mai aina le tūlanga fo i o lau tau tua le nei vai aso ia e ala le momoli ina le taulanga ina o le whanau le tai au wha sauni ia ma whaile tūlanga o lanche sa whanau wana ngā ta fo i lea ia momoli ina tu fo i o whanau ia i tūlanga ia o onga ia ale ngā ta fo i lea ia o le toi sau fo i le fale toi ta pena le tūlanga o ngā se senga o mea ai o le oli ma le fiafi ia wale whaatali ina o nei tātou walo ma whanau ia a mai ia o toi sau ni fo ia e toi ta pena e toi pikina nei tātou walo ma whanau ia ne te iwa whai lo le tūlanga o au fi au mau ngaruenga ia wa ile taimi fa pena e ngalo ia te ole taimi ia le wo toi fa mana tia oe le to iva minuto na afole tula lua ia wa tatau na fa tia ni sin fe au lo fa tonu ia ile nei taimi ia wa tau fo na fa sa ni mo le pikina na tato walo mo fa na ia o pe ona ia la toi fi au ma le ngata fo le o nga pe ona ia o mole atu le nganga fa tai tele lava de tato programe ia mo lau tau ngā ruenga fa tonu ina wale mo le ina na tato walo mo fa na ma le pikina na tato walo mo fa na mai ia o onga ia o lea o le a afale tula lua ia o tatau fo ila na fa sauni la tau lo ngafa ma le tulanga fo yo pikina na tatou whanau ia ila o tau mata fa yoi ia ma la tau ngā ruenga fa tonu ina le aso ma le aso ma lole o ngai ma lole ngā lue ia ma lo fo le manatu lo fa na tatou whanau ia na tatou whanau a tau wa ai atu lo o lau atu mai le ta avale a mami po ta avale a teri ia ta tau ona e wa ai le lei wa ai le si tu ia mai se lava to tonu o paka ta avale le paka le to tonu o fale a onga le te wa ai le te tala no atu ai ia le anga ile te mi solo muli mai mon tu no wa tele ta avale e ile te mi solo muli mai tu le ta avale te lo o lo ala te savat ia ni te wa fa hai na tu ai oe le tu langa le saunga le mu ia o le si fa amna tu na lo o ta ia lunga pe lunga le tatou porkalame ia ina ia mafai ona saunga le mu le mon lo te lo le tatou no ma lo le on sai ma lo le a tawi fi au manga ruenga ngata fo le ne tatou walo ma fa nau ia e pe ona ia ile nei taimi tulanga fo yo faia onga ma tulanga ma pena ia a le fautuanga lava ma tu lalo e tatou walo ma fa nau ia ina ia fa ma lo se fa tonu ina pe ia tulanga o onga pe ona iai ia o le tatou fa sisilanga le nei ua o le tatou fane loa lo fa ingoina nei o le seki super value o lo fa pena ona i o i ma riua i Napier i le tasi lua valu Kennedy Road ia o nisi nei o loa lo pena ona maua ia i la tau o le Turkey Tails polo nuinga o le COPP ia e se fulu tala cassava pack lo nuinga o le manioka o lo maua le 5 tala o le apa tasi lita o le kara ia lo whaatawina i le 5 tala. O le apa e leni ia le apa e leni e tasi le tala lo whaatawina ai o le breakfast crackers o lo winga o le masi foile le breakfast ia o lo whapena o whaatawina i le tasi le tala. O le talo mai
talo felesi mai fiti o lo fa tawina ile fitu talai vaiva ile kilo ia ina Napier. Ia male felesi male ta male a foilingoa. Male tulanga o le fai, ia le fai foile a mea mata, fai le fai pula, ia le fai le saka e tātou, ia o lo fa pena ona fa atawina i le tasi tala iva i le kilo pe ona iai. Ia male tamala le o susu pipi, ia o le kuka, le ua uma ona kuka, ia male lapa ma moe, le ua uma na kuka, ia male meo le pork pants, ia po le keke mā moe, po le keke puaa. Ia leo lo whātawina vaenga le tai lua tā la. Lono winga, ta tala mai lava i le valu le tai au, e o atu le valu le po, fitu aso le vai aso whaafetai. Lono winga, mo na i tātou wompa, angolo penora maa futa mai i nai Hastings, o Napier, ma le whaitūre na. Ia i nai Flaximi ia, i nai le whaitūna, le ia tātou tangata sa molo pena, o ngā rulue ai, ia maolo alalampapa au i nā, ia, te nisi ma le vāhenga, ia, Luisa ma le lātou vāhenga, ia, au tāpu soa le nāolo penora maa futa mai nā, ia o su e mase mo tafa le lātou ainga, ia le na, le tātou whale lona, le seki super value, super save, o lo pena o na iaia tātou o lona mo o tau a walo tau whonga tau mafa, malo lava i le nei vaenga le aso. Ia nai whawhi sianga mo o tau, ia a wale whea ngai o le tātou tunu i se au manga luenga e peo le masani ai. E lau pele e awa o ngā lala e lau fia wa ai atu iati, oi, whai mai e viri mai, oi. Te wha amaluina
Io e taulai tu e wha mole mole se e tango e tau mai. Io e tau mai po o whea o iei. Po o whea o iei lau tama lea na alu atu e whainga ruenga. Io e lea na halu anga lea la e whainga ruenga lea ai basa bile mai. Io e ai longa o no sira fia o hau ua matua i o ngā lala e lo ia mai. Io ai longa o tau te roa mai le mai lau te maua. Io o le mai lau te maua i lo ngā lala e lo fia va ai. A lea atu te whainga ruenga pia tau te ura ma tau le vidi mai. Whai ma vidi mai. Ioi. O tau vidi mai whai mai hani. Ia o le ua whai le simoko. Ioi. Hani. Ia o le ua aile. Le ua atu whafunga mai le tunu. Ia o le ua aile fish and chips. Ioi. Hani. Ia o le ua whai le lunch o le ua huli. Hani, o le matutala noa I mala ua tamane tono lanta avale. Hani, tau uma mai a hani mea ne tutupu. Ioi. Ta uma ia na vai le e uma e foi le masa o salo hani ni mele o ia ai ava api o le mea na o e hanu e re vidi oi e fa fe na ia hianga ia mo o tole nei mai ngo le o oli ma lo nga lue ma lo sai ma no tau wa tai tato tro Yeah.
Fa fianga mai le ta mauli nei vai nga le mauli na wano sa mo ta to I o au mai sa mai e sui to tono lo loto e te mau ai le file mui se au manga ruenga nei yaso I o a fa pe fo we ya tu fo ia o telefone au sa tani na wa ia te oi Io ia wai va pena ia ia te me la matia I o le fili tulanga I se au manga ruenga o lo e fenga ia ono sa io ale a uma le a mai io le a mai ale nei ya so fa ya sa tani io se aru ese ma o le taimini nei o le ala malama fa u fe au manga ruenga fenga ia io le anga o le tamana na e me ia tu ane tamana fa ya tu faile mea lea io na uma na fai atu ia o fai le mese se fai mai lo ia uwara ia wai lo aila ia oile na o fai atu ai fai le mea lea ma fai ia na la wai lo ia na wa mai ma atu wai ia ona alu le tamana ata mai ia ai fai ai lo lo fina nga male pule ia va tu lo male pule le na wa ai atu le camera o le na e tango ave ese male mea le to tono le ngata to ngadwenga ia E ala te fai atu ai ile li pule sele ai. O tele ave se o le mea sa ia ina. O tele I tango se mea. Ai ma fua mai. Ona ua e tango fua fa alanta tu sa tani lo ma fau. Tamana na le tau fa osoa. Na le fa osoa ia te oi. Tango e ave mea na. Ele ai ma se o tilo mai. O camera foi la tu mai o la pepe. Tango e ave au ngamo oi. O maloala ia ona alu lo e tamana ata mai. Ia ai fa le tono ilo waso. Malo nga lu ma lo no sai le nei va ngo le woli. Ia o le tato fa fi sanga mo to. Ia e pe ona ia le nei aso. Ia mo le nga fa tai na ia tato fa ia onga. Mo le lato nga wenga fa tanu. Wino le nei va aso. Ia wala o ta wino ne tato. Walo mfa nau. Ia e pe ona ia le nei fa inga le nei fa ungo le nei va aso. Alo fa tu mo to.
Ia e, a se o na whai le tūlanga o halam whanau i hale ato e whaasanga tau mai. E se vole tāhua le māna ia fo i le ua tātou a i le peselea. E se vole tāhua o le senga fo i sao tātou wola i Samoa. E ai le tūlanga fo i le au hina o nei a tātou. Ia me se fo i le tūlanga sa o i tātou i Samoa. Ia ma le tūlanga le ua iai le taimili nei. Ia naimi nei ia le ua whaasa le tūlanga le sasa ma tūlanga uma whapena. Tātou lai o ele ai se nā mea. Ia e pei olo ta fia o pei ole nau nao ta i te whaile mea onga o la ta nau e whaile whai uma tūlanga o homework o assignment o a uma mea uma o no la ta te maa fau e le whai alo le mea lea oe e mauti no ala e sasa ta i ta tae au ia o tamana tua e loa ia wala aso i el teimi sao ta onga i Samoa ia e lava fo linga o le whai a onga ta te loa o le matua i sao waa ia a ho ola le taimi fai ai mea o ngale po. Ia e ta te mafau po le ale tu nanga vuilele. A o ta halu la la ta te ilo la ta te halu le a onga i leisi aso e la eso so o ele o se laupa senel tu nanga o la ta mea onga la e fai. Ia o ta va ai mai lo le fai a onga vuilele a so le ia watu vo ia wa matua i fai ale tu nanga o ofu vuilele ia wa le sasa le a sasa ia o rona winga o le matua i sasa le io e fa pena le tulanga sa tatu wola i Samoa ia le tatu wa ia le te leo le suinga o i la tau sa matua i malosi le sasa o i la tau sa matua i te le tulanga o fa matalanga matulanga o ma fa pena ia o tatu wa i la tau na le ua i u le taimi nei pa ele fa pe fu tasi fo i seisi ia i fo iniso i la tau ia u ia o le mahenga tau tatu tia a le usita ia le tamai titia ma le tūlanga le whaanga solonga mai o lona ia tūlanga soifua le awa o ina. Ia e whapena fo, ia ai o le tūlanga tau tātou wola, ia ua wala ma mau ma le nei taimi. Ia mamole atu le nganga le whaafitai nei a tātou whaia onga, ngata fo leo whaia onga. Ia ma nei a tātou whanau, ia ua lau tāla le whaitamiti, ia te longa o tau le laki le taimi nei, a le anga o le taimi na mātou iai. E le ai se file muva pe mātou te maua. Ia e sao mātou nau a whai whani lei. Ia ono le tūlanga fo ile le nau ina ia i ule lei le tau i le taimi e i ua le tūlanga o onga. Ia lea ua iai le nei taimi. Ia whaafitai whai a onga i o lātou sao mo lātou i le ngā ruenga o lātou whaatanu ina. Ia lea ua i umale manuia nisho lātou. Ia sa whapena ona o tau ina i fo. Ia mālo le ngā rue. Ma lore ono sa ia te utou le nei vaenga le aso nai whaafihianga mo utou. Osolela susulumai ma o mana tuai la usamo lo u o tino foai fa a pepe nangalo tu oele mai Samo o le penina o ti via iai o solela susulumai ma o mana tuai la usamo lo o ti lofo ai fa a pepe Nangalo tu oele mai Samo o le penina o te via iai Ani mai se tangi e mamoli atu mai Alo fai la Samo matalasi Ani mai se tangi Mamali atu mai Lo alo fai la Samoa matalasi Wow lele fan solo La foiano na paolo Le sani ina Le sulugia ele masina Fa a pepea nangalo tu oea i
ita Sabo ole penina ole vasa Pacifica O ole lea ma solo solo la folia lona paolo Le sami i ila le sulumia ele masina Pe pa apetea na talo tu oea ita Samo ole penina ole masa Pacifica Angi mai se matangi e mamoli atu ai Lo ua lo fai la Samoa atanasi Angi mai se matangi e mamoli atu ai Lo ua lo fai la Samoa atanasi Tavafie, le afi afi, le asava le vali, le la le le, volinga e penanu ai. Te pa apepea, nanga lotu o loingoa. Samo, o le penina, o yo le vasa loloha. Mama tavafie, le afi afi, le asava le vali, le la le le, volinga e penanu ai. Te pa apepea, nanga lotu o loingoa. Samo, o le penina, o yo le vasa loloha. Angi mai se matangi e mamali atu ai Lo ua lo fai na Samoa atalasi Angi mai se matangi e mamali atu ai Lo ua lo fai na Samoa atalasi se matangi e mamali atu ai Lo ua lo fai na Samoa atanasi Angi mai se matangi e mamali atu ai Lo ua lo fai na Samoa atanasi
musu I se teine ai o langu mutu E sili ona wha Fo I ita isi o Luciana, wa uma ona o taku atu Le mama lena ua avatu Wa uma lava oi maha O te musu I se teine ai o langu mutu E sili ona wha Fo I ita isi o Misilu ki su ora nei vai ngole holi ma le pese fa mai e Luciana. Io ana de. Luciana. Io ana me te alu e na sau mal pepa mamo ana wa ele to sau mas pepa mamo. Io se fa fare le mai io me Luciana le nei vai ngole holi. Io va pena Luciana se o ana me te alu e fa fega no nai na mama e na e fai lo mama Luciana na fai lo tolo nai fa fi sianga mo o tolo nei vai ngole holi e a wale fenga yo ta to tunu isi a manga ruenga malo le ngaru lue ya te o to e ele nei vai ngole aso e ele nganga mo lunga e o lo so longa le leipe por kalame ia o lo fenga i mo lo tatu tunu nei tatu te mamchina ma tu o lo fenga ai fo i matulanga fo i nei aso ia ma lo nga rui ma lo fo i no sa ia te o to ia wa lo to fai va lo filima la la
ta la la ta la 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 ta la 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 ta la 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 ta la 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 a fai wai ai se lea o te ale wai ia fa mole mole ia malu mai le vai ia na tia ita I fatu ala vai e poto le tautai a se la na vai ta
Ia e lo toe nei vai ngona o huli ia nei mamai ia e va ai lo toe nei che ua mamai ia nei vai ngona o huli ia matua tupu tele tu lango le ma losio lo loto ia e fa wa wa tu lango nga ruenga o lu itau ia o le soifuanga o lo iai o le tu langa o mai tu langa uma fa pena ia tupu te lele matua I mālosi o lou loto te tau wivi ai manawhing ta ina ia mawhai ona e manu mālo ai pe ia upo le pese ia ile nei vahenga o le awa uri a whaapea fo i o nei ai ni tūlango ni whaafitau o lo tutupu ma oi to tono ngā ruenga ia po po ia fo sisi fo ilele ia se tangata fo ilele e te latu lau ngā ruenga pi e te le si ia e lo ale awala me whai ona e fo i e whaafitau na ia awala le whaafitau na e tau ona e fo ia I lo tuu ai pia whaapena. Ia lea a vea maanga sala ia te oe. Lo latu le nei aso e wa ai atu ai e ita. Io e latu le aso a tae hao te whainga ruenga e wa atu e laa mai a oe. E oso I lo wita. E to e latu fo I leisi aso. E te latua o lau whaafita auri ale nā latu mai. A leo whai mai upo le pese e tatau o na mahalosi lau noto ma ia e iloa le awala e pūle ai ma ia e iloa fu le awala e whaafo ia ele whaafita auri. A whaape te iloa le tamana e le iai a se tūlanga vule le ua tupu ai. Ia nana e aluatu a uso, sau ta e whaise tā mea ai ma se o tala noa atu ia te. Oi, ia ma ai oe uso. E ai ale mea leo te leo fiesia ia te oi, ai atu ia te oi. E ese rau fe alo whae tu lango tātou ngā ruenga. O leo te vai atu, oi o le pos, oi e te tauana e, a leo te vai atu, e maua le mea nana, e saua e nimo, e sau e nimo. E vai, e o mātou fui o stangata whai ngā ruenga. E leo mātou ni au auna, e wapena. Ia e tala noa whare lei, e ma e whai ei. Ia o le mele sa tupu nā. Ta fe ese ya ia fu yo no tu lango ese foi do langona ese foi do manatu ia wa tawon fa le yo tawon fa le fa fitauli ya e o lo le taimi fa le e te va ai la o ia le taimi ti to e sau e te fa inga ruenga ia wa mawale mena wa tua ia na o le taimi se yo e la unga ruenga ai e sau te fa inga ruenga ai se ana wa sa o loto lo ma fau fau na wa sa o loto ia wa e sa o loto wa uma fu le mena sa pe fa to ulu vo le lo ma fau fau ia wa na wa umana fo ia fa fitauli no winga lo toe ia matua toa ma ia e manosi lo noto ia e mafaiona e tali e toi vaenga fa pena ia e meo lo tupu sai fuanga ngata fo ia ia to tono fa finga wenga mo lo tato a soifu ai mo to wola ia e tatau ona malosi lo loto ia e mafai ai ona ele ai ele o le malosi o lima ai se ana mo ana ele ai ele fa ngai na lima ia o la utu alalo te le tu alalo tu ni lima ia o te mana o ia e alu e te whaafsa nga i e mala tangata lea po o hai le tangata vai mai o lau pule o lau supervisor po o so uso atua o i le te rua whainga ruenga a e wa ai atua ai le mea tau ona e ale whaasao wa ai le taimi le tatau ma le awa noa tatau e a male pana noa le lei e ma whai ona e whaasao ai mai whai atua ai wa ai o uso tātou uma o tangata whainga ruenga lea tātou tua mai tātou su e tupe le company lono winga e te tau ona e soso ani mai la unga ruenga a le afo la a soso ani atu la unga ruenga ia ona le lei ele o me uma tatou te faia ia wana fo na tele fo sa tatou fam talanga ia ona o pol pese fai mai lo toe ia e te tau ona malosi lono winga e te tau ona toa lo loto ia e pe ona ia pesenga ia al katoliko mai sa fotu ia ilona sao mo tatou nei vaenga la woli ia mole atu aile a lo faanga me a semintone fa o Sofia vai ngalo pena ma futa mai ia fa malo atu le atali ia sefa o lo pena ona fe ngai mangaluenga I nei porua ia ngata fo ile le sunga le o ia mo lia mar fa tu al kolisi fa fa au I malua ia male a fine ia le atali li o pena ma futa mai manuia telefo forne yaso alo fa tu fo I mo o tou ia ngata fo ile ia o le la mai a semintone ha pe foritina ia fa o Sofia vai ngalo pe na ma futa mai na America de vai ngole oli tasi fo wompa anga de tato wala leo ya alo fa tu moto sefa fai fale le ia nga ruenga o le tapu e wa ai
e si la fia le lei o le te whainga ruenga i nei, ia, a le tapua ia mai au whaiva i o, ia, a le whapere tapua, le lopo e tapua, le lei pia whainga ruenga, a o tama ia le lopo tapolo tama i le o uli, ia, a lo whatu mo o tau, ia le nei vahenga le aso, nei whawhianga mo o tau, te alo te su, ma le 5 minuti le tulai wha, o na tu inatu lore o tātou telefou tāle tulai wha, o na whaatasi me leleu sa ia tasi, ia a wāli wha awina o tātou porkalame, ia ele nei vahenga le aso. Josi, ia e, Josi iai, Josi mai, ia e, aso ia, Josi mai, Josi atu, ia e, wale to e whaiala le mea nal, Josi len whaiala tau, e o tau yaso ia, al temine u wha o ngā sa al telefoni, awane to e whaiana me o Josi, ne te ua to e maua to e iasesi, ia o matua, ia e, ele lei ale maua lau vahenga la iti, ai a maua e lona tātou matua, ia o te rei ropo lare mea la atu, ia, aloha atu i mo o tau.
aso luelo suma awa ese ado luelo mai sapalo luelo fama fana fana luelo luelo mai ai luelo awa ese vai vai luelo mai la ia luelo ile musica luelo mai la ia luelo ile musica Nai whawhiwhianga mo o tolu nei vaenga o le uli na ua sumarawanu nei minuta ua te ele tula e tolu. I le tau tuama na unanga re tātou ana leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo. Ngā ta fo i leo lunga o lana Facebook Live ma le YouTube pe ona iai le nei vaenga o le awa uli. Ma lo le ngā rulue ma lo le ono sa i a te o tau.
Ai fa pe lo le nga. Ia wale le la. Alu le vai sau ta mau le mai lo. Wa nga wa tu te lo tupe ya o e fe be o le. Mai ma wa tupe. Ja, na ei lo o tulto fale pala. Na ei lo o mana va tutta vale lo tama. Na ei lo o mana fa tulto fanua. Na ei lo o mana fa tulto fale lo. E fai mai lo tau de. E se fai de oi di bo mia. Nai fa fi sianga nei va ngole o uli io e va penal tulanga io o le mene ia so le e se vo ia io no nai lo o ma o me la to ai ngo fai mai ia ru lo e che le au le ia io veni me e usuru tai o posito ia ina io e alu si ta malo tai o po e alu e fai ngaluenga io sau ia fai fe au le ainga io tau ma fai ale wo fai mai wo mau tu lo me io no mau tu me laki mai male ainga di sei io fai mai lo e ke lo alu lo io alu lo wo le la wo le tu wo le tu ai tu ia oi te lo vai ia na e sau wa lo wo fai atu fo le fini ia oi vol fa ta inga la o sat ya alu ia o vai na kamera mai ko e o ia wo le fi vai atu asa sia o na e sau e tu vol fa vai ese ati ava o e sau e tu vol fa la wa mau alo me pe e amu mai ya ia va ai fo e le iso nga sau fo ia ti ava nei tonu tatu ai ga vai do ese ati ava la umma e vala o e oiro e fuli lo tu e le vala au mai se to e watu tatu ai nga ia no to lo angora la io le mele la tu ole a te le mele la tu malo dengan due se o te se tau fa so ya malo sai au mangaru ngare ba ngale uli le o to lima nei minute ya on afaro le tu la to se e fai ma sul tato pese io le anga a tu ma pel tato pese io le a lotto vai e foi la to la fa fo mai fa pe e pe ya sao e tala
se oi, le ai se popole, le a umai fai mu fia i le fa mole mole. Ciao fima, lo pale samo, ole ano fala usamo le a. Ciao fima, lo pale samo, ole ano fala usamo le a. It's me, Mama Ia,
Mama Mia, yeah, that's the spot. We gon' kick it to the night, everybody jump on. Just cruising to the beat, watching booties bouncing on. Yeah, Bacardi, the party, red wine, feeling fine. Bumping Mama Mia all the time, turning up your music on the radio on. Rocking on your 2 lanes, leaving on a jet plane, back to all terror for the holiday. People here it comes. Nai whaafi whianga da nei vaenga o leo huli pe o na iai le tātua tono o. Ia ina u whāne minute o te ele afo le tolu te tau tomra unanga le tātua wala leo. Ia e pe o na iai le nei vaenga o leo huli. Toi suma le 5 minute le tula e wha. Ia o na tu inatu lo fo i o tulanga o tātua tala fau. Ia tā le tula e wha. Ia le ngai le 5. Ia o le tulanga o le porkalame ma leusa ia tasi tui tula wha. Ia wale ape foi whaatini le vaenga le ana nei le afi afi. Ia e whaatalo wha ma folofa toi foi le tātou au whaafonga le vaenga le wauli. Ngā ta foi le ia niso i la tolo pena ono mai mo mai le vaenga le aso. Ia te au tau. Ia le uso ia li sati o lo pena ma futa mai malana. Ese male whelo whanio le uso lea. Ia o le uso ia li sati hape le uso ia Michael. O lo pena ma futa mai le nei vaenga le wauli sina leo. O ana moli o pena ma futa mai. Tala peili o lo pena ma futa mai le nei vaenga le wauli. Ia ngata foi lea ia Semingtonem fa Sofia ia o lo pena ma futa mai ai talele fa Ivano lo pena ma futa mai le vaenga o le oli Erika Maoya le ngata foi lea ia Penisa Tavili ia Matasi le asi o lo pena ma futa mai le vaenga o le aso ma lo nga lu ma lo no sai ma lo foi fa ma lo si au manga luenga ia e pe ona ma saniai ia tulanga la vai tulanga tanto musika ia aua tau te popole ia o le tau fa so tu lava ia tulanga o tato musika ma o te ilo le pese o na ua e mana o mia ile taimili nei ia peila o le pese lea ia e fa tau mo ila tau o la ua malanga o la tau te to lua ia a la no no fo le fale wo le ilo fa le kuka ia a wa le mele te ata il mato tu pa ia e fia maloa na no malanga fo ia o le tina wo fo i tini io wo tini e ti ai tama io na e va ai lo le ai wale lo fo le kuka io wale lo po wo mo me fo le hani amai se ti io hani amai le remote hani va ele va tu fo fa fo mai va ele le kina i lungo le o nga mo e te pe fo nga mo io Tamaya, ia ole fia tamaya, ai na ho tina, wo foi tamai tai wo te no le motu, ia wo la to ia na eva ai la ia le ma wo le pesele, le fai me felice. Ia loi mata, wa loi mata le wa tanu loi mata ila le lunga, ia ai sea. Ona wa hanu tangata sa fai fi au ia. Ava pela wa hanu lo to lua sa e fai fi au ia. Ole o ngale ia te mau o lo fa masani do te tulunga te anu e fa yo fa e se taua ia ile nei vai ngale fiafi ma lo no sai ma lo taua ta ia va pe fu na wa e malanga e amu ia o ia mai le tulanga sa ngale mu ia o lo e mau ai ma ia e mau pele fia ia wa ta fonga o lo e fianga iai I need your sweet
O te whātālofo le tātou tunu o le whaai unga le vaiaso, alo mai e se whaupopongo tātou telefou mai Samoa. Ua whaamaunia mai se pepo whaamtalanga mai le malo, le whaamaunia le kāpenete tusai ma se whautuanga komiti sa iluiluina le awanoa mo le au onanga waa Samoa, le tōwhia i leo se tasi o alo le atunu, le sunga tawhisi le whai i Piniu Filipo, e a vea mo pule silio le company waa Samoa, le Samoa Shipping Services. O le sunga tawhisi le whai, o lo onga lue nei pia lava i le au onanga waa Samoa, e lona tofinga o le ofisa sili lango mo le vaenga o unanga lau tele taru mai le lua fese fulmali iwa. Nanga lue o ia o se ofisa sili lango le pule ngo le ofisa o le pule whaatonu, mo le 5 tausanga, ma ua se furuaili nei o tausanga talu o nanga lue o ia o se tangata whainga aduenga le malo. O tawhisi le whai ui e suia le fionga ia lau timu ia a fua we lese va ai, sa ia tau a vea lea tofinga a o le ito fia a vea mawhaipule, mo lona i tu malo palo tawai monga numere tolu. O lo ia umia wha ai longa tau lo le tikiri o le tō whama nino, ma le Universite o le Pasifika i saute, mai o se alo e wha asino le fiu anga o whale wha. Ua tō fia le tō whale malu Celestina pule anga meni reti, ma ofisa silo le pule ngon wha ala puptonga, o teu ngā tupe mo le lumana i manuia o tangata sa mo le nupi wha, e na ufa amao nia le kāpena tai lalo se whautuanga le komiti, sa ngafa ma le luiluina o le fo i Awanoa. E tō 5 i lātou sa tusitau sanga le Awanoa, le ua whilwhilia mai le tō whale malu. O le malu sa anga lue le mtanga luenga o tupe, ma le whala popitonga tau ele tise maisi. Na avea masui pole sili o le vaenga o tupe, o le ua nanga le nupi wha, ma le tō whinga le ofisa sili lango mo le vaenga o tupe le nupi wha i le silia ma le ono tau sanga. Wa i ele whaatua tuanga le kāpeneta ua te lelo na sila fia malon tumai, na maua mai a o ngā lue e le ofisa whaafailau tusi, ma wanga vae na te tau avina lea fo i tō whinga. O lo ia umia wha ai lunga tau loa o le MPA, ma le tō whamanino mai le Universite o le Pasifika i saute, whatasei ma le Universite o Massey New Zealand. O le malu o lea ua sui tūlanga i lea fionga ia Pauli Prince Shuren, lea sa tau aveina lea tō whinga mo le ono tau sanga. O ia fo i tō whinga whaapulisili, e taitolu tau sanga ma toi whaasa le lau. Ua whaeloma nino le fionga le minista o le soi fua maloloi nei lumo le pāle mene i sana fola sanga. Le fionga valasi lua pito whanua ta fito sele sele. E matua ni mo i sona sile fia le ngā yo inga fōle ua whaataatia ma ua whaasala lau mai e lana mtanga ruenga. Ua leto anga vaai ngase mai tangata lau tele o le atunu. E mo o miele au o nanga le whaata po le CT scan le sa whaia fua le mo ngase. Ai o le ana o ngase ti ngā ina. A o le lau tele o le a whaase e atu e whaia lantou whaata e wha o ngā aifale mai tū ma o te tolu. O lo o iai whaata whaapea e tutongi nai le 50 tālae le tangata. Na tau tino e wālasi lumo le pāle mene. Au te rei whaalongo mua i si me whapea. Me uma. Te tauna saini al minsta. Le io e ina o ia mea. E ala leo lo tula i atu. Sa nofo lawa. Sei whaalongo longo. I sui ma malu. Ma latu tua inga, ma saunoanga. I pito ia. Ia leo whaafonga le morta. Ia masalo oi. La ofisingia la mtanga renga. Po ai le pule. A o ai foi. Sana. Fai ai tulanga. Salo le whaafonga mai la mtanga renga. O le vaiasun te nina tu ina mai eise pepo whaamtalanga. E whaelo mai le swinga fō le amatalia le masina fō. Mai o lo sai nia le ofisa sili o le mtanga ruenga o soi fua maloloina. Le fionga ai ono Dr. Alec Eke Roma. Peitai na ofiso tai le ofisa sili. Le na ia whaailoa. E le i lava se teimia tilu tilo i le pepo na ua sāu ne malanga i whafo. Ina ua tu i nātu e saini. Mai o ia tūlanga na whaalia i le fia tele o le fionga le minista o le mtanga ruenga. Ai o mai le so e le isainia le minsta se whaatananga e tu watu i tu a se metau a tonu sa taltanoa i ai i mtanga luenga i se whainga i mwhainwhaingo fie o na fsosoani le whaitaunga o le CT scan. Ia mai se ngase o i ai
Ia le mele ua tua ina ser mi sta mon tanga le. Ia eta oto mai. Mo le anga ilum. Le fionga le minister o se fo maloloina, le fionga valasi lua pito whanua ta fito sele. Wa whailo mai el pulisili o le kompani wa lele le Talofa Airways, o le ai se si tanga o le tau pasese i lana au unanga, e le vale ma le motu se sae Amerika Samoa, pe a matalana o unanga il malai wa lele i whangali i le aso lua o le vai aso fau. Whailo le pulisili o le Talofa Airways, o le whaonga ino whangali o le amatua wha au popo le isi tupetele, e le ngato le whaata wino masine a matailanda tautua i whangali, o le awhinga ruenga o le elitise, o le whelaua ingola na awhinga ruenga ono o le a whao ngā pia mawhaleolo, a vaenga toi wha le lei masiaki maasania wa le vai aso uma, e mauti no le toi wha popo le isi se lene, e le tala o le tā leo lo o se e wa le lei whangali, e le te tusa ma le la mole o lo i elmalai wa le lei whaleolo, mai o le aia mauti noa e le umini teimi ma sui pa o le wa lele, mo le saunga le mua soi fua tangata whemala ngai. E leo whaeloa mai el teimi nei se tau fau al pasese mo ia whemala ngā inga, ma vaenga o pei o nei ta ua o waafuai o na sitia. Ai mo le teimi nei o lo fitu se lauta la le pasese o le alu ma le toi foi mai. Sau noa whauo o le ua ia tauli maina le laisene whaatanga i le whaonga le Talofa Airways o whangalii, mai o le a amatalia lana o unanga i le aso lua o le vai aso fau. Pe o na sila fio le masina te nei na tatala i le malai wa lele whangalii, a o le whato a aloa ia, le whaonga i nei wa lele, mo whemalanga inga le wā ma le motu i Amerika Samoa. O tala fawia, man wial whai ungon nei vai aso si o tātou tunu, whaasoi foia. Talofa lava o talafo ma le sifofongo le laumua mo le nei aso Riley o le aso luas fulutolo iuni lua afe lua tolu. O le poa na pona fai ai le sauninga e whapa ia ma whaau o ai le susunga i le whawhiangainga fōu a le ekalesia PIPC o ke riso le tupui porirua. O le susunga Reverend so se mea whaatiu ma le whaletua ia Alice o ila ua ia ua avea nei ma whawhiangainga fōu a le ekalesia. O Novema le lua fesefuluiva na motusia ai le mafutanga a le PIPC porirua ma le susunga ia Reverend Bere Maleasi. Ai o lea ua ia ilo na sui, o le whailautusi o le ekalesia le tō whaafanaya liopa ese, na whaafelo a ina le mamalo o whaafeangainga mamalo, whaapea a inga o le whaife au fōu ma le whaletua. O le moderator Reverend David Powell, o le matanga luenga a le Periperiani Wellington e tūtutonu na taita ia le sauninga. O le launga na fofonga ina e le tamaita i whaife au, ia Reverend Dr. Whailo Inga Jeanette, tau le ale au sumai. Na awa ia le toa tele o whaife au ma taita ai o le ekalesia Periperiani. O le susunga Reverend so se mea whaatiu, e mai a fio anga o fusi sa fotula whai ma lufi lufi, o le whaletua ia Alice whaatiu, e mai a fio anga o whale lima malua tua nuu. O Reverend whaatiu na o awina ili kolisi whaafaife au i maalua a o le imalanga mai New Zealand. Ma e ono tausanga nanga lue ai i le PIPC i North Shore i Aukilani. Ma a o awai ia o onga whakerisiano a le Periperiane a o le ifirifilia e avea mawhaife au o le PIPC porirua. Ma ia ila tau e toa wha na whaia mulimuli ia i le filifilinga. O le aso atae au, le aso to onai, o le awhai ai leo singa whengainga ale ekalesia ma le whaife au fōu. O loo iai pea le a aio Gisborne i lapata inga lanu mū. Talo maiti munga mamafa na amata mai le asona nafi. Ua afi ai nisi o pito nuu. E le vau le lua se lau i le toru se lau mita le loloto sua atimu. Na to ulu i le poa na po i tōlanga pei. Na o ese whamalo si mai ainga o loono no foi te karaka ina ua amata ona si i le sua vai i le vai o ai paua. Na o atu le fitu te sima le 5 mita le loloto ma ua tele awala tapunia.
E tele appointments I whale mai na whaale au ngā ina. Pēna le mawhaiona whātau na uina I whale mai I le a ai o Wellingtone, ma Wairarapa I le asona nafi, ona o se whaale tonu I masini whaate konolosi. O au nanga a le te whatuora I Wellingtone o le Hutt Valley ma Wairarapa, na motusia feso o ta inga whaate konolosi. O tangata umana wha moe ewa aia fō mai ana nafi, pe ta ai ua toi tolo pō. O le a toi feso o ta ai atu le whale mai, e toi whaia nisi appointment I se awa noa la ta mai. Na whaalia se iloilonga a le Aero po o le Education Review Office, o lo iai pea le awhianga o whai ungo so enga le whanau, talu le COVID-19, o le toa telo tamaitia onga, e siria ma le tausanga le tūlanga ua tatau ona iai I mata upu le onga, e lata I le fase fulutolu pasene o pulea onga, sa wha moe o mai le taiminei, ua tatau ona wha le leia maka a le whanau a onga, lea sa wha le tonu talu na amatalia le COVID-19. O le NCEA Level 2 ua pa uma wa lalo le numero tamaitia onga pasi, pa uma o lalo mai le taimi ele ia o mai le wha mai New Zealand. O le tūlanga tau I tusi le isi popolinga o lo iai nei I whaia onga mapulea onga. Na pālota mamalili umasui o le pulenga anu o Wellingtone a toa, ina ia whaalawa I tele ma whaawa watu ia au kuso o na awha pa sese o tangata whewa ai I whewa inga lau tele. Ia lava ile taimi etu ina atu I au nanga o pasi manofo afi. E whaangaluia ina I se tekonolosi a wale siaki ina o tausanga o tamaiti. Mō fuafuanga fōa le mālo sa folasia I le pāketi o le tausanga nei. Na whaalie Thomas Nash o ia leo le taitaifono o le komiti mo whela ua inga. O le taimi ua toi whaupopo e au ngā lea mo au nanga a le MetLink ina ia whausi ai se polo kalame I lungo snapper cards e mawhai ai ona risitala so whanau ma ilo ai le matua o le tamaititi pe a whao ngā ina le suinga fōu. E 2 miliona tā lai le māsina tupe a le pulenga anu o le a whahalu I le whalau te leina lea o na maua e tangata Wellingtone le a whaupa se I pasi manofo afi se ia o atu ia au kuso. Ua talosanga se ali I whaipisinisi I Rotorua I le pulenga nuu, ina ia whaia se whaai unga e whaasa ai tangata ia e aisi tupe I lumo whale oloa. O lea mata upu ualia e mai, ona ua tele tangata matutua e whaawalea, ma o nisi taimi e tau whaafefe I la tau, ia e nofo I lumo whale oloa. O le tau sangata luaina whaafainga luenga I se skulati I lumo se tasi o taulanga whaatau I Rotorua, ewa aia mapuipuia le saunga le mu o tangata whainga luenga o whale oloa, whaapea tangata whaatau, ona ua tele ina whaao o lima I la tau I tangata wheoa ai, pe a le tali atu I le aisinga. E mai le toa ono I le toa valu, e nofo I lumo whale ainga, o lo iloilo ina I le pulenga anu o Rotorua le amata upu. Ma le wha moe e amatalia sa la tautu la fono, mo le saunga le mu o le lautele. Ua talosanga ina e le soifua malolo ina ia suia pe whaititia le waila au le nikotini o lo itutonu sikaleti e le tise, ia ngata le mawalunga po le limiti I le 2.8 milikalama, pe ta ai ua tuuina mai ai se whaitionga ale au whaipisinisi. O le vaiaso taluaina whai ai se suenga le soifua malolo ina, I le mai a ai ona au maini fesili mai le Fair Go e winga I vapes. Na whaalia le whaalaputupotonga e nafa ma le puipuinga mai ia afianga o whaama I le maa ma le maisela, e tolu I tu ai ngā level po o le malosi, o le a fausia I nai sikaleti e le tise, ma o le a ono fete e na e ailangona o le au whai pisinisi. E mana o mia ona malamalama tangata po le ale malosi o le vape, o lo o la tau whaau ngā ina. Mai mo o mia ona malamalama whalenga osi o loa, I ai inga e tatau ona au sia, e fausia ai ia sikaleti e le tise. Ua whaaseawha ia onga mamatua o a onga I le pitonu o Strathmore I Wellingtone, I se fuafuanga o le atatalaina I se whale o loa e whaatawina I sikaleti e le tise, tūlata I se whale whaatalipasi. O le masina o aukuso e amatai o na whaasao na toi tatala ni whale o loa, po o vape shops, e tolu se lau mita le mamao mai lea onga. Peita I lea ua fuafua e tatala le whale o loa, I le masina fōu ai le io o ia aukuso. E tasi le awala I mamao ai le whale o loa o loo fuafua e tatala, mai lea onga mawalunga a Scots College, ma lea o ngā kahurangi.
Ua whaatonuina e le Tenancy Tribunal le Ashik Homes Limited ina ia tutongi atu le 3.5 se lau tāla ia naisoa tai le asa nofo maututongi se tasi o fale a le ofisa. Na ave e se whaamalosi le ali o naisoa mai le fale na nofo ai. Ma le whaatonunga ia vavena o atu ave e se ana mea fale ma mea tō tino na totoe ai i le fale. Masatu ina atu ia i le vai aso e tasi. Peitai i le mai ai o le vai aso e tasi e le i o atu lava. Na suilo e le ofisa e ana fale loka o whaitutoa ma tia ai uma mea tō tino a naisoa e au fia i ata o lona a inga ma whiriwhiri auro alana wō. E le ifia tali fo le ofisa ina ua whesilingia e le NZME. I taalonga, o le 5 minute te ai le fitu i le afiafia tae au, le sailinga siamu pini mo le ipo le Supalaka Pi Pasifika, le ai taa aloa i le Chiefs ma le Crusaders i le malai taa alo i Waikato. E silia ma le 20 afe tangata o lo wha moe moe, e mai moa i le taalonga i le malai. O le 10 tausanga lua i whato atoe o lea o le awa le Chiefs, i le taalonga muli muli o le sailinga siamu pini. Talafauia ma le sifofongo le lau mua mo le nivaenga o le tae au. Ya, le nau whaafonga marita ato tunu le nei vaenga o leo holi na ua tasine le minute o te eleitu lai wha, le tau toma unanga le tātou ala leo, ia le Samo Capital Radio, le tasi ono tesima, le tasi whamo, ia pei ona iai, ia ana talafou le na, sa tu ina atu le nei vaenga le fiafi, ia ma o le whaiunga fo le na o talafou le nei aso, mo le tuelenganga le whaaftai tere vai le sunga le tamaita ia ana whaasolo ngā te whailea, ia le usai ata se Salam Sam o tātou talafou mai Samo, ma ua se si whaapopo ngai lona vai aso fau le asonga fua, ia le taimile nei, ia alo mai, o lea ua whaataset ma le uso ia tasi tuitula waa, ia ua fwore wha awino le tātou api fwoi whaatini le nei vaenga le fiafi, ia e pe ona ma o whaatasi atua le nei vaenga o le fiafi, ia se ia o liu ane i, ia se i whaisa tala langa whengta o leo wai i malo, ia malo se fua, manu ia no whionga. Malo se fua Terry, malo ngā lua nei aso, malo le tau hata, ia le o tātou i le tui la muni muli le tātou tautua, o le pokalame si fonga la mua, ia mo le tātou pokalame leo le apoi whaatini e fwoi le ae, ia ua fwoi le sawhianga i fi au mga luenga le nei aso, ia le ngata le tātou tautua, ia i fwoi manatu na ua mai a fwoi ia nisi o ngā luenga le to telo le atinu, ia na fwoi waga ia tui ngā luenga, ia i a inga le nei taimi o le fiafi, ia ai ua pisi fo ala wala mai ta watu i lumatu le tatu ofisa fa salau ia le fenga sola i o ta vale afi ia o to tele la tau no ma na nga luenga ia ua e fo i fa na ua tu wala tu onga ia ua pisi lava le taimi ia ai o le tatu tu ala lava ia taimi fa pene fa mo pel tatu saunga le mu awanga ia tu ia i a inga le taimi le fiafi ma futa fa tasi ai ma tu fa na ia i fa unga fo nga luenga ma onga leva ia so te yo ia mai no so ia manu ia fa tai ia ma wa hoire fa foi ne ava no ta felo le fia ia ma ia foi le tulanga foi por kala me pe ona ia ni si foi o vai ngata wa sa tal no tai ia fa tai foi lo mo la no ta felo le va ni ta tu felo so ta tu felo ia fa longo me ana ni tai mi o foi le o lo tau tua foi o ese ata fa longo mo foi le i pese ma mo me va pe ni pe isi me o foi le o fa to ese o uso ya le wa nga foi le la na tiu le ya oli ya le o mo le to isa na fa to ese nga foi ya po ya o fa to ei se vai na tola ola fa to ese nga ta mo le wa ia ai malo la fo il tatu watinu ia le mafuta mai ma le lango mai il tatu tautua le nei fo yaso ia me se fo le va yaso ia ai o le o mato o le sa Jerry ia te masa ni fo ni pokalame tu planga tal vo ia fa malu atu i pa anga il tatu pokalame ia o le fa tonu ina pokalame ia ona ni mafu anga le malafia ia ona o pisi te le tatu o fa nga luenga le nei taimi
ia le ngata le tautua I tono le nei official studio ia o fafo fo I official fafo atu tatou potu nei ia o le o malo lo fo le fionga le lipule ia mala whainga nuenga ia Savelina Casiano fo le usa mari fai valu ia I vaenga fo I o tapina pena il tatou tautua ale mo le vaias fo ia au te lo ia naua sa talano te le fionga le lipule ngar fo le ia o tofine Savelina ia le tatou apple la tala le aso for radio the best folk ia o pe o tulanga fo na le fai e sina pisi fo o tatou ia a te lo wa tatou masani le me fa peritas ia mo fa te inga fa ngofia pe tatou ta pena ne le la alu tatou fa nga malanga sa mo te va ai le lo ta ma fa fo le ta pena ne te I wa alu le fa nga malanga ai te wo tu sa mo ai ese me ngalo ese me ngalo ai ale taimi fo ia la o tau nu o toe fo I mai wa o mar fainga malang e te fa longa tu lo tino pi matu o su se avenga ma mafa vo ile na tonua ia e pi fa pe na fo ile se la ngona vo ile mai se fo ta to lo fainga wen ia le taimi ne au fainga wen ia la fa pe ne ia mafa o fa o no tu langa se amanga wen ai e o maro fo I wa ta le fa po le lima le la fia finale wa manava ia pe wa matu o tu fo ile tulanga fo I o le vevesi o ngaruenga sai ia ona na nei ta iau tulanga I talongo ia ona fa malo lo le ma fa e fa pena fo tulanga o le ia tatou nei tai na o le sia o me alas fa ile se I fa ti o le te I fa te al tatou por kalamele ia ona o mai fo ile o tatou popole ma tulanga pena ta uan mo le vai mo le le ta pena mau le ia le o tu le taimi fa tu nuna ia o le sime to pole ia ta o fo finga malanga ta ua tele mo le vai mo le ta pena mau finga malanga ai fa pe na o ale sola alu ia lu ia e tau nu o tu sa mo le ngalo solta ele le ngalo solta solo lo ia ia ai fa malo ho cherry ia to ia wa ta pena fo ia usunga fono le kare sime tisi ia le wa leva wa amata ona nga solo nis ia ai ole I fo inisi ia le I o te mi malanga I po fa malanga va so fo ia sa ma ia fo inisi wo si uso ia Ellen le na matal no Solomon ia Ellen fo le Ellen le Alen ia Alen I le Alen tangya Alen I malaiva Alen ia na mai bailan tale te au mai le amisia son to lu am sen fa na fa ia e alu ia sa o le mena te lo te le te te tonu I tamana mo pelo tamana pula mai oe te matua e tangi a pe a sala boa ia e sala to e fa maoni ia mo le o lo na to na loka fo ia o le vale va le se tanga le fia na ngalo maltina mal fa na ia e manuia fa nga malanga ta pena ina fo ia malanga fa ingol le vai aso ia manuia ila to le mania fo ia le malanga tu Samoa ia wa fo usunga fono le kalesia me tisi ia mi fo inisio kalesia ele o maua ni se la te fontanga ia e manuia lava apa pe bona te pena la malanga I Samoa na te lu tafao malolo mai fo inga luenga o le fo I vai tai mi tau sanga ia manuia la fo inga malanga pe va pe te mo nei le fo to yo o I Samoa talu mai le tolu se fo tau sanga ia te luatu ia wa esele ngol pasi le tonu esele la no pasi esele la no pasi e la tu sui la vai tamai te tonu tamai tina sau ele la night ia e te la tu foi te to luis tamai e ma le si me te la tu tamai tina la fa ia me tonu la inga sa o le ia te sa o le ia tamai tina sau le ta I lima tau sanga ia te la tu la sa o mai o le sa fa mal pito I lu mai tonu la inga so tamana sau la te la tu fa me me tamana al sa fa mai tu ia na le mai sa ui pu vai mai sa ui pu vai tamala na ta amilo mai au tafa ini patu fai bana te la titi au le velo lo no foi le sua fortato ai me pela te la titi te la atu lo tono na tono ya na vai lo ya tato mafuta tato problema le a foi fatina si fonga la mua ya manuia foi fanga fata tion le fiaf ya le si la fa fianga mo tato ya ona tatal no ile alitas mana ya Awane imita mita setas ilona malosi
whaafoki I lena ia au mai ua mafuahi Mana tua ia tali ua le maane ingota le whangatai A mele tamau ai nai tupe tele Wa ele mana tumai ai isi o samale ai na pele So ani ua le ai fo I talo wha Se I wha amalo mai no I ta ua lava lea I lo taona O ane I mita se tasi I lo na malosi Ai ngalo ai o le wha awhetai Ia mawe o na wha afoki I lena ia au mai ua mafuahi Mana tua ia tali ua le maane I ngota le whangatai Pe e te ta amiloi tu e whao le ke lope Awana I ngalo o lau telefoni Mili mai wha mole mole Le ai o se manu e lele e tau I le langi Na o le mawasina e lele mawalunga a tali lana sua I le sani Awana I mita se tasi I lo na malosi Ai ngalo ai o le wha awhetai Ia mawe o na wha afoki I lena ia au mai ua mafuahi Mana tua ia tali ua le maane I ngota le whangatai O le ala o le poto ia te oe Le tala le tusi o le vale inunga Umalo wha moe moe So ani I le ua mana o mia I whelo whani tato Umama wao leo la fia fia O ane I mita se tasi I lo na malosi Ai ngalo ai o le wha awhetai Ia mawe o na wha afoki I lena ia au mai ua mafuahi Mana tua ia tali ua le maane I ngota le whangatai Mita se tasi I lo na malosi Ai ngalo ai o le wha awhetai Ia mawe o na wha afoki I lena ia au mai ua mafuahi Mana tua ia tali ua le maane I ngota le whangatai O ane I mita se tasi I lo na malosi Ai ngalo ai o le wha awhetai Ia mawe o na wha afoki I lena ia au mai ua mafuahi Mana tua ia tali ua le maane I ngota le whangatai O ane I mita se tasi I lo na malosi Ai ngalo ai o le wha awhetai Ia mawe o na wha afoki I lena ia au mai ua mafuahi Mana tua ia tali ua le maane I ngota le whangatai O ane I mita se tasi I lo na malosi Nai whawhiwhianga rene vaenga o le awhiawhi ea e na ua sumara whane minute o te aile tu lai wha ea re tau tōmara unanga re tātou hala leo le Samo Capital Radio ea pe o na iele nei vaenga le awhiawhi ea pe o na mātou lua tu ima le uso ea tasi tu tola waa ea ile nei vaenga o le aso ea tas malo ioi malo fo e fo manatu na ua ta pena fo inisia wanga luenga le fia na nei ioi ia a o le fa ingol va yaso ia o o me masani a Jerry fa manatu fo ia tai mi o ave na fa na uta longa ia ta longa fa ingol va yaso ia ta yao ia nga ta longa fa na witi ia ta longa onga ta longa kalapu ia lava pele lava pale pele ta tu o ta po
A fa lo ngatu tanga te le I tango a le polo le pou. Ia. Ia. Pe le I talo se polo la kapi. Ia. Polo vole le pe la umi. Ia. Ia. Na awala I le fa vesi tonon malai. Mara ia. A fa lo ngatu a o sa talo la kapi ia vala au fo le fa malos. Ya ma tu ai lo o fiel tanga te talo la kapi ilana ia na ngai fa atino ol malai. Ya le wingo ta. Ma tu a fa te ingala tanga te la kapi. Au tala tu no e pisa I tu sa te lo o fiel tanga te le kapi. La e foi u. Au ta itala te la kapi. La ta te lo le yer me se la foi. Ai ta te le tau tala ta te sa fa ia mo mata nu. Le winga na tala te. A faya te la kapi aso lo wolanga. Sa tinga na faya tu tamai te to nu. Mai tato fa afu. Fa tato la moli le polo le polo foi le ulu fang ole ulu o le pulu popo a va pe o fiwata mi te to nu ya sola e tawa na e tu te la kapi. Ia ai aluai o voli tamai te net. E wal tele na le si va ngale mai mo mai e fai la kapia tu pulanga tala ko e va la voli mai voli atene wa neila te fa poni foi wa neila na wa pisa yo ta fal malai ai le ta la kapi ta alo vot voli atene yo ole fiafi ia umma me ai ole fiafi ia fa longo atu lai fai mai inga ve ai lumma fal ia ta longa na sa ia na melal na ta to ia ele ta alo ni la kapi ia fa pe sa I ve ia sola ia fa awo we pe inga ve ia ole ole ta longa inga ve ai le so se fa ia ele fa tu la gaina for matua I ve ai to no fale a fai mai lo fa na na le wingo le ta le upu ma se no ta no mai le inga ve ole na ta longa ia na tang la ia fa lo isi fa na ia va yo mai wala wa tultina la inga ia wala tultina la inga la ta ngulu mo lespi fa fangu mai lo tultina la inga yo mai isi fa mam la ma fa ngol ta longa ia na tang lu fa ma ma se fa na ia pa pela fa mam la fa pe ta u le fa mam la ma ia ta longa I ta mai ia o ta longa le elua ia au ia I tangata ole afo ele ia ta ile au lea ia ia fai fa pe atu do se fa no ia aula ia se to lua ia maista mait au ai maista mait to ton ia na fai no la fa pe no ta mait fa fe la fai no la ia o to el lafi ia o tina da inga mata moiti la lafi la lafi ya foi le o to le ya fa ta mal fa ngol talonga wal tele ta moiti le mam la mai talonga sa mo ya so ya na fa no la ya a mato wala o tu lo I se va ya na o tu la lafi ya I mai pe I mal tina da inga po ya na I mai penalti na da inga ya a to fa ronga tu lo mato I mai ya wa tu le su mato ya ai tele to mai I se ve o multitata o me o fa lo ya toia mai I le ve o multitata no fai tu asa na o ana fai tu lai o sa te fa lo ngol te nga me ya na fai lo lai o to inga me I ve a maltina mal fa na to no fali o le o fafu ale anga ta longa e se maria le mana I fai o ngai o inga to no le nei o inga to no fali te fai atu Jerry asola o te alo o le ta longa ia wa so si ta alo ya se fo le ma le o langa ia sola umana ai ia ai me sia fa un va yaso was for really stone pi o sta fauna pe umana uma tu le onga ia o le ni me onga ia fai lo mai nga ve ia ta te fa longo atu sole ia fele le mai mo ale ainga nei mo fo ia la sa mo no na kuava o tai lo la fi o tangata tai lo la fi o tangata ia ole fo le mali fo io o le fo ta longo i ve ia ona wo istata la ia ona o au mai mo ma au tapua I ta longa ta o le la kapi ia tapua I le ma fa ma rosi se o tali ma ia fia fo se au tama po se o tali e ta alo pe fa longo mai o la tapua ia tu tina ma tama ia ma rosi ia ma ia fa le fa ma rosi ia mo ta
e se o le o ta pe o ta o tele ani mana tulangalanga o no o la fa sol tulanga le e se le swing o tatou sa mo tulanga ta longa mai nei ia o le wingo la kom talanga ia tatou o sa mo ili ia se temina sa sota e alo e sota tina po sota mai aveta i tenta alonga fa pe da te alu ngal pa wala tala fa ia le mo te ta alonga le ha o tu sa ta fa ya tu la ta te alu ta alonga fa le o mo ta alonga ali nu ili te ia no mai ili ia no io pa wala tala mai io ne te la vea pa wana ale na fa mai e o ina ta alonga tu ro wa fa mai e o ina ta alonga ina ta alonga le tele fa io le fa rapua fa pena no ta lo le ta longa a te sa lo la fo le pela ta e tu mai ala a vai fainga te va mai e wala na molta mai ti fia poto fa ya tu a fa e a ngana ta lo ai na ta lo e na wa upua ya sa la fo ya ta tu ya sola o tato mai nei nei atunu o ta wa ese malesi o me te va ai au ese lakio la ngat pulanga le te minuto te masalo ana fa pe le ana ta fa na wa i ne tunu tu lo wa fa fo me ne tunu manu le po ta wistanga ta o peleki tali o ta va pese se na talo le me sa o la pese se ana fa pe o ta o le ta fa na i ne tunu manu fa pe ne ta wisi o peleki vo le live ai mai tanga ta mai tila ele o li fo yo so le o peleki e fa pe ele se na tala e sa fa pe ni o ta o le o mantu te minelo fa i fo lo o ma la o ta ma tu o le o ta tero ta alo le mantu o te minelo o e ala ta alo ala te tonu to e fa ta usanga o malolo a tu so o lo pe o lo fa ya onga ta lo volia te sa lo volia te ne out anu va pe nei la te se malo si la o fa fino por ya malo alo le mo tulanga fu italonga taiao le ta tu e ya eva ai le tulanga langa wa sa o lautala wa ia le tangata wa ia tina wa fa longo ale la iti wa o fa longo e fa matalanga la foto tonu tengo ta ate no chi o le tangata sa ta mo le mele ta mo le mele le ita vo le tengo ta no ya na o lo tan na va le sa ta alo vo ta longa ai ta ai tu la ia le ta sa wa mala ta winga fa sa mo vo le te mana o ia le ta alo ta ma le ta alo te ia ma ve ma va vo le se ila ta fa ngalo a to ya ai o le sona mea uma ya a le tulanga le leina ya tulanga fu da so ta ya talonga ya lava pelonsa moi yo talonga tamiti yo ale ese fu le man na yo me talonga tamiti le mata este logo wasili ya to le fia tangata yo e lango talonga tamiti na ilole na ilo tangata matu ayo no pasia fo yo fo le termine wa to hotel tangata fia talonga tini ia ai ono tulanga fo le ala ese fo maho e fatino ngai la to o talo ia o ta to ia tama ia ta alo ma ia la ia pi o mane hu su ia fo se mata au mata la to ia ona sina vai fo ita to tal no nei fo i fiafi ia to o ta au le final le super cup Pacific ta ole final ia Crusaders ma le Chiefs ia faila i Hamilton ta longa le ala mai ta watu pe na mai fo ia i talo le fo ias o matua tumua uma pepa ia ala mana ona istanga ta fo le FIFA ta una to pepa ia ole mfaile ole mfaile le inia vano te lo to telefo la to la peti la peti ta longa le taia fai mai lo uma fau fai mai lo roto e malo ia le Chiefs le awar matai fai mai lo uma fau e malo ia le au le Crusaders ia tu sala le mana o lo roto e malo lunga a lo ma fau e malo lo o la va ai fa tanga ta alo sa ta alo le nei tua
Te wai matua oe. Matua le fia ia ia vai ngare fai tu au sa ta alo so. O la vai fa tanga tala kapia Jerry. E ma lo le Crusaders. Ja? E ma lo le ola lo. Ai se. Ala wa vai foi le ia le nei luma le tu fa ta single le nei luma ma le nei tua. Ia. Ah. Ia. O la va ia la fa la vai ma maul ta longa. Ia. E fai ia si ma ro si le titi o le au le Crusaders. Ia. Crusaders e mo ia e au umani usila ta alo valu 5 minute. Ia. Ai esse ale fati nonga Crusaders. Ai me sia termine o le kapi o finals ma semi finals. Ia lan ta to mo ma winner version te le. Pa Crusaders ia le au le au kilan. Ia. Pa te pungi. Ei no ngau. Ana sao mai lungo le tatu. Ah. E fai ele ai. Ana sao mai lungo le Harry ele ni tau i vinga me ana. Ana sao mai lungo. Na. E afu Crusaders ta to version te nei pena va pia. Ia la va ia lo fari la Australia. Le fa in el version te nei. Ah. Ana sao mai le Harry. Ia mai le semi final. Ana sao mai. Ja, eto Harry voi la. Harry voi le eto hangi voi le. Ia paua. Ia paua ta tu ta kwai por aí le au la manu le so ta. Ya la mana ia foi le finals. Ia Para solta tu programa Jerry. Maria. Da sta pesi. Le liu me lo le ia a foi na ia familianga mo ila tu o la sa uni fai poipo. Ya sa uni mai ta to le fai poipo ta ya e uma va tu familianga o to fai poiponga. Ya, Maria. Mai
Whaasamo mai o leo te whaasamo atu ia mai ia Felice Mikaele le vaenga o le thia Felitas le wa afatonu ale tula e wha. Mana ia. Afana wha, ia, toe 20 minuti o na mai ale o le tātou tautua. Ia, mana i whai tātou skoa wa peo tārangu muli muli le o le supala kapi. Ia, tala atu tātou leina. Ia, e whai me lau skoa. Ia, o le tolu wale lima lua whatasi, le va o le Drifts, ia male au o le Crusader le aso atai au, le te o le fitu. Ia, ia, mo fui sin tātou whailonga pe asa o lau mate. Mo le songafua, ia, ai, o le teimine nei. Ia, o le ale mane fo, ia, ai watu le teime, watu i tātou whaamanianga, mo i lātou umalava o le awha i poipo le aso atai au, ia po nā nei foi. Ia manuia lava ia ainga fou, ia tufa atasia le sakarame te pa ia le whai poiponga, ia mo i lātou o le a tama mane teine o le a whai poipo tai au, mo le teimi mua mua, ia o le a matai nai, ia leisi la asanga fou o langa, ia i le whai poiponga, ia ma matai roa foi ma inga, ia mesi fou i lātou o le a toe wha fou o lātou taudonga, ia mai lātou o le a whai lātou anniversaries fo ia o whamanatu ia le ta i se fulu, ta i lua se fulu, ta i tolu se fulu tau sanga tanun mafuta. Ia mai se fo i lātou o le a toi whai poipo wha alua, wha tolu. Ta ua le wha pa ia. E sao? Mana ia lau ia te. Ele le vaenga na le whai poipo wha alua le sa tala le aisavo. Se o tuna wale anga ia. Ia manuia lava o tau aso fia. Tama mariteine o le a whai poipo. Ia, manuia o ia ainga fau. Ma ia wha manuia le atua, ma ia alolofa i mātua. Ia ma ia alolofa le ainga o le tama. Alolofa fo le ainga o le teine. Ia, ma ia tātou fo ia le wala aulia ni whai poiponga. E whaalonga tua e leisa utusi wala aulia. Au e te halu. Au e te halu foi o le ai whai poiponga la. O mana pei a inga le whale, a inga le whale. Na o ila toua le na i tusi wala aulia. Au e le wha pe wala aulia mai na o to lua. Ai watu o to sfuru lua. Mai na le whale tonu o le vahenga le. E le mena na mai al tusi wala aulia na to lua. O na to lua. E se so sfuru lua, e tasi mea lofa. Tasi mea lofa. Ia se vai lá ia. Ia, não vai mana que tu me tem igual. Alô, tu pupé? Ia, mo le wali ia le ele fai poipo. Ia. Oi, ona se vai lá. Ia, no bel tava. Oi, ia, fatalo fan lá já tu vai lá. Ia, mas não se foi na filma, nem vai na fiafi. Talofa. Ia, não se foi. Ma no sai fo mau ma lange mai lo fiona. Ia, faftai, habele fiafi. Ia, ola skoa. Ia, lei. O ku sai da lo furtasi. Ia. A chi fa sulono. Luono. O suafa. Suono, suafa. Ruta. Sa ta alu ta mana inga. Ia sola. Sa pek. Ia tama fo le pito le luma le vaenga le luma Ia. Fulpeki lo fulpeti ai numero 12 paware o chamare ai fulpeti ai numero 12 ya vai la ruta ya lo fa tu fulpeki ya va so fu vai la ya o la le escoa ruta solo ono matai lo su maltasi al our Crusaders ya na ja, tala pel tato lina, Jerry was only stato pesa fa ponga. Ja, tar pesa fa ponga. Tar pesa fa ponga. Ja, maar nee, voor tar pesa fa ponga, ia matato de lo el tava la. Uma lo tava la ulia. Ja. Ja, una tar pesa fa ponga. Ja. Talofa, maar lo se fu. Ma lo so fu lo sunga kamfinka. Talofa. Maar lo se fu. Ja, ora skoa. Ja. Ja, sfuru lima de. Le awal tif. Ya, ai lo fu ko le awal Crusader. Suafa. Malo o salafa. Ya mangia le fia. Ya, taila salafa. Salafa, faz fu. Ja. Jerry. Ja. Fa e mo lo sta pese ma tala pel tato leina. Ja, lei. Ja. Awe.
Mea ia le la ave fa poipo. Ia. Mea te ta mo la to le la fa poipo. Sa uni nei mea te le ave mo fa poipo. Ia. Jerry. Io le tavala. Tavala. Sa i malta to fa poipo. Ia. La to le fa poipo on sa i me mo ta to pese ta lo fa fa. Hallo, Planet. Du sången le fjern. Ja, maar dat is voor. Hallo, Boyle. Så får man via. Ja, oi wat så fa? Ja, Racer. Oi? Racer. Racer. Ja, Racer var det Scott Wappes. Sorry. Sa la. Te lo fa ta no le ta mo ja. Tamaya. Racer ta mo la le Racer Crusader ja, zou nog mijn race uit mo? Ja, o ai la talonga, ja Tot school lua ja, Crusader, tot school pa ja, matai. Tol fa. Ja. Marok matai. Marok matai. Ja, na ja. Ja, maar Taylor van racer. Ja. Ja, lo fa tu. Manuel. Ja, Manuel inga ver na. Vai nei je. Ja. Racer. Ja, sa o racer tau mo le. Tamaya tau mo asu le mo ai nga le fa sopo. Ja. Tamaya le nyang. Ja fa volta tu pese o fa be ponga. Ia o mo. Uma. Si valau dia, taruh fan valau. Ja, maar dat is voor. Ja, maar dat is voor. Dat film. Ja, oi wat zo van. Semmo. 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 Ja. Oh, sorry. Ja, Semmo. Sufiku ya. Ja, Crusader ai lokasi ya matai. Oh. Notas. Ja. Le la fori nga mai warua ya la to le epeki mai e malo ya lo. Ja. Ya ai lua fo la to le epeki me malo na ile awan matai. Anaya. Mana ya. Sa ta alo Semmo ya. Ta alo Semmo ya so ya. Eu kau la kapifo. Oh. La mia foi mengal pumpopo man. Tama fo ye. Nanga ya sa nga kasi dang paile, va so le ang mapi. Mo kapifo ngala uma kul la kapia o kulipua. Asawa, betul nga mo. Wa le to ingana on mena sa ita to ye fiaf. E fai ala kapifo le turi mai no le mo le si ainga tua oi. Tu le ya la kapi ai o turi mo le ainga la sai mo le. Tu me le tu fa o la kapi. O le se mo la fa tu mo ne fiafi. Ja, va se va. O racer mai le fa fo le mission fa le tua sa ai sa ta alo ya sola. Ja, le fa pe furpek, le sa furpek. Ja, sa furpeki. Ja. Ja, fo le na furpeki ya te au va tu ai fa melta va le lo. Oh oui, acha. Pa wale furpeki na fa melta va. Pa wale furpeki na fa melta va le avat. Avat tu to no mana era furpeki. Ja.
Ia, o lo tala pel tātou leina, ia, whaopea ia tātou musika, Jerry. Ia, le wei sta wala au. Oi. Ia, maro sei fua. Tāro whala au. Alo pa. Maro sei fua tina. Ya o lua tama whainta. Whaftai. Tai. Oi whatu suafa. Ya, o le la abatu la usikoa. Ia. E lusu pale matai. I. Fulu ono Crusader. Ai, ia. Oi, Suafa mole mole. Oi, suafa tina. Ya, o lo usuafa o lua. O lua. Lua, oi. Lua. Saro whai a lua. Nā whatu tūranga ta alo teo ina yaso la. Oi, sa subai. Oi, ia, ba ilan sao. Ma, ne sao la leo tina. Lenga i lua. E whainu leo ta alo. Ia. Oi, ia, ma, na ia, le leite le lua vai, e tau sao mea lua mea sai. Sao a lua. Ala nā sunga vai la le na no masani e lua. Ia, manuia. Manuia na fiafi lua. Aftai lua. Lava le weekend, alo patu. Tai lava. Ana ia. Ia lo tala pel tatou lina le lava tatou taimi ai fa fo me mai pel tatou pese fai poi pore tatou Jerry. Ia. Le wei sta wala au. Ia, talo fai le wala au. Ia, talo fala usua. Malo sei fua. Malo la wala sei fua, ia ke ulua. Malo nga lulue. Malo fo nga lulue le yaso. Ia, o la uskoa e lusul piku le sifi. Ia, sulu ipo e Crusaders. O Crusader ma le sifi. Oi le suafa va. Oi fa suafa. O pesi. Nesa ka alo le awal mansa mo ia sola kasi ipo piku sfu. Oi, pese. Oi. Oh. Ya ke ninga le infa mau nga ku sa lo ka kia i uma me nga ku si ma ko nga vai kai. Oh, ia sa ola. Te vo le ta alo fa mai. Mai sa ula. Tam foi ta alo va tu le ula mai tu pulanga la lo fa misiru. Sa ka alo sa ha pek la. Oh. Ya. Oh. Alo war ka lo nga o lo sia le proprio ngol lenga score le pou nga vai kai. E ala ku ala wo ko lenga a ke wo fo ko pasi mai a o le polo ala wo pasi mai lenga score ka wo score. E si ko no? O score. O score ya o marca lo fa ala me le score ya lo a fai mai. Pa pe score se pou. Na le afa score. Ia, ma le fo ne fiafi. Ia, va stai lo fatu. Ia, fa se vo. La wei sta wala au. Pisi al tatu laina. Ia, taro fa wala au. Talafa. Malo se vo. Si fa ya tu se score fa men bole. Oi fa suafa. Se o le asu vai de risat. Sati. Josefo. Oi, Josefo. Ya. Ya, Josefo. Ya, por casia el sifi de lua ono a kaspeki. Oh, todo tasi le lua ono. Oh, ia. Mana ya. Ia. Ne ta alo pinta alo da tale a. Ya na ai. Ya sa ta alo ai na ta alo tu. Anu ya lo piapi. Ya, tasio le wei ta wala au. Ya, taro fa wala au. Alo se fua. Malo se fua. E ka ka ko pese ala uma i mi ke nga ka lo nga. Malo ku sei la passo le koru lua a sifi. Wat tu fa? O moi. Moi, ya. Ya, le. Ko pese la va ka no ka pi. Ya, sai mai moi, le pure ma ua. Pure tu ma ua da tu. Ma lo la moi fa te te la va mai. Vai dai wi mo. O manan fa manatu pel tatu tu. Le sa ufusu le mai. Ah, ti so ia. Te le wa mus. Luas fusu anga. Luas na tutu atu au tafa. Na tutu au tafa luas fusu anga. Ia. Luas tasimaru. Luas fusu anga. Ia. Se fulu iva ile o le tu. Ia. Tu se. Malo ale tatu tu. Ya.
Le wel tava la au tas. Ja, talo fal vala. Ja, talo fal vala. Ja, kalo fa koma. Ja, malo toma. Ma o se vo o le skoa kon su lo e to fo ja, kon se fo lo le mtai. Tolu lua le tolu se fulu sole. Lua, ia. Sau o tanga. Te longo fia mo tanga sa ta ala ya sola. La to langa le tala ni toma. Eu vou lá o camba o café o fu. Sa o fa mo lunga na va pe la fa me seta. A pe a o tanga. Pou ele vai so que pou o polícia le fala coi pou. Manuel ne me aso toma. Manuel ne me aso. Ja, va dai. Manuel ne me aso. Ta si le wel tava na au. Ja, sai fo manu ia le vanga de fiofi. E ka lo fa lo va se lo. Ja, ma no la volo sai. E a ba ku sa skoa. Ja, ba tai. Oi, wil swafa van mon money. Oh, tala. Tala. Ja. O le su valu le cruzeira e lu fu kasi le chi. Oi, sole. Sfuru valu cruzeira, luas fu tasi de twis. So o fe fua ia i lau fe fua ia i lau skole wa mai la sa wa ai fa tanga ta wo le sa ke lo le ke lo kal ngo mai coach yo le ala mam sa mo ya so la le kasi ba lo fa okay ya ma tele i lo ala ya sa tamai e te mi fai mo sa o le mate i lo o le mele kultura ka olu ele ai ma se kusa uma magumbela la kapia le ole mate uma tua tanga ta sa fa ya ngal man sa mo ta siva lua fa ale ala ai ole pauli mele va ngal te man tua ya sa fa le mo man sa mo ya sola ai su e tu le nje vai wa sola ma fa ya o ga se vai ona jam le ala wa mo te ya ma ala Ja, lo vai tala. Ja, vai de vai lai. Mas tu vai se faia onga fiu le fale moe su ela to se vai o sola mal tamale. Ale mo mai il tatu tatu. Ja, malo. Je to te vesta tu taimi. Malo ai ne tu no le ona sai mai ma fa fo mai. Ja, ja te. Ja. Mo. Ja, fa volta PCP. Ja, mana ja. Ja ai na na fa mana tu ole nei fo I nga ya tu fa ingol vayaso ya bisi fo ya fa mana tu ya fa mo pele sa ngale mu ya ele nga te tonu te mi fo I ta vale a fo nga fo la fa nga ya nga te tasi ya e mai se e kale sia te tasi ya wala fo nga la fa nga fa ingol vayaso ya fa mo pele sa ngale mu ma mo fo si maftang fia ma tu fa na wo mai ai fo nga luenga ma a ongol fo vayaso ya ta stapes Ja, la talta pese. Ja, wa leo wa umat fo va nga leo man mia ia tu langa fa pe ponga le asta ya. Ja. Ja, le la alu ta programe. Ana ya.
Ia, nai whawhiwhianga nei vaenga na fiafi ia o le toi telefos tātou taimi ia le o toi fitu tātou minute te toi ia o na mahe alo fo i le tātou tautua le nei vaenga na fiafi ia o nei ngalo ia iai fo le tātou epe nai lo su whawhitu asol nai o tau sila fia ia mwhai ono tau whaonga ina mo i lātou le whainga ruenga le fiafi atas. Ia, mo i lei, ia ai mo le toi whamana tātou tātou tunu taim o le asfari le vaso le asau ia e leisi tātou tautua mai nei le tātou ofisa. Pe ona fai lofo le fionga le pule tauna le la ia le ala fa salau sa o mai e tatou mai le te Roper Ha Arena le la lo tatou ia i porirua ia wa fa mo le tatou app le app le wa la talaina le asfraile ona vai so fo no winga la ele fu la tatou proclame ia o le foi fatini le so fo ia ai o longo pe ma toi fa mana tu le vai aso asau ia mai le songa fua se pa ia la stofi ia tulanga umole ala ilfa moi ia ai ma lola foi we fu le manatu ia ole ua ole o toi uma mai al tatu taimi ia ai avene taimi ia mo le toi le fa after tele lava ile tatu tunu ia ile ne yaso ia le ngata foi ole ne vai aso fa foi ia le vai aso a to mai le songa fua se pa ia mai le taimi wa fa mai ina ile tau si fonga la mua e mole atu matu ngang fa after tele lau tatalo o lau fa soa mai ia o manatu fo isa o to fa alia mai so se polka lame lava ia o mana ia fo ma manuel tatu to tu ne yaso ma lau tapo inga sa mo ia o lo e matu pe ale si fonga lau mo lau tatalo ia le ma fuai ona manuia ia tatu wa manuel tatu fa mo ia ile yaso ma yaso mai so ne va yaso fa wina ile tatu si fonga lau mo ia e ma tau te wha malulu te fo la fo se upu le longo le lei lau wha fonga malau mai moanga o le nei fo i vayaso ia malu ave whale o tau whingalo wha mangalo se o se aleu o se whale tonu fo i lau whai ngā luenga ia i le latu tau tua ia manuia lau fo i langa ia tu le wha iungo le vayaso i fua fuanga le tātou o tunu ia wha manuia le atua ia i vaenga malava o le anga ia i le tātou o tunu ia i le wha iungo le vayaso tātou toi whailoa i le asonga fua o le vayaso fau ia e mai le ni taimi, mai le fionga li pule, ma le au whai ngā luenga, le si ufonga le lau mua i Wellington e, ma tau te whaato whawha so i fua, le mamalu le tātou tunu.